Jadi TumpangTanya sebenarnya nama projek kita. Jadi biasanya untuk request for FOI, jadi kita nak lebih polite sikit atau bila minta saja. Jadi sebab itu kita pilih TumpangTanya sebagai kita punya projek, kita punya nama. Yeah. Just sebagai overview, actually kita punya projek ni adalah untuk kita nak capture atau dapat semua permintaan untuk maklumat daripada semua NGO, dan juga bukan NGO juga yang yang ada kepentingan untuk mendapat maklumat daripada agensi kerajaan, dan juga siapa yang untuk promote kepentingannya untuk meminta hak untuk mendapat maklumat daripada agensi kerajaan. So Malaysia macam ni. So actually saya kena slide biasanya saya kat luar negeri, tapi biasanya susah nak dapat maklumat. Dan bila kita dapat maklumat, biasanya maklumat ni kita akan kita hilang. Ada NGO seorang dapat maklumat, lepas tu orang tu tak kerja lagi, dia hilang ataupun dekat meja dan seterusnya. Jadi dalam satu, susah nak dapat maklumat. Kedua, biasanya dah hilang. Dan ketiga, kita tidak kongsi dengan satu yang lain. Jadi kadang-kadang mungkin satu NGO ada EIA punya report, lagi satu NGO tak tahu yang ni ada EIA punya report dan seterusnya. So ini situasi kat Malaysia. Sebenarnya ada banyak maklumat, tapi akibat ketiga masalah ni kita kehilangan maklumat ni ataupun kita tak dapat. Kadang-kadang kita tak tahu pun yang NGO lain ada lagi satu ataupun mana satu agensi yang ada maklumat yang kita cari. Jadi ya, semua kita punya usaha penting. Siapa daripada NGO memang kita tak ada banyak kita tak ada duit, tak ada tak ada tinggalnya manusia dah. Biasanya kadang-kadang kita buat weekend je kita punya. So jadi semua usaha tu kita tak nak buangkan sebab memang susah nak dapat, dan dalam volunteer penat dan seterusnya. Dan ya, saya cakap kat sini adalah semua semua usaha untuk dapat maklumat penting. Tak kisah kamu daripada NGO environment ke petani ke ataupun bisnes ke, tak kisah. Semua maklumat tu penting, dan semua usaha penting. Jadi kita nak capture semua. Nanti saya tunjuk kenapa semua ni penting. Media pun penting juga bila dia nak minta maklumat untuk cerita dan seterusnya. Dan kadang-kadang kerajaan pun antara satu sama lain meminta untuk maklumat. Kadang-kadang tak boleh dapat daripada agensi lain dan seterusnya. So semua orang ada kepentingan dan semua usaha penting. Nanti saya tunjuk kenapa semua usaha penting. Okay. So satu strategi yang kita guna dekat Sungai Petani adalah yang ni adalah biasa situasi dekat Malaysia. Adalah kita ada maklumat satu sini satu kat sana, tapi kita tak tahu apa kepentingan maklumat ni. So setiap NGO buat satu usaha cari maklumat, tapi susah kita nak faham apa kepentingan. Kita kadang-kadang kita dapat satu maklumat yang kita rasa tak penting, tapi sebenarnya penting untuk NGO lain atau media lain. So satu cara yang biasanya kalau kita tahu apa yang penting untuk cari, at least kita tahu kalau kita boleh dapat mapping untuk apa maklumat yang penting. Satu, kita tahu apa yang kita perlu cari. Dan kedua, kita at least ada gambaran yang lebih clear apa yang kita perlu cari. Sebab sebenarnya kita tak ada masa, tak ada wang, tak ada. Jadi kalau kita nak target apa yang kita perlu cari, mana satu yang paling penting dan apa yang kita nak cari itu. So satu cara adalah kalau kita boleh dapat strategi dalam workshop ni dan kita tahu apa kita, jadi semua usaha kita boleh cari. Okey, saya dah cari EIA, okey, ada tak orang lain cari dapat plan daripada PDT dan seterusnya. So at least walaupun kita tak cukup maklumat, kita tahu apa yang kita tak ada dan apa yang kita perlu cari. Kadang-kadang kalau macam ni dah dua pun dah cukup, kita dah tahu apa gambaran je kadang-kadang. Lagi satu situasi adalah bila terlalu banyak maklumat, susah nak tahu apa yang gambaran yang benar. So ni
sebagai kat Malaysia. So biasanya saya buat sliding untuk luar negeri. Jadi orang Malaysia nampak satu slide dah cukup dapat. Jadi lagi satu adalah sebenarnya kat Malaysia ada dapat banyak maklumat, tapi kita tak tahu apa yang kita lihat scattered. So actually bila contohnya macam Parlimen Malaysia, bila saya buat survey, Indonesia actually ada kebebasan Parlimen punya akta, dan sepatutnya, tapi Malaysia tak ada. Tapi bila actually saya buat survey, Parlimen Malaysia ada lebih banyak dokumen dan maklumat daripada yang Indonesia. So tak semestinya akta, tak semestinya just Selangor ada perlu akta. So tak semestinya Selangor ada FOI, maknanya negeri lain kurang maklumat. So sebab tu kita actually kena check. So biasa bila dapat tu, at least kita boleh dapat gambaran yang betul. So saya actually guna data, tapi kita tak perlu data asal kita boleh strategi. So walaupun ada NGO yang bekerja dalam bidang yang berlainan, kalau kita semua tahu apa yang kita penting daripada workshop ni, at least kita tahu, boleh map up siapa yang ada maklumat. So yang ni kecil sikit, tapi kita punya tujuan, dia punya website belum siap lagi sebab kita still nak cari apa maklumat yang semua kepentingan ada. Tapi dia punya tujuan adalah untuk kita nak satu is like community. Jadi kita nak ada satu community semua permintaan maklumat, tak kisah daripada negeri mana dan NGO mana kena seterusnya. Dan lagi satu adalah untuk track kita punya permintaan. Tak semestinya actually dia punya site RTI, tapi kita actually tukar kepada TumpangTanya sebab tak semestinya RTI punya atau FOI punya request. Kadang-kadang macam saya cakap cerita tadi, kadang-kadang WhatsApp pun itu kira permintaan. Like TumpangTanya boleh tak dapat audit negara dan sebagainya. So kita actually nak track. Website ada track untuk FOI punya request, tapi untuk pertanyaan biasa pun kita nak track juga. Kalau hantar email pada PBT dan sebagainya, kita pun nak track. Ada mana satu agensi atau kalau dia bagi kita boleh ada dan sebagainya. Actually sekarang kita boleh track contohnya mana yang masih menunggu respons, contoh mana yang dapat tapi dia tak bagi semua maklumat, so kita bagi partial request, dan ada yang fail. So yang ni adalah kita just test saja. Contohnya ada permintaan untuk Kuala Langat punya forest punya ni kat Selangor. Ni controversial sikit, jadi kita nak dapat mana dia cakap ada dapat recommendation untuk di-gazette untuk dia punya sukan simpanan. Jadi kita buat FOI request, boleh tak bagi mana recommendation ni. So kita actually masih tak dapat dia, it's dalam appeal. Sebelum kita buat yang kita minta tu sebenarnya pada tahun ini, tapi sebenarnya pada tahun lepas pun PK telah satu organisasi telah buat FOI request yang sama. Jadi jawapan yang mereka terima ialah dokumen tu adalah dokumen sulit. Jawapan yang kita terima, dokumen tu adalah dokumen sulit, rancangan tu telah dibatalkan, jadi tak relevan lagi untuk kamu tanya. Jadi ada dua tambahan situ. Sebab pertukaran perancangan. Tapi sebelum terjadi kontroversi, dia cakap ada recommendation, so kita still minta mana recommendation tu, siapa yang bagi mana structure. So kita kena FOI, dan ni adalah satu contoh bila kita test, batal, tak dapat. Ada lain tak? So kebanyakan kita punya FOI request adalah untuk cucuk sistem ni, bukan secara strategik. Contohnya kita minta Asman Ali punya expense punya record sebagai MD dan seterusnya. So pada awal tak dapat, tapi sekarang kita buat appeal, dia cakap actually tak ada expense. Saya pun tak pasti betul ke tak betul. Tapi at least dapat dia punya request dengan FOI. Tapi kita buat tu more untuk testing, bukan untuk politik. Kalau benda ni sensitif, boleh ke tak dapat. Tapi kalau contohnya untuk peserta workshop ni, kita mungkin lebih strategik pada apa yang kita sebab kita punya testing saya nak test mana satu dia bagi ke tak bagi, apa dia punya, apakah limit FOI punya law dekat Selangor, apa yang kita boleh dapat, kita dapat. Dan lagi satu tak clear sangat kat sini adalah
setiap organisasi yang bekerjasama, kita actually boleh buat satu space untuk organisasi itu untuk track apa permintaan yang apa pada organisasi kamu sahaja. So actually boleh track. So ini sebagai contoh ni untuk Sina, saya actually senang saja saya letak okay, untuk Sina project apakah permintaan yang berkaitan dengan kita punya organisasi. So actually kalau nak letak upload file dan seterusnya pun kita boleh bagi space untuk letak. Dan tak semestinya semua public. Kadang-kadang permintaan tu nak letak private pun boleh juga. So just kamu je boleh nampak menu permintaan. Tapi kalau nak kongsi, nak share dengan lain pun boleh. Tentu semua orang boleh nampak. So actually setiap partner ada dia punya own. Dan bila kita buat bahagian untuk permintaan apa yang maklumat yang peserta nak cari, kita boleh add additional field yang apa berkaitan dengan maklumat yang nak track PBT ke nak track. Saya pun tak tahu nanti kita akan dapat tahu apa yang kamu nak track. So kita boleh pilih. Yang ciri-ciri basicnya kita boleh nak track kita nak track permintaan tu dapat ke tak dapat, ataupun dapat sedikit saja ataupun terus dia ditolak langsung. Dia punya timeline berapa lama sebelum dia bila minta dia beri respon ke tak beri respon, dan juga cost kalau ada. Kita cerita tadi kadang-kadang kat Jukim nak dapat paper dia kena bayar untuk get paper. So kita nak check dia punya cost ke berapa harga nak dapat. Yang ni semua juga. Contohnya macam Selangor dengan Penang, akta Selangor kita kadang RM12 kita kadang dah bagi percuma. Kat Penang dia setiap permintaan RM100. Kadang-kadang RM50 permohonan, dan untuk setiap tahun data setiap tahun RM100. So kalau minta untuk data untuk 3 tahun dan RM300. Ya. Sebenarnya 3 Excel sheet je tapi dia charge 300. So kadang-kadang boleh mahal. So cost adalah satu cara untuk dia ada halang dapat. So kita track cost, dan setiap dokumen receipt dan semua kita actually track juga dan kita boleh cari punya receipt. So bukan semua permintaan ada receipt, tapi yang permintaan kadang-kadang kebanyakan jabatan punya hotline, email dan seterusnya dia at least dia bagi receipt. Kita terima kamu punya aduan ke dan seterusnya. So kita simpan dan semua dokumen yang kita termasuk scan dan seterusnya boleh cari secara teks. So bila dah sekarang tak tahu berapa dah, bila semua maklumat kita boleh just cari secara teks je, walaupun dah scan receipt dan seterusnya. So senang nak cari. Ya. Kalau pak dari pihak swasta. Okay, so actually TumpangTanya TumpangTanya ni kita actually permintaannya biasanya kepada kerajaan. Tapi kadang-kadang maklumat kerajaan itu diberi daripada pihak swasta di punya kontraktor dan seterusnya. Ada beberapa kes kadang. Tapi kita actually tak track untuk pihak swasta sebab pihak swasta tidak ada di bawah mana-mana akta. Dan dia orang tak ada. Pihak swasta yang ada akta untuk macam bernas. Okay, itu statutory body. So itu kita kira sebagai kerajaan, sebagai government. Ya, saya kira. Kerana statutory bagi akta parlimen dan FOI termasuk, yes. Kalau di bawah kerajaan. So macam NBI Selangor actually kita dapatkan boleh dapat. So dia NBI Selangor kerajaan, it's a private company. Tapi actually bawah kerajaan, so kita Dia wajib bagi. ya dia bagi. So perbadanan perkara di bawah ya akta statutory body. Secara untuk saya tadi dalam kereta tadi pada pendapat saya macam MRT Core, Edra Energy, Smart Selangor dan seterusnya, pada pendapat saya itu walaupun syarikat sedia bahan, it's actually bawah akta dan bukan syarikat. Ini bukan sedia bahan biasa. Tadi saya mentionkan even the GLC have to respond. GLC patutnya respon, tapi di bawah request kena bawa MOF. Sebab dia di bawah kalau GLC itu bawa MOF. Contohnya sekarang GLC bawa KWS.
So agensi kalau nak buat FOI request, kalau ada settle, kita minta kat KWSP sebab itu adalah anak syarikat. So tak boleh, macam Selangor kita tak boleh buat permintaan kepada syarikat. Mungkin kita tak ada hak untuk dapat syarikat Smart Selangor sebab dia kira sendirian bahan. Tapi kita boleh buat permintaan kepada Menteri Besar SUC. So untuk jawab soalan tu, yes, termasuk kalau badan bergabungan dan syarikat tu adalah di bawah agensi ataupun military. Semua negeri ada NBI Kedah, NBI Selangor, NBI Melaka. Dia punya structure sama macam mana NBD, jadi memang ada banyak salah laku bawah. Dan semua ada projek sand mining dengan hotel, dengan resort, dengan tu. So, setiap negeri sama je. So kita boleh track. Yang ni adalah part of kita nak cari maklumat. Part of the reason is biasanya sebagai NGO, orang biasanya lihat rendah kepada kita. Bila kita minta maklumat, dia cakap who are you? Siapa? Lagi satu, bila kamu ada macam town hall, biasalah bila kita datang ataupun datang untuk town hall, dia tanya like, kita cakap kita minta tak dapat. Lepas tu cakap itu apa yang kamu cakap. So biasanya dia akan biasanya kontraktor memang angkuh dia. So dia treat kamu siapa, bila apa, kadang bila ada kat PBT resident cuma komplain, dia cakap ni resident just komplain je, tak ada hak dan tak ada. So part of kita buat ni adalah actually nak, bila every time kalau request daripada partner, kita nak check kamu berapa kali kamu minta tu, ada check dan apa, at least ada dalam website dengan receipt dan seterusnya. Jadi kalau kita nak minta nanti atau apa macam appeal ke dan seterusnya, at least ada hak kita boleh tunjuk. This is track record. Saya minta 5 kali, saya minta pada agensi ni, semua tak dapat. So at least kita boleh check. Dan apa, maklumat ni boleh diguna untuk orang lain je, contohnya media. So at least sekarang ada bukti untuk kita minta. Sebab kita semua dah apa, experience minta tak dapat. Lepas tu bila ada tambah minta lagi, dia cakap kamu tak perlu dan seterusnya. So at least kita boleh check apa yang. Dan juga untuk sendiri pun saya nak check mana satu yang saya nak cuba, masa tu dapat, masa tu tak dapat. Kadang-kadang saya cuba 2-3 cara, mungkin satu cara yang dapat saya actually. So kita juga nak collect mana satu cara yang successful, jadi orang lain tak perlu buang masa, boleh minta terus. Kadang-kadang data, saya biasanya bincang dengan data. Kadang-kadang contohnya dekat Penang ada pollution untuk apa, sungai. So satu saya tak tahu, so satu adalah apa, dia punya macam Penang dan yang ni. So, okey. Biasanya apa, peternak babi dia akan just release dia punya effluent masuk dalam sungai. So that one is a common problem, tapi di bawah DOE. Tapi dia punya, so bawah DOE tak ada FOI, sebab itu federal. Jadi kita bila China buat FOI di bawah PBT actually ada maklumat sebab apa, komplain daripada penduduk komplain kat PBT buat filing kepada DOE dan dia track punya request. So actually boleh dapat maklumat pollution daripada PBT dengan FOI request. So kita nak capture apa, semua pengalaman ni penting, jadi orang lain boleh cari, okay, next time saya nak cari sungai ni, saya boleh ask pada department ni ataupun agensi ni, walaupun dia mungkin tak ada director. So kita nak capture dia juga. Dan lagi satu yang penting ni adalah apa, kita perkongsian semua kita punya usaha. So ini sebagai contoh, saya ada track kategori untuk environment. So walaupun apa, NGO berlainan yang buat permintaan, kita boleh track semua dalam satu site. Kalau ada kategori lain, contohnya klan dan seterusnya, kita boleh actually tag dan tak kisah 5 NGO berlainan dan seterusnya, kalau ada yang buat tu, kita boleh check semua. Jadi kita semua tak perlu minta. So satu masalah yang biasa berlaku adalah mungkin contohnya NGO environment, 5 NGO, semua 5 NGO buat permintaan yang sama. So 5 semua ada kopi. Dia punya report semua pergi serbu pejabat tu, jadi kita tak. So kalau next time
satu dia dapat cukup dan semua orang boleh download kalau apa nak kongsi untuk yang ada. Of course ada separuh request kadang-kadang mungkin sensitif, kamu tak nak buat public pun tak apa, kita still boleh keep as a private. Contohnya wartawan, sebelum kita tulis story atau public, kita nak keep private saja. So lepas cerita dah keluar berita, baru kita buat dia environment public. Tapi kadang-kadang juga ada masalah bukan FOI, kadang-kadang saya nak ada apa, saya tak nak buat susah untuk apa penjawat awam kadang-kadang. So kadang-kadang apa, kalau saya release tu dan jadi kontroversi akan buat susah untuk dia. So kadang-kadang saya pun keep apa, private, so still track dalam tu untuk saya punya apa, untuk saya punya tapi saya tak actually release as public sebab nanti buat susah. So kita still boleh track tapi kita boleh keep masa tu kita nak public depending on sensitivity dan so ni sebagai contoh macam environment 7. So hopefully kita boleh buat dapat lebih banyak ataupun ada kategori yang lain. So apa, lepas break kita nak tahu apa kategori lain, kita boleh check yang boleh kongsi. So ni sebagai contoh kenapa setiap setiap usaha penting. So actually saya dapat EIA report ni untuk GMAH Port Dickson. Ni pada tahun 2015 sebab saya tengah investigate 1MDB EDRA dan so saya just download EIA because saya nampak apa EDRA energy kat dalam tu. Lepas tu saya lupa EIA tu, saya just letak dalam saya punya website dan lupakan EIA tu sebab apa 1MDB case apa lain. Apa jadi sekarang 7 tahun kemudian ada satu wartawan dia nak buat data journalism punya cerita. Dia nak buat call dengan apa dekat Port Dickson tu ada dia nak buat cerita mengenai climate change dan impact dengan coal. So saya cakap saya actually ada EIA report untuk kawasan itu. Saya cakap okay, boleh lihat EIA ni, boleh kamu dapatnya maklumat. Susah nak dapat data untuk apa temperature change untuk kawasan tu dan seterusnya, pollution untuk river dan seterusnya. Tapi saya cakap EIA tu at least boleh dapat banyak maklumat. Jadi dia guna EIA tu sebagai sumber dia punya cerita. So dia pergi situ, dia ambil gambar. Jadi yang ni apa orang ramai tak tahu. Dekat situ untuk orang Kelang sebenarnya tak jauh sangat, 10 km je daripada Kelang. Tapi bila apa korek tanah tu semua dia punya coal semua kat bawah tu, hitam semua. So apa bila nelayan komplain, actually tak ada siapa dengar mereka tu. Tapi kalau kita ada EIA macam ni, at least kita boleh bila wartawan ni saya tengok ni. Dan saya ada maklumat ni dan lebih senang untuk dia punya editor tulis sebab dah ada bukti dekat situ. So dia actually boleh cerita cerita ni berapa tan setiap ekspor semua dalam EIA punya report. Tak ada sampai kisah saya kesian ni sebab walaupun saya tak ada, actually until now tak ada sampai kisah. So memang nelayan tu memang tak boleh tangkap sebab memang apa, setiap kali dia orang isi coal mine tu, dia punya barge, dia punya arang tu terus dia masuk sungai. Beribu-ribu tan, bukan sedikit je. Ya. Tapi tak ada sampai kisah sebab tu nampak. So ya, ni lagi satu cara bila kalau siapa yang buat lebih environmental corruption, bagaimana setiap maklumat penting. So ini untuk perhutanan dekat ladang pertanian ke mining dekat Johor. So dia punya owner Sultan Johor. So jangan share exclusive ni. Saya nak pulang balik ke rumah. Jadi so sebagai contoh ni apa environmentalist dia dapat EIA untuk peladangan tu ataupun dapat maklumat mengenai peladangan dan apa mining untuk mining dekat Johor. Boleh nampak saya tulis apa dah potong hutan kat situ. Tapi itu saja dia dapat. Tapi saya dapat EIA daripada dan juga wartawan dapat EIA tu buat lagi report untuk ownership dan seterusnya. Dan daripada ownership tu saya boleh dapat filing daripada Singapore punya company. Dan daripada Singapore punya company saya boleh dapat semua dia punya subsidiary dekat situ. Dan on the board of director on SGX punya filing kat Singapore Exchange ada dia punya the board of director is juga ex-MACC punya commissioner dekat situ. So ni maknanya
setiap maklumat penting. Daripada satu EIA, dari satu SGX filing ataupun Bursa Saham Malaysia, kita actually boleh dapat lebih maklumat. So sebab tu cakap setiap usaha penting, 1-2 cukup untuk dapat. Sebab tu susah sangat dapat. So sebagai contoh, ini lebih kepada pihak Sina sebab ini kita punya transparansi. So tak kuat sangat. So contohnya ini dia punya company Nadi Mesra. Lepas tu kita boleh check dia punya subsidiary dan sebagainya. Dan ni dia punya datuk ni. Saya tunjuk lagi satu contoh. Kita juga dapat dia punya kita boleh dapat gazette untuk setiap kerajaan ada gazette. Bila ada datuk, ada kematian dan seterusnya. So lagi satu kita collect, ni bukan FOI daripada gazette. Kita juga boleh letak dalam FOI punya sense. So kita actually ada 20 tahun gazette untuk setiap negeri except semua. So jadi nama so dengan kepadannya apa kita boleh capture selesai. So, okay. Dan okay, kita boleh lihat kat Pahang. Dekat Pahang, kat Selangor semua dia dapat datuk. Dekat Johor dan seterusnya. So, yeah. So maknanya so bila kita tengok dia punya company tu, ni all dia punya subsidiary. So actually setiap so ni all dia punya subsidiary. So daripada satu SGX Finance, so actually dia kat Perak pun sama. Ni ada dua adik-beradik Perak dengan dia punya dua beradik dengan royalties lah. Perak, royalty Pahang, royalty Johor. Dan dia buat company ni dan dia punya partner company yang profit dia bukan pergi kat Malaysia pun, pergi kat company Singapore. Dengan so dia register. So sebab dapat dekat Singapore kita dapat dia punya filing dan boleh dapat dia punya transparency. So actually pada peserta yang environment actually kita boleh dapat bila dia buatnya mining, actually 2-3 syarikat mining tu actually semua sama company. Dia punya EIA report, dia punya report cakap kita boleh dapat, kita sepatutnya dapat EIA ni sepatutnya diluluskan sebab hutan tu dah memang dipotong. Tapi yang hutan yang dipotong tu dia punya syarikat juga, jadi dia punya justification tu sama. So yeah. So setiap usaha untuk dapat maklumat macam ni penting untuk semua. Ni semua dia punya setiap saya pun tak check sebabnya under one holding company dan each one actually nanti macam Nada Mesra boleh track. It's actually Nadi Mesra, I think di bawah one of the royalty punya owner. So actually kita boleh dapat data. Tapi ini adalah kerja Sina. Tapi untuk live dia just nak bagi idea that kalau ada gabungan 5 atau 4 NGO dalam tu actually boleh dapat macam-macam maklumat. Just kalau kita kongsi maklumat dan chat. Yang ni saya tak paper. So so ni adalah contoh bila kita boleh dapat kongsi macam EIA. So actually bukan saya saja tapi ada banyak NGO yang buat EIA, EIA suka. So every time kadang-kadang dia letak dalam Facebook, dia bagi sekejap je kan. Minggu itu juga. So saya bila kadang-kadang ada NGO dah saya cakap bagi kami, saya simpan. So at least boleh search semua EIA. So contohnya macam tadi, sekarang kita dah ada share semua pasti. Nadi Mesra. Tak pihak lain. Kadang-kadang dia tanya. So dalam EIA ni tak ada. So saya belum tak lagi. Tapi dalam mungkin kat sini ada dalam archive. Saya belum buat investigation. Okey, ada beberapa pemandu pun ada kat situ. Saya belum check lagi dia punya dokumen. So each one walaupun tidak berkaitan actually boleh dapat information dan kita
macam tadi saya cakap, boleh kita lapis together walaupun kita punya NGO ada waktu apa kerja lain kita actually boleh lapis together maklumat. So setiap information yang keluar. Okay. Next week. Yeah, so okay, yeah, so yeah, itu introduction pagi ni. Actually, minta maaf saya actually tak introduce siapa saya dan sebagainya. That was about to ask, right? Lebih baik tak ada siapa tahu siapa saya, itu lebih sangat ada. Sebab benda macam ni biasanya saya tak discuss public, is more on apa public interest untuk NGO dan investigate. Biasanya kalau siapa nak famous biasanya adalah wartawan dan sebagainya. Saya actually bekerja sama dengan wartawan. Biar dia orang boleh tangkap saya nak ya. Jadi saya Khairil daripada Sina Project. Kita punya NGO adalah kita punya tujuan adalah untuk membuat semua maklumat public yang berkaitan dengan kerajaan senang untuk akses untuk semua. Itu saja. So kalau ada macam dokumen ada lagi kalau kita dapat audit, governmentnya audit dan seterusnya, kita just letak online, kita bagi siapa semua search. Macam TumpangTanya ni adalah lagi satu kita punya projek bekerjasama dengan CIJ. Sama juga, semua maklumat yang susah nak dicari dan seterusnya kita nak cuba bagi akses kepada, so tak perlu. So kalau saya minta satu EI punya request, kalau successful, okay, saya share dengan semua orang. Kalau ada dapat data polisi untuk Kedah, kalau satu agent, okay, semua orang sekarang boleh search dengan Google, boleh dapat terus. So itu kita punya tujuan kita punya NGO. Dan kita actually tak kisah kalau ada satu kali kita ada workshop, ada seorang daripada UMNO, ada lagi satu orang daripada BEACCH. Jadi yang orang UMNO tu tanya saya, ni tak kisah ke sampai sejak, kalau kamu nak guna boleh. So Sina tak berpihak kepada mana pihak. Kalau kamu nak guna sebagai syarikat, tak guna maklumat ni untuk untuk nak foto hutan pun boleh juga, kalau kita tak kisah, kita diskriminasi. Tapi kebanyakan penggunaannya adalah untuk NGO lah, sebab kita nak cari maklumat yang susah nak cari. So itu Sina Project. Dan yang apa saya cerita tadi, kita buat tujuan projek ni, like kita dah mengalami kesusahan minta macam-macam maklumat tak dapat. Bila dapat kadang-kadang segerak saja. Kadang-kadang saya cakap ada, kita dapat gold mine sampai dibagi WhatsApp punya link bagi 200. Gazette ni actually ada semua tentang simpanan dan seterusnya, dia punya gazette. So yang tu actually PNB suruh bayar untuk, tapi satu wartawan dia dapat funding, dia double semua, dia bagi kat sini, kita letak bagi semua orang. Sebab dia punya dokumen tu actually untuk is public punya dokumen, bukan PNB punya dokumen. Ya, itu saya punya tu, dan tujuan saya dekat cerita maknanya kita nak map out, kita nak ketahui siapa yang peserta punya kepentingan, apa yang dicari dan macam mana kita boleh tolong bekerjasama untuk dapat. Itu saja untuk pagi ini. Saya ingatkan lebih ramai orang sini. Ya, saya akan just break sekejap sampai buat 10. Boleh akses? Boleh akses. So sekarang kita belum yang public, yang FOI request boleh akses. Yang lagi satu yang berkaitan tapi tak adalah, ini salah satu kita punya projek adalah government. Saya kat sini kita letak semua parlimen punya report dan seterusnya. Dan juga kita tolong, kebanyakan kadang-kadang kita dapat permintaan government, it's just dia scan. Kadang-kadang dia WhatsApp, dia ambil gambar, dia bagi gambar saja. So lagi satu khidmat yang kita buat is like, kalau kita ada masa, kita actually akan clean up. So contohnya ni LCS yang baru replace ni, dia just scan dia punya dokumen. Tapi apa yang kita buat adalah kita akan convert, kita teruskan semua dan boleh buat sesuatu. Jadi tak busy punya apa dia cari, Alice dia. Alice Marine. So, I think dia punya PDF ni tak search online, tak search. Kalau download
dah bina tag semua dah clean up. So sama juga macam TumpangTanya, tengok dia punya receipt. Kalau dia bagi laporan sekian tu, kita akan tukar, jadi kita boleh cari maklumat terus yang sebagainya. Ya. So yang ni adalah untuk berkenaan dengan permintaan request. So ini any information akan ada kat sini lah. Kalau kita dapat, ya. Dan kalau information tu daripada partner, it depend on partner kalau kena dapat public ke tak. Contohnya sekarang saya login, so ada yang request yang actually private, sebab either belum kemas ini ataupun mungkin kita kadang-kadang ada request tidak begitu baik kalau kita buat public, mungkin sensitive. Saya cakap kadang-kadang saya actually ada ada relationship dengan public. Saya tak nak dia nanti dia kena dapat warning letter, dia punya pastor. Kadang-kadang kita actually keep secret yang ni boleh. Tapi yang so far yang ni adalah kita punya testing request. Tapi kita harap dengan lebih ramai kita boleh actually lebih kita punya request. Kadang-kadang yang chat dengan sini saya letakkan kepadanya, tapi kadang-kadang yang information yang bukan akibat permintaan saya actually letak dalam government punya documents. Lebih 1,500 saya pasti garis pada dalam tu. Boleh check search. Saya rasanya sikit bila dapat data saya letak kerja nama saya okey. Macam menteri besar Selangor pun semua ada dalam audit punya record. Masa dia run golf club semua ada dalam biasa dengan audit. So ini dia punya site. Tapi dia punya website ni dah masih awal sebab kita nak tahu apa yang kita pilih. Contohnya kalau nanti selepas kita buat kita punya use case. Contohnya kalau semua ingin dapat tahu maklumat daripada aktiviti Kedah sebagai contoh, mungkin kita boleh letak satu view. So sekarang nak dapat aktiviti Kedah, bukan aktiviti Kedah. Let's say aktiviti Kulit, kita boleh sedang boleh search semua tulis sebab itu adalah apa yang kamu ingin ataupun baca. So ini adalah lepas break. So kalau nak makan Dan nak bagi t-shirt okay. dan notebook. Yang berminat Parlimen punya dokumen pun saya letak Kedah kenapa sekarang ni ada upload MNS Kedah. Sejak 2011 tapi kat sini semua dokumen Parlimen MNS kita actually letak. So, contohnya macam Najib pun Dia yang paling let's say MNS sebagai semua ya. Kelas. Tapi kalau nak Tumpang tu cepat. semua maklumat yang maklum balas mengenai kulit kita. Kalau ada sebagai contoh, ada tak maklumat yang Langkawi apa Langkawi kes Langkawi Reclamation. Reclamation. Langkawi reclamation apa? Penambakan. Penambakan ya. Dah ada? Okey, siapa tanya? Sejak lama. Maksudnya ini yang tak Dijawab di Ya, sana yang tu dijawab, sebagainya. Kita dah jawab. So, kebanyakan ada boleh dapat mana tak? Kadang-kadang dia tanya syarikat. Open secret lah. Ya. It's part of asset and this one Ya, asset. bukan okey, saya namakan. So, bukan di bawah handset, di bawah risalah tak salah. Sebab dia adalah handset adalah apa yang dia bahas. Tapi bila dia tak ada masa bahas, so dalam perbahasan dalam satu hari mungkin dia boleh jawab 7 ataupun 8 soalan. Tapi sebenarnya setiap hari ada schedule untuk 20 soalan oral. Jadi yang dia tak ada masa sebab dia gaduh dia akan bagi written reply. Dan hujung setiap minggu semua ahli wakil rakyat akan dapat dia punya written reply. Dan written reply ada macam-macam dalam tu. And it's considered official punya report. So macam ni nak check. Saya tahu penambakan. So ni 2010. Ini dia punya penambakan laut.
kontrak menaik taraf, dia punya jumlah kontrak untuk projek kita dan sebagainya. So actually boleh track dan setiap siapa yang tanya. So so dalam hal itu boleh dapat macam-macam maklumat. Dan biasanya MP akan tanya jawapan yang biasa yang tidak akan beri, so actually boleh dapat. Kadang-kadang dia minta nama syarikat atau ni di bawah Parlimen Paradox kat sini. Ni site lah. so tak begitu user friendly sebab saya buat dalam masa 2 jam je sebab. Dan Gapdox pun saya buat sebab saya buat penyelidikan bila dalam masa 2 minggu hilang daripada website. so saya frust saya buat website saya. Dan kali next time every time saya dapat document saya akan download, saya terus upload kat Gapdox. So at least pada awalnya kepentingan saya lepas tu saya tu semua orang cakap, saya pun ada maklumat, saya start uploading semua dokumen kat situ. So ini Paradox Sinar.org ni daripada 2010 dan sekarang actually Parlimen dah upload. Tapi pada sebelum 2018 tak silap saya, dia actually tak letak yang written punya reply, dia tak letak upload kat website. So saya actually kena pergi kat MP punya tu minta dia bisa scan. Setiap hari, setiap minggu ada kat 400 kita scan. So macam-macam kat dalam tu. Contohnya ini lebih kepada siapa yang buat investigation journal. Kadang-kadang kalau dia tak bagi syarikat pun tak boleh. Sebab kalau kita dapat tahu menaik taraf terminal ni, tak cukup untuk cari dekat JKR dan seterusnya. Sebab itu dia punya tajuk projek ni. So boleh dapat daripada pertanyaan lain. Apa yang buat? Nah? Ya, so kadang JKR upload tapi tak spesifik. Tapi at least kita boleh dapat tajuk. So yang tu kalau contohnya tak sure mana nak dapat. Kalau kita dapat tahu apa dia projek nama. Ni package ni biasanya akan match JKR. So at least yang ni kita tahu ni akan match JKR punya package. So kalau cari tempat lain at least kita tahu yang ni accurate dia punya package. Dan boleh double check dia punya jumlah. Okay. Kadang-kadang macam penamakannya ada banyak penamakan package A, B, C, D, tak tahu satu. Kalau dengan jumlah itu boleh match ni package yang sama. So boleh dapat contract dan tender dan sebagainya. Ini so setiap benda penting. Kadang-kadang untuk benda lain contohnya EIA untuk 1MDB saya cari untuk 1MDB tapi dalam tu ada dia punya code dia jumlah arang yang ditransport, jumlah arang diguna itu penting kepada siapa yang environmentalist. So actually sekarang dengar tu boleh tunjuk bukti ni berapa banyak arang yang akan merosakkan kawasan itu. So memang dia tak ada kat situ memang tak dapat ikan kesian. Tak cukup langsung daripada saya rasa kat situ memang tak ada ikan. Siapa ni siapa dekat Kuala Selangor dan sebagainya memang tak. Tapi publicity tak banyak kan? Publicity tak banyak. Tak banyak ya. Sebab tak berkisah. Ya. Itu pun saya suruh. Di kondisi ikan ada je. Ikan mahal. Kapal slot ikan tak ada, semua dokai. Ataupun ikan mahal. Tapi sebab tu saya pergi kat masa ni saya dekat wartawan pergi kat situ ambil gambar. Jangan tulis data arang. Pergi kat situ tengok sebab tak ada siapa ambil gambar dia. And then also like in Negeri Sembilan juga Taman Budaya. Dia kena inhale bau mereka bakar sampah pada malam. Dan maksudnya pandemik dia ada masalah. Ya memang. Siapa yang dekat dia panggil garbage dump. Kita buang sampah tapi tak ada siapa pergi tengok siapa yang duduk dekat tepi.
baru dia dengan lalas dengan Kita ada satu nelayan kita ni kita dekat laut ni Ya. laut ya dia ada musim bila tu ada musim ikan tu pun mati ya dia kan macam ada bila arah dia kata arah angin dengan air pasang turun dari sebelah ya ke utara kan Ya. tahu ya so ada satu musim kalau air dari tengah tahu nak turun kita ada lah Ya. dia turun daripada sana turun ni kita sampai dekat Kedah kan dia ada tempat nampak kan dekat pulau kan Dia licin itu. Sampai yang tu Okay, dah sebut macam ni kan. For some time apa kita punya university dengan research pada ya so dia akan dia buat study on that. Ya. So that information ada dalam juga. kadang-kadang boleh dapat daripada EIA kerana dia attach sebagai penyelidikan dan supporting document. Kalau dapat sebab tu saya cakap kita nak map kepentingan. Kalau kita tahu research tu, actually boleh pergi universiti dan library. Dan kalau dah pergi kat situ, fotokopi atau kita upload lah, jadi semua orang boleh dapat. So satu cara yang saya actually check ni adalah untuk siapa yang buat environment Tapi you punya ni tak spesifik environment kan? tak, saya tak kisah. So sebab tu kita tak tahu apa kepentingan. Ada separuh kadang-kadang kepentingan bisnes, kadang-kadang kepentingan nelayan, kadang-kadang yang lain pun macam apa, civil rights, kematian dalam penjara dan seterusnya semua ada kat situ. Kematian ya, ini apa dah tunjuk apa satu itu Yeah, this is political. Saya curi pada apa dekat Indonesia. Okay, apa dia punya tu? EIA. Ni satu cara untuk saya nak check. So yang ni saya belum complete lagi sebab saya nak dapat. So actually workshop macam ni penting untuk saya dapat tahu macam mana nak check. So satu-satu cara saya buat ialah untuk setiap contohnya sebab ni Asia sikit. Okay, sebenarnya saya actually track mana satu EIA dan mana satu projek yang lagi sebenarnya. So once saya check kat situ, saya actually kalau ada research semua, dia punya kadang-kadang ada dia punya apa? Apa ni bagian honey bear apa dia? Beruang matahari. Mungkin nak bahas ni. Hari akan. So macam kat situ dalam EIA dia akan impact beruang matahari. So, dalam EIA ni tak serta mesti ada beruang matahari lah. So dia dekat sini ada research pada universiti. So ada kesian siapa yang pergi kena tu masuk hutan nanti dia kena dalam satu hari kita kelihatan 5 ialah all the species punya tu. So yeah, so satu kita boleh kita dapat EIA dan untuk environment. Lagi satu adalah mana yang tergantung. Sebab kalau ini untuk sini ni projek yang lain tapi berkaitan macam mana kepentingan. Ni pasir cini. Tasik sini contohnya saya check siapa yang dapat pangkat around di sini. So manganese, mining, dan siapa yang dapat dan saya belum check lagi siapa dia punya Ini dia same yang dekat ni lah, dekat apa Lenggong. ya Yang red tu. ya ada banyak gitu. So Set company So yang ni mungkin saya company saya tapi saya belum check lagi semua. Terlalu banyak. Sebab tu saya setiap apa ni ada setiap dokumen kita dapat satu EIA pun dah cukup kan. Lepas tu somebody else buat tu ataupun kadang-kadang ada bantahan. Lagi satu yang informasi yang tak saya tahu orang asli biasanya dia ada setiap company, setiap kontrak kan dia ada letak papan. Ambil gambar tu ada sedia bahan di situ kan ya. Lepas dia bahan boleh dapat SSM. So siapa yang penduduk tu biasanya kadang-kadang susah nak dapat.
maklumat yang saya dapat untuk projek tu hanya adalah papan tanda. Okay, dah just dapat papan tanda tu cukup. So kadang-kadang kalau kita kenal sesuatu boleh tak tolong ambil gambar papan tanda gitu. Ya. Jadi yang lalu jalan tu. Ya, orang asli ya. Sebab kontrak tu saya tak boleh cari mana tempat lain. Yang dapat tahu adalah papan tanda. Ni sedia berhad. Dia name company dia yang penting. Biasanya bukan sedia berhad, dia saya enterprise. Saya duit. In enterprise resources. Biasanya dengan enterprise satu Yang ringgit. dia gunakan enterprise yang Satu ringgit macam company tak ada audit, tak ada apa ya. So yeah, so yang ni sebagai contoh apa ni jalur kita. Ini kat Kedah. Yeah, ni dia semua all the yang ya. So this part ni tak tahu mana universiti mana yang buat. Biasanya universiti yang buat. Tapi so yeah, dia cukup please. Ni dia list ni. Ya. Yes. Tapi kita malah sebab dia tu kalau dia tak ada masa. Ya, dia pada hari Khamis 2 jam dekat pejabat tu je dia bagi sampai dia bagi. Kalau kita tu kena sampai jam. Sabah alam, right? You actually present all the 16 point form. So sekejap ya tadi bagi kadang-kadang dia terus Everything in term. Scientific term. okay. So kalau normal person pergi, ini apa benda, ini apa benda. Ya. Siapa? Tranquilus Nafu. Yeah, I remember Mina from Sabah Alam has to process that. Tapi totally protected, tapi somehow hutan sepakat dia lulus. Ada kat yang Johor tu memang dia ada research yang memang apa dia panggil Malayan tiger. Itu extremely endangered pun still okay. Dia still justify. So ini untuk lebih kepada siapa yang keep track lah. Saya belum check lagi. Tapi saya punya idea Statistik dia tak ada. So saya belum check lagi, saya nak tahu. So satu cara saya nak check is like, okay, kalau daripada EIA ni, boleh tak kita track mana satu endangered species kepada which EIA dan which kawasan. So siapa yang lebih kepada conservation, macam kafir Kita dapat daripada rimba lah. ya. Dia But someone has to Sampai ni kena extract dia punya data lah. Tapi kat mana dan berapa kali tapi. So every time ada story, tapi dah nak extinct. Tapi each time is like, okay, near threatened ni gurau matahari. Totally protected tapi still bagi. Di bawah wildlife. Britain lagi dah. Bawah Wildlife Act is totally protected tapi kalau kita apa kalau kita bunuh kita akan fine bawah act tapi somehow EIA boleh lulus. Satu itu dia punya kesan. So ya kalau nak makan steak betul jap makan. After this we can do the macam. So this is Kelantan, this is all the ini adalah hari main golf. Dan you can see who siapa yang main golf dengan dia director. So Dan kita kau buat kami kau. So you collect all the gambar, download, and then kalau letak dalam Google Photos. After dia Google Photos, dia akan auto detect you punya face. Oh my god. Tu kata this guy is so stupid. Yeah. So once you ambil gambar macam tu, lepas tu once on Google boleh senang je boleh dapat cari I think they don't understand your potential yet. dan dia boleh dapat punya meeting. Macam Mara saya actually gambar all dia punya meeting dekat Melbourne. Dia embassy actually upload all the gambar lawatan. So Yalah sebab dia punya apa report Syafi'i Abdal. So macam Syafi'i Abdal boleh dapat dia punya macam lawatan. Sampai dekat belakang pun dia akan auto detect. Oh my god. So yang ni yang kena arrested. So I boleh dapat semua dia. So all saya take is just 5 gambar daripada mana-mana report lah perantahunan. Dan saya boleh detect dia. Oh bahaya tu yang You are scary. Oh yeah. Yang macam Najib punya case pun saya check juga. So ini bukan semua saya boleh gambar. So macam Najib tu kan ada masa TV.
saya actually masuk, bila dia masuk TV, actually saya just letak, asalkan ada 5 gambar. Dan sekarang walaupun saya tak tahu siapa yang ni, saya dah boleh letak. So next time ada gambar, saya boleh tahu dan dia already bila ada Oh, yang dia siapkan je kau, punya sponsorship tu. Yeah. So saya now next time saya boleh check siapa yang dapat contract yang ada gambar golf ni Pak. So actually senang sangat saya rasa. So every time official semua boleh dapat satu biasanya dia akan apa pelajaran golf club, golf punya charity golf. So lepas tu once apa kalau asalkan dapat nama atau kalau Dia kita sudah dapat sekarang kalau dia main golf, dia tak main kat Malaysia. Yeah. Seriously? And then my father used to play golf kan. I mean my late father. And then I just found a twirler, Martha Stewart twirler. I wonder whether all these twirlers. No, yang last time saya jumpa, last night saya jumpa my friend kan. Dia buat travel agency, bring all Malaysia competition main dekat indoor. Ya. Tapi dia tak tahu sekarang dia start rangkaian wartawan kita semua international. So kalau kat wartawan kalau dengar tu saya boleh just message kawan kat dia. boleh hantar WhatsApp terus boleh dapat. So susah nak get. Kalau London saya ada universal wealth order. So kalau tahu somebody duduk kat situ boleh buat start dia akan sebab dia orang British dia akan file siapa yang duduk kat situ dalam case. So dalam sedekat dalam UK kalau you tak boleh explain macam mana kamu beli something is actually dia punya law you have to explain dia panggil unexplained wealth order. So sekarang bahaya siapa yang Malaysian yang beli property kat London kalau betul-betul serius nak investigate kita boleh tapi kena cari rakyat British lah dan kena like seperti dia punya criteria is high level politician. So high level dan ni boleh buat file case tapi ya ini just contoh gambar-gambar golf ke sama senang je nak cari. Lepas tu macam ni dia banyak case senang je nak cari. Okay yang ni trash cross dekat apa senang cari siapa yang pergi lawatan. So bila Syafi'i Abdul ni saya memang tak percaya strategising. This guy dah arrested tak ada dia case. All of them ni pergi lawatan untuk tengok Mara punya launching kan. Ni bila? Ni tahun 2014 tu. Ya. Dia pergi lawatan kat situ tapi lawatan tu adalah untuk Mara punya naskah. Semua saya memang tak percaya semua di politicians. Dia orang tukar-tukar parti tapi semua sama je. Ya, dengan Google kalau kat belakang pun tak clear pun dia akan dapat. Boleh cakap lagi ni. Kat sini dia punya muka ni kat belakang je. Saya pernah kesan juga so kalau saya tak sedar tapi dalam Google ya so saya tak sedar dia kat belakang dalam Google The batik kan is what? Saya pun tahu no. dia ni batik tu is just Australian punya. Oh, sorry. So ya. So yang ni saya tak kenal tapi mungkin tapi sama senang je. So bila next time ada tu bila saya dapat so contohnya sekarang saya tak tahu siapa dia ni. So saya tak sure siapa lagi saya actually boleh letak contohnya gambar so kita boleh letak lah person X ke person Y. So tak saya tak perlu ini saya ya, so contohnya saya tak tahu nama orang tu lagi. Do you have a special software, Khairul, for facial recognition? Ini dah kena, kalau ada Mac boleh guna iPhoto saja. Google boleh guna Google Photo. Saya just buat create account sendiri Gmail dan let's upload. So contohnya kalau saya tak kenal seorang macam ni, yang ni saya actually kita semua tahu siapa ni. Saya boleh actually just tag dia dulu person. Ya, semua meeting. We just drag photo right? Yeah. So as long as you have ada 5 foto, Google dah boleh detect. So biasanya macam contohnya, kalau contohnya saya tak ada banyak gambar.
macam apa? Typing. So contohnya macam ni, saya ada gambar video tu. So kalau saya nak train dia punya muka, saya just ambil 5 foto yang lain sikit. Lagi satu sumber saya guna adalah contohnya kalau saya nak train somebody, Pakai wajah, jangan buat pakai wajah. baik, contohnya saya nak train Ismail Sabri. All saya do just Google Google image, saya cari 5. Eloknya muka dia daripada different angle dan dia akan train dia. Tapi kalau tak tahu cari pun tak apa. Contohnya macam dekat Kelantan tu, every time dia golf tournament, saya just upload semua gambar. Dan kalau cukup, Google akan start classify dia. So later on, dia cakap, do you know this person? Saya letaklah. Kadang-kadang saya letak person A, person who is with this, dan kalau kita tak tahu dia punya nama. So next time, kadang-kadang bila saya dah upload banyak gambar, saya just click. Kadang-kadang saya just nak interest ada tak gambar baru yang orang ni terkeluar dalam apa. Golf ke Jabatan Perhutanan biasanya banyak. Charity ke. Saya download sendiri gambar. Dia gambar air resolution. Ya. Ya, baik image. Ini search image. Search by image sikit. Yang apa yang saya guna tu ialah untuk saya punya contohnya Is it problem? Is it problem? laporan tahunan copy and paste masuk dalam. How do you record? Exercise ni actually boleh digunakan bukan untuk workshop ni. Kalau kamu ada situasi nak buat apa website ke dan sebagainya. Okay. This exercise is actually really good untuk siapa yang tak tahu IT dan macam mana kita nak dapat requirement untuk membuat sesuatu projek IT tanpa tahu apa-apa benda teknik. So biasanya sekarang lebih termasuk tempat kan kebanyakan engineer dan sebagainya, kita punya kerja semua ada komponen digital. Kita punya website, app dan sebagainya. So memang kita tak boleh lari sekarang daripada bila buat kerja ataupun supporting system dan seterusnya. Tapi biasanya kebanyakan kita bukan orang IT. Jadi kita perlukan sistem IT. Kita semua faham kita perlukan sistem IT untuk buat kerja kami. Tapi kalau kita bukan orang IT, susah nak apa yang kita actually sebenarnya mahu. Jadi exercise ni actually nak capture. Satu boleh guna untuk design IT punya sistem. Tapi kedua boleh juga untuk capture benda lain juga, macam kepentingan tugas. So dia punya proses senang, so siapa-siapa boleh. So kalau nak guna untuk dalam proses, so dia punya panggil use case. Kadang-kadang bila kalau pengguna buat belum ini, kadang-kadang dia panggil design thinking. So siapa yang guna that jargon. Ada juga panggil user story. So ada pelbagai nama, tapi dia punya proses sama juga. Instead kita tanya apa yang pengguna mahu, keperluan dan tugas. Dan jadi TumpangTanya jadi apa ciri-ciri feature ni, sebab tu saya tak cakap oh ni ada feature ni lah, search ni lah dan yang penting is adakah ia dapat dapat fulfill keperluan pengguna. Kalau dia ada, bila kita test dia punya sistem, kita tak test kalau ada pop-up ke apa, adakah dia memenuhi keperluan pengguna. So that's why kita kena use case. So macam mana kita nak memenuhi keperluan pengguna, itu tak dia solusi tak semestinya IT. So kadang-kadang ada satu saya buat use case untuk ILO, UNP organisation, dia nak buat meeting punya job. So kita buat use case apa yang macam mana nak book meeting, macam mana organize meeting dan sebagainya. Dan in the end, instead of buat sistem, kita cakap kita tampal je calendar kat pintu. Tampal calendar kat pintu, letak nama, letak yang extension punya nama.
Dan next time you book, you just letak dalam yang tu untuk bulan tu. Dan you kalau nak sort out, nak tukar apa time, just call extension or dah cukup. Tak perlu apa system agreement. Dan apa itu memenuhi semua keperluan dan okey cukup. So, yeah. Kalau kita nak buat IT je sistem pun boleh juga, tapi tak perlu. Yeah. So use cases lagi satu ialah kita dapat tahu lebih apa ciri-ciri apa bila kita buat sesuatu tugas, apa kepentingan tugas yang kita buat setiap hari. So okay, so itu adalah use case. Jadi kita punya exercise first is just nak dapat tahu. Saya akan pass. Ada pen? Ada. So kita guna warna ungu. Kalau boleh tulis. Saya akan speak. So just senang je. So apa kita punya position. Contohnya okay. Shalin here in here. Tugas. What's your tugas? Okay. So dia bukan your role. Contohnya dia technical intern. Mungkin research dan seterusnya. So kalau boleh dalam dalam CD note just letak position, job punya position, the role and then your position. Role, Yeah, your role, role. yeah, your role. Yeah. Adakah researcher ke, adakah comms person? Can we use another color? Ideally purple. What's up with it? Yeah. So just tulis real. Kalau boss coordinator pun okay je. That's your role. So role, so position dengan role. So ini kita punya user. So it's position first and I role. Doesn't matter. Okay. Basically kita nak just tahu like what do you do. We forgot to. But English master campur. Jadi faham. Forgot to have a round of introduction. Participants introduction. Oh yeah, we can do that. Later, yeah. So just kalau dah siap boleh bagi tu. Jack of all trades. Okay, yeah. Okay. Pick one task. So, yelah, saya President mah, take off all lah. boleh pilih. So, actually dalam use case ni boleh ada banyak kan. Tapi, yeah, just pick one yang relevant. Sebab saya pun pakai banyak yang ada. Kadang-kadang photographer, journalist, researcher, banyak juga. Fundraiser. Driver. Semua. Yalah, jangan all office boy. Okay, so what is coordinator? Ni biasanya stakeholder, tapi coordinator pun ada role tu. So, yeah. Just get sorry. You don't know how to put. Pegawai lapangan. You're the field officer. Field officer. Habis. Field officer. Cuma kita kat bawah kita buat kerja kan. So, kita technical. Okay, nice. Tugas tak perlu lagi. Kita akan cover tugas. That's your role. Researcher. Jaga project. Ya, semua NGO buat semua. Researcher buat. Administration, Administration. logistics, everything. President/office boy. And then you driver juga tadi? Ya. Good, ada logo Grab tadi.
Tak apa, saya letak 5 star. Okay, so kita ada 5 ni. So dia ada pelbagai role. So setiap organisasi biasanya ada dan di dalam setiap role saya kita boleh go round of introduction. So sebab kita tak buat introduction pagi ni tadi. So this is a good time nak buat introduction. Tak perlu mic boleh teruskan. Boleh. Semua aku. Okay, so first, okay, ni jack of all trades. Boleh introduce nama kepada semua lah. Okay. Body school lah. Dia semua dah kenal. Yusaimi Yusof, Presiden of GRAS Malaysia Pertubuhan Alam Sosial Sejahtera Malaysia. Okay. Basically you ask, kita lebih for coordinating. Yang coordinating dalam skill. For example, kita between state, kita ada 10 chapter dan coordinate with another NGO, part of local and international, and some more coordinate with related agency, government agency. Okay, next, lagi satu kita ada group member of GRAS Malaysia. Nama, just introduce first. Hi, my name is Shaira Bustiasin. I'm from Langkawi and I'm one of the GRAS Malaysia. So next kita ada secretary and then in charge of apa? Strategic planning and research. Selamat pagi, saya Fikri Amir. Saya adalah Dewan Persaudaraan Sawah Malaysia. Tugas saya adalah untuk empowerment sawah. Saya sendiri bukan sawah. Nanti saya akan face out, saya akan bagi sawah. Okay. Tapi kita lagi satu ada state coordination untuk apa? GRAS juga. Okay. Semua GRAS. Ya, kalau nak introduce. Saya Kim. So saya pun bawah GRAS. Cuma ada state coordinator, organize and planning strategic everything lah. Apa ni? Untuk Kedah. Ni untuk state Kedah. Kedah. Okay, kita lagi kelas. Ada apa? Field officer. Good morning. Saya Sobri. Sebelum ni saya mewakili Pekal Kedah, and then they just join GRAS, and then I also nasihat sahabat langsing. So I focus more on Kedah area for pembalakan and quarry. So I focus lebih kepada semua air bersih kampung. So every mana tempat yang melibatkan pembalakan quarry, yang melibatkan sumber air bersih kampung, saya akan soal. Sebab saya bekerja, so saya akan select the best time for me to support. Okay. Ihsan. Okay, hello everyone. So nama saya Isak Chor. Saya dari Sinar Project. So saya program officer Sinar Project dan saya tolong Khairul untuk manage the workshop. Hai semua, selamat pagi, saya Shalin. So saya seorang intern dengan Sinar Project and I do anything that my bosses want. Selamat pagi, nama saya Angel. Saya juga seorang intern dengan Sinar Project. I'm under Khairul and Isak. Okay. Hi everyone. Yeah. Nama saya Syuk dari KIA. Program Officer for Right to Information. Nice to meet you. CIJ is an organization for promoting freedom of expression, media freedom and right to information. Hope to work together with you. So, okay, sekarang ni yang paling penting adalah apa kita punya tugas. Dan tugas ni adalah task. So, kita akan buat satu. Actually, biasanya kita ada 2-3 lebih daripada 2-3 tugas dalam apa yang kita buat ni. So, tugas ni basically is apa? Yalah, tugas from start to complete.
something. So bukan terlalu detail. So contohnya kalau saya researcher, mungkin saya punya research ialah saya perlu dapat research maklumat tentang projek-projek pembalakan sebagai contoh. Itu ya, I mean that's a contoh task. Bukan terlalu tricky. So tapi tugas saya untuk research, itu tugas saya, dan bila kita nak buat tugas tu mungkin ada beberapa perkara kita kena buat research, kena buat panggilan dan seterusnya. So the next step is like yang kita letak adalah apa, untuk tugas yang berkaitan dengan apa, untuk apa, tugas yang berkaitan dengan mendapat maklumat, boleh guna apa, yellow punya paper. Just bukan isu, just ada kuning ya. Is it orange? Yellow, kuning ke orange. You know. So just letak task. Biasanya tugas ni, ya, ini satu boleh tengok. Saya buat untuk dan ada tujuan. So juga ada saya juga. So tujuan saya membuat apa, penyelidikan projek-projek pembalakan untuk ya, yes, ada mesti ada tujuan saya untuk pembalakan untuk I don't know, untuk prepare report sebagai contohnya, ataupun ialah sesuatu tugas. Saya mendapat maklumat mengenai kadang-kadang saya akan organize workshop untuk that's another tugas, untuk mendapat pendapat pesawat sebagai contoh. Biasanya kita, ya, kalau contohnya saya punya tugas adalah untuk membuat report projek-projek pembalakan. That means saya punya tujuan is like in the end saya kena buat report. Itu saya punya tugas. Kalau saya punya tugas adalah untuk coordinate pesawat-pesawat, saya punya apa saya tujuan tu, apa saya tujuan adalah untuk mendapat pendapat mereka, ataupun tak tahu tujuan macam ya. Kamu lebih tahu apa yang boleh lebih daripada satu. ya, boleh ya. Okay. Tapi for now kita just kena satu je. Biasanya kalau biasanya kita boleh go through. Tapi proses ni kalau dapat 5-6 orang pun cukup. Kita akan dapat banyak different tugas, different maklumat, cara. So just satu ayat saya membuat sesuatu tugas untuk tujuan. Ya, sebagai contohnya satu apa macam suara. Ya, okey. Ini saya info untuk Training and fund. Ya, so training and funding. Ini training and funding untuk what kind of training? basically macam kita tengah buat prototype Ya. next month for environment as tool for peace. Okey. So that's the goal. Apa? Training ke mana? Lebih training lebih kepada stage the prototype. Ya. So that's the tujuan lah. So the prototype for the tool. Tool ni apa? Untuk macam toolkit kan? Guide. Ya, kan? Ya. Ya, kita nak isi mereka dan ya. Tak bawa. Kenderaan Fari yang
ini kan? Okay, okay. The next one adalah ini adalah either kita punya bos ataupun siapa yang ada kepentingan dalam kita punya tugas. Tak semestinya bos. Kepentingan betul. Stakeholder yang memegang taruh. Pemegang kampus. Pemegang taruh. Stakeholder. Okey. Taruh. Dia ada punya. Tak pegang taruh. Apa dia correct? Pemegang taruh. Pemegang taruh. PARUH. Pemegang. So, sebagai contoh, ini siapa yang apa kira kita buat kita punya tugas ni. Siapa yang berminat dengan tugas ni. Contohnya macam contohnya Kalau we mention community, kena spell out what the community or siapa yang which one yang ada apa yang relevant untuk tugas. So for sure yang untuk apa? Untuk pesawat tu pesawat adalah sewa. Kita buat workshop ni adalah untuk kepentingan mereka. Dan juga ni rakyat. rakyat food security. Rakyat, okey. Ya, kita pun boleh. Untuk siapa ya. So ini kita adalah untuk rakyat Malaysia. Ataupun kalau siapa lagi yang berminat dalam tugas. It could be yang berminat mungkin untuk siapa yang buat funding, mungkin agensi, kerajaan. Kalau macam tugas untuk apa? Untuk membuat maklumat lapangan, mungkin ada contohnya adun tu mungkin adalah stakeholder. Depend lah untuk tugas. Kadang-kadang adun, kadang-kadang agensi kerajaan. Kalau kamu bukan bos, kepentingan apa yang bos ingin dapat pada pembina tugas kan penting dia. So, contohnya ni untuk sekarang dia punya officer dia adalah field research officer. So dia bila dia finish dia punya report untuk monitoring human rights violation, one of dia punya stakeholder is dia punya boss. Sebab dia kena hantar report tu kepada bos. Kalau bos, kenapa? Bos biasanya adalah kepentingan rakyat, siapa yang kita buat tugas. Atau in this case, donor. Funding ni siapa? Siapa yang interested in all these sunbear all this. I'm voice for them. Okay, contohnya kalau bos yang ni untuk training dan funding. Maknanya stakeholder ni siapa yang akan provide funding. Funding currently the state of government agency. Yeah, so that government agency is salah satu stakeholder. So actually boleh ada lebih daripada stakeholder, satu stakeholder. Kalau kita punya tugas penting, banyak orang akan berminat dengan tugas kita. Kalau lebih ramai orang berminat, maknanya lebih penting kita punya tugas. So skala tu lebih kepada wajib berbangsa. Tapi ia boleh identify. Kalau itu adalah kita punya yang ada kepentingan dan kita punya tugas, apa yang dia maklumat yang kita perlu untuk. So bila kita cakap, saya berbuat tugas saya dengan baik, untuk siapa biasanya? Bukan untuk diri. Biasanya bukan, alas kita artis, bukan untuk diri sendiri. Biasanya untuk siapa yang meminatkan tugas saya. So contohnya kalau ini untuk apa? Cara untuk training baik. That means kalau buat tugas dengan baik, your funder macam agensi kerajaan adalah your information ni
membuat saya support untuk funding untuk projek kami. Ya, sama juga kalau one of your stakeholder is pembangkang, apa maklumat dia nak dapat. So that one is we're going to cover. So because that's a stakeholder, tapi different stakeholder lain pula. So satu tugas kita ada dua. So kalau saya usually untuk funding ni is saya punya apa stakeholder semua EU, Canadian government, agriculture CIJ. Ada. So I think your stakeholder is wakil rakyat. Dan putih government agency pada funding. ah. Because we need our plan is a religious community. One of our community. The last one is member. Ini ada. Kita ada dialog. Kalau tu yang macam kita buat yang ada dekat balik sana. Video. Kita meet more engagement. Kita ada kerja. Kalau ada berjalan, kita tanya dulu. Grassroots. Correct. Yeah, yeah. That's why you have that. Okay. Okay. So the next step kita dah mula berbincang. Apa nak colour? Hijau. Okay. So kalau guna hijau, apakah apakah maklumat yang apa kita punya pembangkang ni hendak daripada kita? When kita report, when you report back to your stakeholder, like what did they want from you, right? So contohnya, let's say saya apa macam Benefit. bukan benefit. What information are they asking from you? Right. So when you contohnya kalau saya buat apa workshop macam ni, saya punya contohnya kalau saya punya donor EU, one of the key information yang nak tengok adalah adakah apa 50% women. That's an EU major stakeholder. Lagi satu mungkin dia tanya is like mungkin dia punya program tu adalah untuk women empowerment sebagai contoh. So then dia punya interest is dia punya adalah empowerment, women empowerment. So mana saya punya tugas dia contohnya saya seorang feminist. Sebagai contoh, saya seorang feminist. Saya punya stakeholder adalah EU. Dan EU dia punya minat dalam saya punya kerja tugas saya adalah tugas apa women punya empowerment. So contohnya macam pesawat, kita punya tugas apa maklumat yang dia nak daripada kamu? Maklumat yang saya nak. Itu yang kamu ini lebih kepada Yang pesawat yang daripada kamu. Bila kamu buat punya tugas ni, apa yang dia nak daripada kamu? Ya, because bila kita cakap dengan pesawat, apa yang dia minta daripada kamu? Kita punya tugas adalah untuk cari info ataupun coordinate workshop, tapi apa yang dia nak daripada kamu? That's the stakeholder. Ada ni warna hijau. Oh, warna hijau. So kalau ada multiple, ada lebih daripada satu stakeholder, boleh letak pesawat tak ini daripada saya, wakil rakyat tak ini daripada saya. Setiap orang apa yang berminat dengan tugas kita ada different interest. So mungkin contohnya kalau saya feminist, EU nak ni daripada itu. So mungkin Kementerian Kebajikan nak lain daripada saya punya tugas kalau saya kerja dengan wanita. So each one ada interest. Ini penting sebab bila kita buat kita punya tugas bukan untuk shot sendiri. Biasanya adalah untuk report kepada somebody. Either kita punya beneficiary macam community kita yang sebagai bawah, ataupun kita punya partner, kita agency kita ataupun special issue Indonesia. Sebenarnya bila buat carian info,
kena ada berkaitan dengan unity dengan so okay, mungkin kena cari apa berapa banyak youth kat sini, apa dia punya youth unemployment. So employment ada apa the mix around. So kita punya tugas adalah cari cari info. Tapi siapa yang apa nak, so kita punya info tu based on siapa siapa yang nak info tu. So saya boleh kata kalau kita punya tu untuk government punya agency, business community, dan saya punya tu adalah coordinator untuk dapat funding. Maknanya kita kena carilah untuk youth, apa dia punya youth employment dalam kawasan community. Mungkin kita dapat statistik berapa pecahan perkawaman, racial issue ni again. Yelah, kena tunjuk bagaimana kita punya program. Tak tahu macam mana dapat info untuk racial issue, tapi yelah, kena itu kita punya tugas. Racial issue basically whatever yang reported lah, ada pada orang kita ni lah. So mungkin carian info adalah untuk mungkin program-program yang sedia tempatan dan isu yang kita lakukan pada sedia. Tapi kita punya tugas cari info. Ini penting because kalau kita design sistem ke apa, design sistem, contohnya kita nak buat website tu untuk kita punya tugas, tapi untuk siapa adalah yang in the end is siapa yang bayar yang bayar bill, is that the one important. So kalau you buat your tugas dan tak match dengan kepentingan, sometimes kita rasa kita punya idea is very ideal, tapi end of day siapa yang nak bayar? So sama je, kadang-kadang kita tak semestinya bayar, kadang-kadang kita punya apa community yang kita buat benefit. So kalau bila kita buat, kita always kena check, okay, apa yang saya buat ni tugasnya adakah menolong nelayan, dan apakah kepentingan nelayan, dan adakah saya ini dia tugas untuk mencari maklumat. So maknanya very clear, saya kena cari maklumat dengan nelayan. Kalau saya cari youth punya unemployment, mungkin tak ada berkaitan dengan apa yang nelayan yang perlu. So actually boleh dapat banyak information pada saya. Just daripada ni dah cukup dah. Ini TVP. Kat sini kan? Ini pesawat. Ini dua-dua. Ada dua-dua kan pesawat. Semua grass susah sikit nak so kita punya tugas satu je, tapi banyak orang ada apa You should put number lah. because semua orang grass Issue kan dikit. grass 1, grass 2, grass 3. Just 1, 2, 3 enough already. Tapi saya ada 5 orang tu. Saya dah sure which one. Kalau Still confused. Laki 5 orang. So bila yalah contohnya kan ini untuk field officer, kita untuk cari maklumat, laporan last week, ini semua kita punya tugas. Kita cari. Why kita kena cari? Kita kena cari pencemaran habuk dan seterusnya. Ini adalah kita cari maklumat. Ini why kenapa kita cari pencemaran habuk adalah untuk penduduk kampung. Kadang-kadang isu lain mungkin ada lain, tak tahu. Ni kalau dengan sentral, kalau saya buat tugas ni untuk mencari pun, saya mungkin tanya penduduk semua, apa lagi kepentingan penduduk. For example, just for example dia buat pencemaran habuk kan. Kalau kita add is a health issue. Boleh juga. Tapi kalau health issue ni, siapa yang mana on kalau ada respiratory lah. Kalau itu adalah penduduk punya concern. Kadang-kadang tak semestinya. Kadang-kadang dia nak apa, mungkin dia punya kepentingan lebih kepada pekerjaan. So kalau satu tempat contohnya yang kita cakap yang around dekat Port Dickson, Jima Port Station. Yes, yang tu dia punya penduduk punya concern. Satu adalah nelayan punya income, okay. Tapi dia punya lagi satu concern, ada beberapa case, ada apa dekat hospital ada apa deformity dan seterusnya.
akibat pencemaran daripada coal yang so that in that case kita kena cari health. So mungkin in this case itu bukan kepentingan penduduk kampung, jadi kita tak perlu cari. Because health tu mungkin penting tapi bukan untuk kita punya stakeholder. So so ini dah just buat step ni dah banyak clear. Siapa kita punya tugas, siapa kita buat, apa maklumat kita kena cari dan kenapa kita mencari maklumat tu untuk kita punya untuk pesawat, untuk nelayan, untuk bandar, untuk agensi pajak, untuk bagi rakyat. So actually kita punya walaupun kita punya tugas nampak simple cari maklumat, actually kerja yang penting, banyak maklumat. Just daripada sini pun saya boleh dapat perbahagian di kawasan sensitif. So kita cari dapat EIA, HSK punya apa dia panggil taraf EIS ke apa kan 1, 2, 3, 4, 5. Pencemaran habuk, okey ni kena dapat daripada DOE, air quality punya reading, kemusnahan tapak sejarah. Okey, yang ni kena cari research lain pula apa sejarah. Mungkin kena interview siapa yang dekat dalam kampung tu, apa yang pasal biasanya tidak ditulis mana-mana. Just sampai dicakap yang tu tempat penting. Perlindungan, forest fire, dan bila kita kena cari all the forest fire. Tapi yang perlindungan forest fire ni siapa penduduk kampung? Macam mana perlindungan central forest fire ni penduduk kampung? Mungkin ada stakeholder, ada lain tak yang interested yang untuk protection forest? Yang tu kalau kita tanya jaga hutan memang tak kaya share lah. And then kita boleh dapatkan, macam saya akan dapat daripada rajakan fisikal negara, di mana CFS tu sendiri. So contoh macam Gunung Minas lah, kita dapat, kita tahu ini CFS punya area, rangkaian yang kelima. So kita boleh ketengahkan isu tu. Tak, saya nak tanya selain daripada penduduk pengguna hutan sepanjang ni, siapa yang lain ada yang minat mengenai perlindungan? Ada tak Itu lebih kepada conservation habitat. Conservationist? Haiwan. Okey, haiwan. Tak, siapa yang berminat untuk untuk perlindungan central spike? Ada tak stakeholder? Tapi pada macam WWF, WWF sebagai tukang. Itu lagi satu. It's another stakeholder. WWF. MNS, saya kurang minat dengan MNS. Sebab dia lebih kepada dia very political, tak nak benda sensitif. Dia lebih banyak benda last minute punya hero lah. Oh gitu. Saya dah banyak kenal, so saya tak Sebab saya tanya ni, sebab letak itu adalah kepentingan stakeholder adalah untuk perlindungan central. So that means ada somebody yang berminat untuk central spike holder ni central spike ni dilindung. So for sure penduduk dengan pengguna dekat dalam hutan tempatan. Tapi adakah orang lain yang Tapi berminat? kadang-kadang let's say kalau saya isukan benda ni, sebenarnya betul tak faham CFS. So kalau kita bercakap di pihak media ataupun di pihak berwajib yang tak cakap pasal CFS, orang takkan pandang dia cakap kosong. Tapi dia cakap CFS, dia macam dia tahu at least something, so dia akan ambil perhatian lah. So dengan WWF pun kalau kita berminat, WWF dia lebih kepada nak cari funding untuk nak jaga conservation lah. So untuk nak kerja awal tu dia kurang berminat lah. So saya sebab saya nak cari siapa yang bila saya cakap CFS, siapa yang kisah. Bila kamu guna perkataan CFS? Bila bercakap dengan siapa? Lebih kepada media. So that's satu stakeholder. Media. Because satu ni kena ada macam matching. So kalau saya dengan mention media CIS, somebody mesti ada penting. So kalau saya cakap SFS untuk media lebih akan tanya lagi tanya, and then dia nak disclose untuk nak publish kita punya statement. So itu dia punya stakeholder. But the reason saya tanya tu is like penduduk kampung mungkin tak kisah pasal apa CFS. So kalau ada CFS tu mesti ada somebody. So in this case media adalah stakeholder yang interested in CFS. I think BEACCH also interested in CFS. So we should What is the hadis for that? the environmental cluster BEACCH. BEACCH. Yes,
So dia akan minat. Yes. WWF. WWF for sure. Lagi satu yang saya tunjuk adalah apa, keputusan haiwan. It's WWF punya interest on the so endangered animals. Yang saya tunjuk tadi, UCN punya list semua tu adalah kepentingan WWF. Just penduduk kampung mungkin tak kisah sangat. Depend lah on them. Mungkin dia orang kisah. Penduduk kampung biasanya tak suka gajah masuk dalam dia punya kawasan, tapi lain ya. Kan real, add one more, orang asli. Orang asli They usually kalau untuk Kedah tu masalah pengguna air bersih dan hutan simpan ni sesiapa yang duduk kat situ lah. Tapi so far dekat Kedah tak involve lagi ada orang asli. Ya. Tapi for sure orang air bersih ni banyak semua kisah air bersih. Tapi ya, walaupun sedikit ni tak, actually dah banyak. At least each one research ni at least ada 40-50 reports yang kena cari dengan statistics. I mean, sebab kita kena cari kepentingan each one. Okay. Actually ni teknik air dah banyak. Community dia nak tahu sebenarnya. Ya. one question. So are we going to eliminate also why orang asli is not included yet? Like, you know, Sobri mentioned that they haven't. Okay, because in this group, Yeah. kita bukan kita punya stakeholder. Not yet now. So kalau saya punya stakeholder adalah orang asli, then of course saya punya it's all related. So it's just depending on siapa kita punya tugas. Not every task is orang asli. So kalau why nobody bring up orang asli? Because it's not a stakeholder. So in nelayan is more important as well. So yeah. So yeah. Would we also, adakah kami akan like raise the issue yang kenapa, you know, kami tak libatkan orang asli lagi, terus lagi libatkan? Yeah, I mean the use case is derived from what people are in the room. So if it's not raised by the people in the room, it's not related to anybody here, and it's not of interest to the task of anybody here. So that's why you don't. From these are all real. Like, ini kamu punya tugas harian, dia punya tugas. So you don't make up stories to fit some agenda or anything like that. So you just try to like what you have to do. Ni adalah kita dengar. Yeah. So in this case, it's okay. Kalau bukan orang asli, bukan kita punya stakeholder, memang tak ada. It's not a stakeholder. Yeah. So, yeah. So it's basically mapping what is real on the ground. Yeah, of course. Not ideal lah. Yeah, not ideal. No, never. That one is you making up shots sendiri. So that is the danger. In either NGO pun kerajaan, you just buat ini baik sebab apa? Sungai ni kalau bersih, lebih ni tapi untuk siapa? Tak pernah tanya. Semua projek kerajaan kalau umum semua dia bagus. Yeah. So kadang-kadang kalau tanya nelayan mungkin yang tak mahu Tak pernah tanya bagus forum. dia mungkin tak mahu resort, lebih mungkin yang dia punya kepentingan is jadi. So kita kena tanya. Mungkin resort elok untuk wakil rakyat. Tapi mungkin bukan untuk kepentingan penduduk. Jadi, tapi aja jauh. That's good. Tu, that's. Ya. Tu yang that building kan. Ya. Memang bagus. Ya. For home. For the owner. Yeah. Tu gajah putih tu. Kerja pendek. Which one? This one, the new one? The next one? The yellow. Nah, yang JT all that. Yang bakar hutan tu. Oh, okay. Information counter. Information counter cantik kan sebenarnya. Tapi nelayan lebih penting dapat boat, dapat engine baru, dapat so yeah, bukan apa yang yang ideal tu salah. It's just tak match dengan apa yang I want a house there. kepentingan shield rumah. Okay, so kita dah dapat. So actually from here dah cukup banyak. Saya boleh actually just this basics. Saya boleh dapat tahu apa yang maklumat yang kita cari semua. So next one. Okay.
So next month tak tahu lah apa lagi ada saja. Kita boleh start. Kita boleh balik dengan biru. Ada biru tak? Ya, ada. Blue, okay. Okay, boleh. Okay. So this one kita kena cut. Kita tak cukup space. So ini adalah dia punya apa? Step by step kita punya tugas. Okay. Sebagai contoh, Central Forest Park. Baca dari Tuan Sob. Dia ada lima level. Yang paling tinggi sekali nombor 5 kali tu kita boleh balap dan explore. okay, okay, sebagai contoh, Dia ada dalam rancangan negara. kita boleh go through satu example. Dia punya step, basically dia punya step dia daripada permulaan sampai kita dapat kita complete kita punya tugas. So tak perlu begitu banyak step. So contohnya saya nak share satu. Tugas adalah untuk mencari permulaan. So this one, okay. So contohnya tugas untuk mencari untuk bantahan rasmi. Ni actually ada 2-3 tugas. Okay, ni satu tugas. So saya punya tugas ni saya nak cari maklumat query untuk bantahan rasmi. So by the end kita punya step saya ada bantahan rasmi. So actually ini actually bonus. Ini lebih kepada kalau saya nak buat apa sistem. Sebenarnya apa yang kita ada kat situ dah oleh cukup. Dah boleh dapat kita punya research sampai kita punya kepentingan enough untuk buat proposal. So kalau siapa nak minat saya boleh share dia punya template. Boleh dapat apa consulting contract dengan PwC. So actually dia buat case apa is just that dia punya template tapi dia punya apa step sama. So from here kita dah already provide kita punya funding proposal, detail kita punya beneficiary, apa yang kepentingan, apa maklumat yang kita buat dan kita punya tugas dan kita dah boleh tunjuk kepentingan tugas ni untuk siapa dan apa yang kita buat. So already cukup untuk proposal. So ini lebih kepada apa? Macam mana kita apa sistem TumpangTanya dan lebih kepada untuk saya tak faham apa yang boleh menolong tugas ini. Oh, okey. Okay, boleh kita. So ini step by step contohnya akan mengkaji alasan Bahaya. Kan semua projek membalakkan query kita boleh bantah. Dengan tu sebab kita faham lagi dia semua sambut jadi clear the area of farming. So then you will take a long slot. Tapi kalau di Kedah mari kalau dalam hutan so far okay. Tapi yang paling sensitif sekarang di Kedah di Bali kan. Kalau Bali dengan Kelas very sensitive. Yang lain kalau kita kata macam go there take a info sociography and this low impact. Okay. But kalau yang high impact, low impact macam boleh kita ada macam dalam atas 3 kilometer business from tampak kuali dengan penduduk rumah at least 3 kilometer. From there kita tahu kalau kita dalam hutan so jangan jauh. Kalau macam di Bali tak boleh rumah dengan kaki dengan tampak kuali pun
150 meter. So banyak persoalan cancel tu saya kata EO dijelaskan. Sebab kadang-kadang orang putih akan gunakan kita EO. Actually kat sini kita ada missing a few steps. Okay. So satu berkaji, okay. Jadi bila kita berkaji ni bagaimana dapat maklumat untuk apa bila nak mencari maklumat ni geografi. Mana kita dapat mendapat alasan. Jadi macam mana kita cari? Boleh share? Okay, first macam mana dapat? Kalau macam BIA kita akan sempurna dengan kerja kita tak ada kita. So kita mendapat EIA report. So in this case dapat EIA report daripada Jabatan Alam Sekitar. Kadang-kadang kita boleh Google lah, tapi jabatan kita ni dia letak dia punya EIA tu memang susah untuk kita dapat. Kadang-kadang dia akan share just summary. So kalau from summary tu kita dah boleh dapat sikit lah. So for now kita get back to that. Kita bila tak dapat tu is like issue nanti. That's the issue. Tapi ni kalau ideal, kalau semua okey, kita boleh dapat EIA daripada jalan alam sekitar. Lepas tu and then one more thing, SIA pun penting juga daripada Jabatan Perhutanan. Dapat. Sebab ada banyak kes SIA dia buat, ada kes boleh buat dalam SIA. That means they under report. Kita dah buat report, tapi polis tak boleh dia macam bagi mengampuk kita buat. Okay, saya tak familiar. SIA tu boleh terangkan tak? Apa Social Impact Assessment. Oh, So dia okay. sebelum nak buat kuari Ya, ya. kan dia kena ambil Social Impact Assessment daripada penduduk yang akan terkesan. Ya. So biasanya saya bila lihat EIA social impact kat dalam EIA Yes, macam yes. Contohnya pencemaran air, sumber air, pekerjaan dan sebagainya. So I think kita sama, lepas tu akan mendapat patahan pasti. So ini kita punya step. So this is basic step. Kalau saya buat tugas saya dapat patahan, dia dapat EIA punya report dalam sekitar. Lepas tu daripada SIA mencari maklumat. Okay, apa jenis maklumat kita cari dalam EIA? So second step kita dapat EIA. So dalam EIA ni untuk apa maklumat yang kita dapat? First kita akan tengok location. Okay, yeah. Location, and then kita akan mappingkan location tu dengan Google Map. So kita tengok dia punya rumah ataupun penempatan yang terdekat lah dengan lokasi ini. Dan lepas tu dah dapat lokasi, dah tahu ada community. Lepas tu kalau let's say sebab dalam EIA dalam prosedur EIA untuk kuari, rumah dan tapak kuari 3 km. Ya. So kalau ada mistake itu main point untuk kita bantu. Ya. So in this case kalau terlalu dekat ataupun ada pencemaran. And then dalam EIA contoh, saya bagi contoh EIA Gunung Bulan. Ya. Okey, dia tak masukkan banyak term-term yang penting. Example macam warisan, warisan sejarah. Dia tak masukkan dalam EIA. Itu kita bangkitkan sebab apa kita tak masukkan. And then ada juga macam spesies pokok yang hanya wujud di Gunung Pulai sahaja. Dia tak masukkan juga. So kita minta dia buat balik lagi EIA. Kalau untuk pentingnya sejarah, it's more SIA kan? Itu dalam EIA juga. Sebab itu dia kena ambil laporan daripada Jabatan Warisan. And then tak ada laporan tu dalam EIA itu juga. So kita kena kontak dengan profesor daripada UN dah turun buat kajian, memang disahkan 40,000 tahun kan. Dia punya arkeologi dalam mulai warisannya. So kadang-kadang sebab tu kita minta Jabatan Alam kita sharekan EIA itu sebab kita boleh buat review yang mana yang tak masuk kan. Macam tu saya biasa nampak. Macam kesian macam kawasan orang asli. Dia cakap, tidak ada impact. Hanya dia cara dia menipu, dia letak
cukup jauh, 0.1 kilometer, itu 100 meter. So dia punya perkataan tu jarak jauh 0.1 kilometer, 0.2 kilometer, tidak ada kesan untuk penduduk. 100 meter dengan situ je. So you manipulate the term. So nampak okey, 0.5 kilometer tu masih dekat situ je. So Yang penting ada KM. Ayat lain yang kata tulis kesan terlalu rendah untuk penduduk sekitar. Okey. Itu macam body. Detail lah. Tak, dia play with the words. So Dia confused. bila ataupun lagi satu dia punya mitigation tak cukup. Dia cakap kita akan korek lubang kat situ, jadi sungai tu tak akan okey, tapi dekat 100 meter mana boleh dia akan tambah, dia cakap okey tak berkesan. So okey, so ini adalah lebih komplit. Maknanya saya nak buat step by step, saya nak mengkaji alasan geographic impact, dapat EIA, so that's kita punya next step. Daripada EIA saya nak cari lokasi Google Maps, dan dalam EIA tu saya kena check lokasi, dapat pencemaran, ada pencemaran atau tidak cukup maklumat mengenai kawasan warisan haiwan, endangered species. Lepas tu saya akan complete saya punya tugas, dah dapat maklumat saya akan buat bandahan. So inilah satu use case complete. Ideal lah dapat EIA semua. Dan seterusnya. Okay, tadi letak bahan media. Bahan media ni actually tak is lebih kepada stakeholder punya outcome. So saya panggil dia outcome, maknanya selepas buat tugas ni saya boleh buat bantahan. Tapi kalau dapat bahan media itu adalah bonus, bukan dalam kawalan kita. So unless That's why sebelum kita buat benda ni, kita jangan import YB. Sebab kalau dapat YB dia akan bercakap di media, benda tu kadang-kadang dia akan cut down. Dia akan cut down. So kita dapat. Lepas tu tak dapat EIA lagi. So the best way kita dah buat semua laporan rasmi, Kelantan dah buat untuk bagi apa. Yang dia baru kita inform YB lah. Yes, correct. Otherwise, they will just steal the show. Itu sama dia macam corruption. As soon as keluar case dalam story, semua maklumat hilang. PDF semua dah tak ada, board of director punya profile semua hilang dari website. So so tapi ini the step by step. So in the end kita dapat bandahan rasmi, and then kalau macam tu, okay, kita je tugas complete untuk membuat bandahan rasmi, dan bandahan rasmi sampai buat tugas ni adalah untuk kita buat bandahan on behalf of penduduk dan seterusnya. Kalau macam tu contohnya, kalau nak buat report media, press statement, itu kita actually go through another use case. Ataupun kita actually buat extension, tapi dia punya use case bukan untuk mencari maklumat baru. Use case adalah untuk membuat press statement. Itu adalah separate use case. So kalau saya punya tugas adalah communications officer, lain pula saya punya tugas. So saya akan cari maklumat ni tapi untuk media, untuk press release, dan bukan untuk buat bandahan. So that's why kalau kita buat more detail, kita actually buat multiple use case. Setiap tugas kita buat dan kita cari apa kita punya strategi. Okay. So kalau tu boleh share. This one is actually elok saja, very clear. Boleh check apa yang kita share. Dan untuk saya daripada ni, actually kenapa penting untuk IT? Maknanya kalau dalam TumpangTanya, kalau EIA punya report, kalau kita boleh immediately tunjuk lokasi dan extract data untuk location, dan boleh terus nampak daripada tu, dan itu menolong kamu punya tugas. So kalau saya membuat satu sistem nak untuk ni, maknanya kalau kita boleh terus tunjuk map on Google Maps, so maknanya kita actually boleh extract daripada request tu, tunjuk dia punya geolocation of the area. So itu menolong kamu punya tugas. So dia punya feature adalah data extraction for Google Maps. Tapi kalau kita buat as a technical recovery, kita tidak akan fikir dia punya feature macam tu. So that's why use case penting. Because saya sebagai system designer, saya boleh dapat tahu dah, okay, ini kita kena letak feature Google Maps kalau boleh dapat data macam tu. Ataupun lagi satu, backup pencemaran. So mungkin kita cari detail. So kita actually boleh tag dalam every time ada EIA punya report,
kalau ada sesuatu, kalau kita nampak sesuatu, kita actually boleh letak tag terlalu dekat tu. So jadi next time, contohnya tadi saya tunjuk ada screenshot, boleh nampak semua environment punya EIA. Okay, contoh. Once I go next one, next one. Saya tunjuk sebagai contoh tadi, kita boleh dapat listing of all EIA. Jadi untuk menolong kamu punya tugas, imagine kalau ada checkbox. Maaf, contohnya kalau ada checkbox kat situ, terlalu dekat, it's okay, ada checkbox terlalu dekat dan apa register use case tadi terlalu dekat dan ada kesan terlalu dekat dan tidak cukup maklumat. So actually kalau saya ada checkbox missing information on warisan, so immediately kamu boleh, walaupun another NGO yang buat EIA, kamu dah boleh buat bantahan walaupun EIA tu actually somebody else punya FOI request. Contohnya saya cari EIA untuk 1SCP, tapi from there kalau saya mark kamu boleh menolong tugas kamu untuk buat bantahan. So yeah. Sorry. Yeah. You showed the EIA Yeah. on that one is in far docs or in political? That was in political, tapi dalam TumpangTanya pun boleh letak. Sebab kalau ada banyak default document EIA, Yeah. then kita just search all EIA, dan from use case ni saya boleh start tagging. So maknanya bila search FOI request, bukan kita just search permintaan tugas, kita actually boleh search EIA. Sebab ni adalah use case yang kita dapatkan. Nice. Drop the meeting on the. That one's the first one. Nombor 3, awak. Actually kita boleh review siapa yang ada masa kat sini hari esok. Saya akan review. Tapi next step, last one sebelum lunch, kita boleh guna warna kuning, orange. Tak apa, boleh guna warna lain. Okay, so dengan warna kuning, last one sebelum lunch. Tadi saya cakap is the last one is masalah bila kita nak buat tugas. So this is any other issue, yeah. So Salah betul. So sebagai contoh, ini tugasnya. Tugasnya saya nak cari EIA bahasan. Setiap step ni mungkin ada masalah. So mungkin tak boleh dapat EIA. Saya cari lokasi tidak diberi. Dia tak ada apa, kadang-kadang EIA yang bagus dia ada geolocation dia. Kadang-kadang dia cakap kampung mana. Kita apa je? Macam kat sini apa? Dan satu lagi, Ya. kita berkaitan sometimes kita nak yang latest data, Ya. tapi dia ada obsolete. Ya. So yang ni bila dalam kuning ni semua isu berkaitan dengan tugas ni, tak boleh dapat maklumat ni, tak ada statistik apa. Actually sekarang DOSM dah bagi. Sebelum ni dia tak bagi local punya statistik. Maknanya kalau kita nak buat untuk youth, berapa youth dalam kita punya kawasan kita tak ada statistik dia. Ataupun kalau kita nak buat employment for youth, berapa adalah tahap pengangguran. Dia ada national ada, tapi untuk kawasan saya tak tahu berapa tahap. Bila kita cakap dengan orang, kita tahu sebagai penduduk, kita tahu memang ramai orang tak ada kerja, tapi tak ada statistik susah nak buat report. So sekarang ya, dalam ni it's like all issue untuk buat tugas ni. Oh, okay. Hijau ah. Hijau. 2% lagi. 2%. So contoh ni nak dapat laporan statistik yang apa isu dapat tak laporan tu satu, dan first one laporan. Lagi satu mungkin updated ataupun kadang-kadang dia punya data tak cukup.
saya cukup frust dengan laporan tahunan. Biasanya laporan tahunan kerajaan bagus, dia detail semua. Tapi sejak Najib dengan pemandu, dia just bagi summary saja, table dengan gambar. So tak cukup data kat walaupun ada dalam laporan tahunan. Dosen at least sekarang dia ada kawasan tu. Sebelum ni memang susah. Tak tahu berapa pengangguran. Sekolah pun susah. Saya tahu kalau saya nak lebih sekolah di kawasan ni susah nak dapat sebab saya tak tahu umur penduduk kat situ berapa, susah. Orang-orang yang pendatang pun tak ada. Ya, so terlalu ramai sekolah ke tak cukup sekolah, susah nak. Dan tanpa maklumat tu susah nak nak cakap dengan PPD untuk MOE pun susah sebab dia cakap cukup tapi saya tak ada data nak cakap tak cukup. Saya daripada PTA semua kita tahu kelas terlalu ramai semua tapi susah nak tahu. Mungkin jumlah terlalu banyak kemudian adalah untuk satu generasi saja. Mungkin the next one tak cukup tapi tanpa data susah nak tahu. Ya. So ya. Sepatutnya ada tapi kalau kita daripada luar kalau dia tak bagi kita tak bagi. Ya. So sama ada dia tak mau bagi dan dia memang tak ada. Biasanya saya tahu dia ada tapi dia tak ada proses untuk bagi. Dia sebab dia based on existing student dia kan. Patut tarik isu. Tapi biasanya saya tahu PPD ada banyak orang vaksinasi jumlah golongan yang miskin ke tak miskin sebab dia akan collect ya. Dia akan collect mana berapa murid yang ada bantuan, dia ada statistik untuk income untuk setiap parent. So actually PPD ada banyak detail statistik siapa murid yang ada pesakit, ada disability semua dekat PPD. Tapi bukan dia akan salur kepada DOSM. Dia punya statistik. So mungkin 2 tahun kemudian baru kan boleh dapat atau tak boleh dapat dia. So ada semua di consider buat dia tak ada akses ke awak. Ya, akses tidak ada akses ataupun tak cukup statistik ataupun laporan terkini tidak diberi atau tidak boleh dapat. Macam-macam lagi satu isu macam COVID. Satu isu dia tak ada digital kat online. So kita tak boleh contohnya masa COVID ada banyak dekat maklumat laporan dekat Putrajaya punya perpustakaan. So tak boleh pergi because of MCO. Lagi satu kalau dia dekat perpustakaan macam DOE, banyak EIA dekat dalam perpustakaan dekat Putrajaya. Dekat mana? DOE punya perpustakaan. Dia actually ada complete. Yang KLIA pun pada 1990 semua ada dia punya EIA kat dalam perpustakaan. Tapi kamu kena pergi situ dan boleh buat ambil gambar dengan tak boleh take up dia punya original. Ya. So one physical susah. Satu tak boleh gambar. So kalau EIA tu dekat situ kalau kamu kat Kedah takkan nak pergi drive Putrajaya setiap kali nak tengok EIA. So ya. Dah boleh je online kan? Ya, actually dia boleh online saja. Macam online mahal lah di EIA. Kadang-kadang kita tak. Yeah. So that one is another issue. Cost. Yeah, cost lah. Kita macam kita tak ada dana, ini kita kena beli EIA contoh. Kadang-kadang sampai beribu total EIA kan. Kita nak beli untuk So that one boleh tak issue. Cost. Yeah, because they are considered consultant punya request yang baling dia punya cost betul 5,000 plus. So bawa kita nak beli. Kita pergi dapat summary je. Boleh dapat. Ini nombor 2. So cost, time, travel, pegawai pecin, pegawai transfer. Tunggu new one, 5, number 5. Dagangan session, laporan rasmi kita. Ya. Ia tidak saja. Kita EIA ni dia bergantung kepada konsultan yang buat. But I want to just akan kita akan proses bahawa like how can you actually like say for example that 100 EIA dibuat tapi just daripada ni actually boleh dapat buat detail punya report apa like factors participation stakeholder siapa yang penting actually PwC charge
MDEC untuk dulu saya tengok dia dapat 2 juta ringgit. Dia proses sama je. Tapi kena dapat consultant punya, kita dapat consultant punya license. Saya cakap dengan Mahfuz juga, kenapa tak boleh just bagi siapa boleh buat macam ni, bukannya susah sangat. Tapi untuk dapat license untuk buat report tu, you kena dapat license. So ada beberapa tu, SPWC, KPMG, Boston Consulting, dia bayar 2 juta ringgit untuk buat report macam ni. Tapi yang proses ni boleh tulis sendiri dalam organisasi tak betul. Kalau nanti saya tulis dan bagi apa example. Okay, saya just sebelum kita pergi lunch, just nak share. Tapi masalahnya sekarang ni dia ibarat geografi tadi masih senang bukan jabatan di sana, cuma koordinator kelas jabatan Alhamdulillah yang juga yang ada organisasi tapi the last one gantung any project Dia harus buat ROP. so example saya bagi contoh macam So yang ni untuk just nak show apa maksudnya result daripada buat semua apa all this beginner ni. Just dia punya proses nak saya tidak end result. So bukan untuk kita design sendiri. So, sebagai contoh dia punya template. So daripada all the issue masalah kita cakap ni masalah semua yang dialami. So you buat solution je statement. Dan dia bagi apa dia punya alternative untuk solution ni. Dan you untuk stakeholder tadi saya actually boleh dapat check siapa yang stakeholder untuk tugas ni. So dah banyak dah. Ya, saya ada MT punya template. So boleh bagi ya. Sebab boleh proses senang je, just copy paste. Buat tu dan boleh kalau ada template boleh charge RM1,000 macam sejuta ringgit kepada pekerja. So so ni saya pada stakeholder saya boleh map out semua dia punya stakeholder tadi daripada all the sticky note yang kita ada tadi. Dan lepas tu ini semua role tadi siapa yang pengguna either system ataupun project, tak semestinya IT ini untuk IT punya system tapi tak semestinya mungkin project ataupun workshop dan seterusnya. Macam mana kita justify why do I need to do this workshop? Ini semua yang apa kepentingan untuk workshop. Ini adalah kenapa kita buat workshop ni. Saya actually guna same process. Lepas tu saya map out siapa yang stakeholder yang tadi kita set dan apa dia punya concern dan apakah dia punya solution sekarang. Dan later bila buat dia, it's like okay, kalau kita buat benefit dia, apa dia punya benefit untuk stakeholder. So asalnya sekarang termasuk benefit untuk praktikal. Ya. So ini apa contohnya enactment of right to itu dia punya is stake CIJ dengan bayi punya stakeholder. So dia need broad support. Apa masalah dengan sistem terkini. Lepas tu saya cakap kat situ. Okay. Apa yang saya buat kena map dengan stakeholder punya benefit. Kalau tidak ini project shock sendiri. So nanti any feature dalam TumpangTanya saya kena map adakah ini menolong kamu punya tugas atau tidak. So contoh macam EIA tadi, kalau nak search all and request dengan EIA, that one is a feature yang menolong kamu punya tugas. Kalau saya boleh tag masalah dengan kekurangan information, that akan menolong kamu punya tugas. So before adakah tak ada, kena buat manually, sekarang boleh buat automatic. So that's strategy. So lagi satu macam tu masalah tak boleh dapat. Kalau kita scan dan make online, okay, that means solve one solution, boleh dapat access. So sekarang kalau saya pergi ke Putrajaya dapat report untuk kamu untuk Langkawi. Kalau dalam bentuk digital kamu just boleh download just sekarang. So that one solve kamu punya. Feature dia tak dapat, saya just upload. Kalau saya buat link dekat Google Drive pun dah akan solve kamu punya problem. So tak semestinya
anything complicated, asalkan boleh solve tugas menolong tugas, mendapat untuk kepentingan tadi kita punya stakeholder, address masalah problem tu, itu je cukup bila-bila tenang. So bila saya buat yield system ni, semua saya akan lihat balik kepada sini. Kalau saya tak boleh tolong kamu, maknanya saya kena fikir macam mana nak tolong tugas ni, ataupun adakah sistem ni menolong kamu. Kalau tak menolong kamu, dan kena admit lah honestly that ni tidak actually menolong kamu punya tugas, or saya tak boleh fikir macam nak tolong tugas. So yeah, so all this teknik agensi terlibat dan sebagainya. So contohnya kat sini saya boleh dapat, untuk mendapat cluster kena dapat agensi yang terlibat. Maknanya kena dalam website ni kena senang cari agensi yang berkaitan. Mungkin kena ada agensi berkaitan dengan spesifik topik environment dan sebagainya, alam sekitar. So for sure daripada this group, alam DOE punya report semua kena ada. Senang nak search. So all FY request daripada DOE mungkin ada little tick, because itu boleh immediately search dengan DOE. Ataupun kalau ramai semua orang memerlukan fact, mungkin dalam satu section website mungkin ada besar kat situ DOE EIA report. So itu bila Syuk tanya kenapa ada EIA punya report, semua orang nak EIA punya report, so because big section mana kan. So berdasarkan input daripada semua orang. So I think that's all untuk this lunch. So next, I think selepas lunch, sebagai jemaat, kita I think Isat akan cover macam mana kita buat FOI request, dan macam mana kita boleh tolong kamu buat some of the request dan dapat information. So that's it untuk pagi. Terima kasih semua. Yeah. So kalau nak template yang ni saya boleh bagi. So kalau nak guna untuk diri sendiri dengan guidance semua. Mungkin we need more tutorial. Yeah. Ni nak bagi email dia. Yeah, yeah. So, sebagai contoh, saya buat ni untuk Ipoh area. Same dia akan jadi macam keep big media statement that is descended. And then last year, yeah, masih dalam punya beautiful. Ya, ibu apa lagi dah saya pergi kita okay, boleh I take advantage last time. Because of jadi saya guna tips untuk child labor, untuk buat stakeholder max ada polis, ada prosecutor. Bila kita nak dia saya okay, prosecutor nak yang ini, polis yang nak ni, NGO nak buat report macam mana dan sebagainya. Actually boleh map apa masalah sekarang. So actually bila saya buat ni, just coordination between police. So NGO cakap kenapa polis tak buat, bila kita tanya, polis cakap kita perlu this maklumat. So lepas tu polis pula kenapa case tu tak kenapa tak trial case untuk child labor ni, dan ada prosecutor cakap actually ni yang maklumat yang kita lah. So just by mapping tu dia orang actually boleh bekerja sama. Dan satu hari ni je just dapat at the end untuk NGO mula dah dapat bila saya buat report somebody report ada pekerja kanak-kanak, yang ni yang saya kena collect. Kalau tidak, polis tidak akan buat report. Dan kalau polis tak ada report dia punya prosecutor tak boleh masuk ke case. So just map up. So after that, lebih dia boleh start bekerja sama. Kerana sebelum ni dia NGO cakap polis tak siasat. Bukan dia polis tak ada siasat, tak ada maklumat untuk buat siasat. Lepas tu polis pula bagi nak file case, DPP cakap tak cukup maklumat untuk file case. So so just tak tanya orang je.
Yeah. Kan apa nama tu dia ada. Oh, that one. Okay. That one is on the data journalism. So, Software. one is software. Kalau nak buat free punya boleh guna spreadsheet pun boleh. So, kalau yang ni simple lah. Bukan yang slide yang saya buat untuk Sina. Project tu yang tu saya. So actually saya key in maklumat, contohnya saya letak nama dan seterusnya. Lepas tu saya export, dia akan auto generate dia punya link. Dia kena nampak tak? Dia kena nampak. Okey, Ya, Dia so, kan? sebagai contoh saya dah check. Yang ni untuk free one. Kalau nak guna network graph, dia ada yang tiga. So tak, dia punya spreadsheet tak susah sangat. Tadi saya ada example. Yellow punya ni. Ya, so saya just ada example macam mana nak buat apa simple punya network graph. Based on that. So Flourish is yang kadang-kadang kalau tengok online punya news media dia akan Kalau you just get from other person, ya, dia punya account free. Okay, ni sebagai contoh dua Thursday Jolo. This is just a very example, simple punya example. So kalau nak buat kalau public dia is free. So ni Jolo satu dia punya connection. Dia punya spreadsheet macam ni. Okay, so Jolo ada kaitan dengan Najib. Najib ada kaitan dengan Jolo. You just letak dia punya nama asalkan nama dia sama ataupun syarikat. Jolo kenal yang ni kenal ni. So just asalkan ada relation dengan guna nama yang sama. Maksudnya kita yang kena define. Ya, kita define. Ya. So kamu tak perlu fikir macam mana dia akan asalkan kenal sama. Just letak je lah. Jadi kenal ni. Yang ni kenal ni. Walaupun duplicate apa dia akan calculate. Oh, dia akan apa? Dia akan calculate. So saya just kat sini saya tak fikir. Bila saya tambah ni saya tak fikir. Jolo kenal ni, yang ni kenal ni, yang ni kenal ni. So saya just letak kat situ. Jadi dia diagram ni. So bila saya buat kat situ dia akan automatically generate all the relations. So kalau of course kalau lebih complicated, so kalau kuali of course kalau lebih yang ni saya buat untuk apa satu apa journalist punya course untuk dua activity just sama je saya just Kalau macam ni issues tu dia syarikat nak syarikat. okay, itu saya buat saya sama tapi guna apa Sina project punya sistem. So Sina punya project punya sistem a bit more complicated lah sebab saya kena check syarikat tu kenal siapa, syarikat tu dapat kontrak mana dan seterusnya. Saya so tapi dia punya input senang je. Contohnya Dia bukan language punya program dia user friendly punya. Untuk siapa yang tambah maklumat saya tambah dekat website. So untuk saya just tambah tu lah. Contohnya Cahaya Ibrahim. Okay, Amos Lago. Okay, kalau saya buat. So saya pergi ke Abno. Contohlah untuk this person. Saya just tambah dia punya membership, tambah dia punya detail. Lepas tu nanti sistem akan automatic refund. Dia UMNO dia tahu 20 tahun yang lepasnya. Ya, dan lepas saya just tambah je. Saya tak fikir. Macam MACC tu saya tak fikir dia ada connection dengan arus kuasa. Saya just tambah apa? Pegawai-pegawai MACC. Lepas tu saya tambah je. Tiba-tiba dalam report tu saya tambah dan saya ni ada nama ni kita keluar. So macam saya punya bila saya tambah nama orang dia actually dia tulis orang tu lah. kalau orang tu dalam database contohnya dia akan actually autocomplete. So researcher actually tak perlu fikir network graph, dia just tambah lepas tu dia research. So contohnya saya tambah relationship hampir lebih 1,400 saya tambah lagi. So actually EIA saya tak ada masa. Actually EIA tu boleh tambah all the syarikat dengan dia punya sebenarnya kat mana yang banyak dekat kawasan. So contohnya saya nak tambah relationship. So contohnya saya dapat dia punya isteri. So
yang senang tak? So this person contohnya Najib, dia akan check. Kenapa Najib dalam cerita ada banyak Najib. So kita Najib Razak. Okay. So kadang-kadang kalau dia punya maklumat lain pun macam Birkin pun akan kuat sebab saya ada note Birkin. So kadang-kadang saya tak boleh ingat siapa apa. Kadang-kadang saya tak boleh ingat notification. Okay, lagi satu contohnya saya tak ni lagi satu presentation saya apa? Doraemon. Doraemon. Doraemon akan keluar. Sebab apa? So kadang-kadang saya tak ingat dia punya nama saya, dia punya case dan apa kan. So itu pun lagi senang nak check. So bila dah ada 2-3 ribu orang saya tak boleh ingat lagi satu. Kadang-kadang kita just check. So untuk saya just research. Contohnya EIA. So actually saya start mapping EIA. And yang ni actually saya nak buat lagi satu workshop nanti dengan kemitraan Indonesia. Sebab dia sama masalah dengan Malaysia. Apa yang akan berlaku is like tanah tu HSK. Lepas tu dia tukar ke plantation. Lepas tu plantation tu, lepas dia buat plantation, dia kira degraded. Lepas tu dia dapat permit untuk mining. So step by step. So Indonesia pun sama. Owner dia pun sama juga. Yeah. Malaysia. So dia punya tactic is first dia buat plantation. Lepas tu dia cakap bukan degraded, bukan HSK. Lepas tu dia justify mining punya tu. Lepas dia buat mining, the next one kat sebelah tu dia justify dah this is already degraded because there's an existing mining. Dan tu dia buat lagi satu. So in the end satu whole area tu botak terus. So Indonesia pun sama. Lagi satu Indonesia, saya belum check lagi kat Malaysia. Sebab tu saya nak lebih faham sebelum saya track ni. It's like macam mana permit dibagi, macam mana permit ditukar dan seterusnya. So kalau di Kedah lah, dah pasal air yang mining. Sekarang ni ada satu tempat yang dia dah start. Lesen hanya untuk ambil sampel. Tapi dia trust. Dia dah buat alright. And then tempat tu kita dah try masuk. Dia ada Wi-Fi cancellation. Oh, okay. Jadi you cannot go in by drone. Okay. So yang drone masuk, automatic reject. Wow. Sekarang kita tak tahu macam mana nak masuk. So sebab ada drone yang bagus, bantu saya. Kalau yang betul-betul bagus, maksudnya sekarang ni kita dah masuk yang drone yang boleh masuk sampai 2 km. Tak boleh dia access. Dia ada Wi-Fi cancellation, dia akan reject. So kita kena pakai yang lebih tinggi, yang powerful tinggi. High resolution Yang tu RM20,000 punya drone. RM12,000. Dia dah 3 kali tak lepas. Sebab kita tak boleh bercakap without any grafik or what. So kita try. Dia pun dah tahu detik kan. So satu cara yang saya nak link ni, saya belum siap lagi, ialah saya nak map kawasan. So setiap kali ada sesuatu kawasan, kalau ada kontrak ataupun mining license, saya nak tambah. Jadi contohnya Gunung Stung. Boleh tahu lah. Gunung Stung ada tak? Dia kan. Okay, yang ni saya belum check lagi. So kalau ada EIA, saya akan letak kat situ. Kalau ada syarikat, saya akan letak situ. Macam apa? Macam Jalu pun sampai hari ni. Banyak, saya pun tak ada masa sebenarnya. Satu kerja sama. Terlalu banyak EIA, satu EIA dah. EIA ni for anything. So yalah buat housing area. EIA semua ada banyak. Kita pun penat tengok. Nasib sini ni banyak lagi. Saya yang media lapor just 2-3 je, ada banyak lagi. So dalam satu EIA nasib sini pun contohnya manganese. Just dalam satu punya yang ni saya start check siapa yang dapat award, siapa yang dapat kontrak, boleh track dia jumlah transfer. Lepas tu dia sistem tu boleh calculate siapa yang connected dengan siapa dengan siapa. Bila saya tambah, saya actually tak tahu siapa. So one of the thing yang saya nak check is that from the EIA tu saya nak start tracking endangered animal. Each project ni berapa endangered animal yang dia akan. So sebenarnya title untuk EIA tu schedule, second schedule masuk je. Tapi dekat Malaysia dia tak buat tau. Kalau second schedule dia kena buat pendengaran awam. Kena buat? Public hearing. Okay.
Mana ada buat? Kita boleh check. Ada hari Khamis sebelum cuti raya dia akan bayar. So saya punya teknik, saya tengok biasanya sebelum Chinese New Year ataupun school holiday pada hari Khamis pukul 2 petang untuk 2 jam. Okey, kita buat public hearing. Tak ada siapa datang. Ataupun dia akan buat tempat jauh, 3 jam nak pergi situ, bagi 2 jam untuk lihat, tak ada kamera pun. Okay, public hearing dah. So banyak boleh dapat daripada ni. Syarikat. Saya sebab tu I think recently dia tak nak release CIA sebab dalam ni macam-macam dia. ECRL saya boleh dapat feasibility report punya step tu dalam. Okey, dia tak bagi ECRL punya economic justification, tapi dalam EIA tu ada. So dalam EIA dia cakap transportation of coal, transportation of iron. So actually boleh calculate market price daripada just from the EIA punya tu. And then bila pada EIA boleh actually calculate, memang kat Malaysia tak ada jumlah iron ore macam tu. So meaning memang not economically feasible. Sebab kalau kita korek satu perak pun tak cukup iron ore untuk transport untuk ECRL. So that's why dia orang takut sangat. Atau lagi satu, syarikat dia semua in there. Dia punya director. So especially untuk saya even dia executive summary tak dapat company je dah cukup dah sedia bahan boleh. Yang latest ada certain industri yang tak perlu EIA dia propose. For example mining tak perlu EIA. Sebab based on JMB punya report enough already. Based on MB report. JMB. Apa ni? Geoscience. Ya. So Dia sama taraf. ini kasih sini. So biasanya saya Jabatan Geologi dan Galian. Galian dan Ini yang terbaru yang dekat Tunggul. Jabatan Mineral. Mineral dan Geologi. Oh, mining. so Jabatan banyak mineral. case sebenarnya. JNG. Tapi biasanya bila saya lihat dia punya minat, biasanya lebih So the purpose next time mining tak perlu. So JMB for report enough. Oh. Don't need EIA. Ini tukar apa ke? Ya, yang dia propose last time dia nak reduce aktar kan. Yang kita fight itu lah. Tu antara dia punya proposal. amendment to the act. Tapi dah jadi ke belum? Belum. Oh, yang ni tak ada. Kalau dapat, dia akan bagi all the surrounding punya project. So dapat satu pun kan cukup. Because dapat satu EIA dari map tu dia akan tunjuk this is the surrounding mining. So boleh tengok all dia punya plant. Yang tu kita tak dapat EIA tapi at least kita tahu semua dia punya plant around. So sebab tu macam TumpangTanya ni semua pelik. Satu EIA pun macam-macam boleh dapat. Just dapat satu pun cukup. Sand mining. Masa tak perlu check. Saya check sheet. Ini pun ada berapa? Karen. Yes. Okay, just one question. Yeah. Kita ada another issue. The Department of Agriculture dia nak propose new law. Yeah. Dia nak control seed. So called nak push breeder, local breeder. So that information dia tak ada. You kena kira. Apa dia apa? Saya nak cari maklumat tak ada. Maklumat mengenai Draft law ada tak? Dia cari kalau draft law memang tak Betul tak? itu dia consider OSC. Kita dah fight 2018 dan kita dengar yang latest dia dah kena implement balik. So dia akan control on seed ni. For example saya datang sini, saya jumpa kawan bagi for example betik kan. So it's wrong. By new law salah. Sebab dalam betik tu ada biji benih. Kalau buah tak ada biji benih, okey. Mana? Okey. Buah potong kan. Biasanya macam draft law tu biasanya is somebody lead. Tapi dia ada impact assessment kat law. Kadang-kadang dia buat impact tapi nak dapat susah nak kaitkan impact assessment dengan undang-undang yang dia nak table. So yang biasanya saya punya experience undang-undang ni biasanya somebody lead. Itu je cara saya boleh dapat. Kalau secara rasmi memang susah. Impact assessment tu pun tak public kan? Impact assessment mungkin public. Tapi setiap undang-undang baru. Ya. Dia kena buat impact assessment. Okey. Kena buat. So tu yang tu mungkin dah boleh dapat. Mungkin kalau jumpa pegawai Saya cakap tak cukup lah. tak jumpa. Ada. Tapi dah publish.
sebab dia nak tentang mekanisme sepatutnya. Kalau ada publish, mungkin ada kat library kat Putrajaya. Oh, di library. Siapa nak try Putrajaya? So, tak silap saya hampir every EIA daripada pada 19 apa ada kat dalam library kat Putrajaya. The law being sponsored by big corporation lah. Yeah, of course. Bayer satu. Monsanto. yang nak control. Lepas tu dia control kalau kamu nak bagi benih pada tu pun dia nak control because dia punya commercial. Dekat Aceh, Yeah. ada petani dah masuk penjara Okay. sebab sharing the seed. Yeah, Sharing the seed because is the macam law. Monsanto tu dia punya fertilizer pun, dia punya herbicide pun dia akan control because padi tu hanya boleh guna herbicide daripada Monsanto. So dia lepas tu sebab ini bukan kes kat Malaysia, macam dekat Amerika cakap benih tu pergi ke ladang Yes. dia pergi charge orang yang ladang tu kenapa Sedangkan pada dia tak ada lesen. Ya. Wait. Oh dah. Next door kan? Ya. So tanam dekat sini yang Ya. payen, Ya. angin tiup pergi sebelah. Ya. Yang kau ni kena caman. Ya. Because dia dia unlicensed nak. Dah mula kat Malaysia. Dia dah propose 2018 kita dah fight, laki tukar kerajaan stop sekejap. Tapi kita latest kita dengar nak reintroduce balik. Saya lawan ni 2003. So ni bukan isu ni. Dah lama Dia dah. bolong kan. Dia nak buat. 2003 belum lagi. Kita ada law 2007. Ya. Sebab law tu quite balance lah. Ya. Sebab saya lawan tu masa 2003-2004 sebab dia nak introduce melalui FTA. Yes. So bila kita nak sign dengan US, FTA. dia nak force, jadi kita kena buat undang-undang tu because kita agree dengan FTA. Itu masa 2004 lah saya dah mula balik. Yang ni memang tak habis-habis sampai dia dapat law tu dia ya. Belum selesai lagi. Ya. Yang later dia dah revive balik. Ya. Biasanya dia push kalau macam Monsanto Itu memang ada Azmin lah. Ya. So this one usually yang Monsanto Bayer saya punya experience is usually di bawah ialah ada Azmin Ali, ada Miti trade. because dia ada free trade. Free trade, ya. So yang saya tahu biasanya Monsanto dia akan lobby dekat US ataupun ke tempat lain, dia akan lobby kat situ untuk masuk dia punya wording. Jadi kalau Malaysia sign, Malaysia kena comply dan so dia buat law tu bukan untuk Malaysia, dia buat law tu untuk comply dengan agreement yang kita sign. Itu yang tapi penat lah. Dia was buat kami tak boleh sama mana. Dalam law yang kita tengok tu. Kami yang daripada yang overseas tu, dia punya benda tu dia tak boleh saman kan. Lalu dia bukan. Oh ya, dia Kata exception. So kalau ada masalah dia dia tak boleh sue. Tak boleh sue. Dari kami kita tengok. Oh, yang tu penat. sebab bila free trade agreement ini corporation dengan berjuta-juta ringgit dia punya corporate lawyers. Masa saya lawan tu saya dengan UNDP pun saya kena call up. Kalau saya buat statement, dia punya company tu akan call saya punya boss. Terus bukan kena start lah, tapi dia kena panggil like next time you make the statement, please make sure that it's endorsed. So saya tak boleh complain that dia dengan so dia memang susah. It's a slap lah. It's a lot of money. It's dia punya invested interest. Way above saya punya future. Itu salah satu yang pesawah sedang perjuangkan. Ya. Tapi memang susah nak lawan tu sebab siapa yang kamu lawan memang ada berjuta-juta ringgit untuk lobby dengan FTA. Bukan lobby kat Malaysia je, dia lobby kat US. Ya. Dia dia bawa sponsor kita punya officer. Ya, pergi buat overseas. pergi New York pergi. Ya. Itu memang susah nak lawan. Tapi US dia limit dengan US because bila dia buat kat US dia kena perlu declare is a lobby. So kalau dapat tahu siapa actually boleh check US punya record. Okay, contohnya kalau saya Monsanto dan saya bring Azmin Ali pergi ke New York ke trade, ada US punya regulation saya kena declare. So actually saya membayar Azmin Ali 2 juta ringgit or 2 million US dollar for a trip to US, dia kena register. Kerana dia dah illegal under US. So kalau dia pergi London tak boleh. so just US dia very strict. So I don't think these days tak ada banyak sangat trip pergi US. Dia takut. Tapi recently yang seed law ni dia go under Japan. Yeah, Japan tak ada. I don't think UK pun mungkin tak ada. Dia US je yang. So kalau dia buat lobby kat US akan keluar boleh dapat dia punya lobby. Tapi kalau negara lain susah sikit.
Dia tak ada. Macam Japan memang tak ada. Saya nampak satu fikir agree dengan Japan, kita punya bio punya tu semua kita agree. Okay. So that means Japanese punya company boleh datang, ada kita punya bilateral agreement. Dia nampak kita punya sawit, dia register as patent bawah Japan dan then kita kena bayar company tu je. So macam-macam benda macam tu. So, dia lain lah tapi penat. Saya masa saya 2007, masa saya 12 tahun masih ada tenaga. Because memang dia non-stop. Because kita seorang ataupun representative, dia orang ada lawyer yang 20 T, 25 T dengan sponsor dengan lobby. Kita nak dapat nak cakap dengan menteri pun susah. Dia orang terus lepak. Masa saya UN masa ni, kadang-kadang kita buat workshop, dia orang tak ada kena-mengena pun, dia orang just panggil call terus boleh join workshop. Sebab dia cakap nak kena interest. Kita nak dapat cakap kemai susah nak dapat. Dia cakap ya, nak masuk dengan apa dia agreement dalam group kan susah nak dapat. Draft pun tak dapat. Tapi dia punya lawyer semua dapat. Dia orang semua draft deal semua dia ada dapat. Ya, itu memang susah nak dapat. Dan yang dia orang declare sebagai apa ni consultation. Ya. Tapi consultation dah selepas dia dah draft dah semua tak tak. Kita nak dapat draft pun tak dapat. Sebenarnya buat briefing je. Ya. Briefing yang ini akan berlaku dah. Consultation solution. So terima kasih. After this kita akan tunjuk. So Izzat akan tunjuk macam mana dia buat FOI request. This is the example. Okay. Example, makan dulu. Yeah, so we'll be having break and we'll probably start around at 3 o'clock. So this is for Friday prayers for those who need to perform. So, but this room is open and we'll be here. So if you need to leave your belongings, that's okay. Just let us know. Makan gini ya. Makan di sini dah. Makan di sini juga. Sekejap lagi saya cek. Belum buka. First we target the rank, then we target for rank. Yes. Because pada dia orang dapat benda yang tak legal pada dia dia tak kisah. Tak human trafficking. Just asalkan dapat duit. Tak kisah. So kalau macam ni, kalau nak buat investigation akan kau. Masih marine untuk export kita cari somebody yang boleh cakap Mandarin. buat fake punya accent untuk Hi, I'm from Xingxia Construction. Beli pasir. Nak beli pasir. Lepas tu check. Tapi kadang-kadang some of them actually so bila saya buat investigation, dia cakap dia ada pasir, tapi actually bukan dia yang jual, dia just Dia just proceed. just proxy. Kadang-kadang pasir itu pun mungkin tak semestinya. So kadang-kadang aku dah tanya. Itu biasa lah macam orang jual rumah. Ya. Dia kata rumah dia. Ya. Tapi dia ambil commission. Ya. So yang cakap ada AP ni mungkin saya akan cakap dengan orang yang saya kenal. Tapi memang satu kontrak yang AP 12 billion US dollar tak salah saya untuk ekspor pasir ke China untuk 20 tahun. So billion US dollar. So dekat 40,000 billion ringgit. Saya kena check balik. Tapi ada satu company dapat. Dia dapat kan sepatutnya tak boleh ekspor pasir. So tapi company tu dapat 12 billion US dollar punya untuk hak untuk ekspor ke pasir kepada China. Tak ada langsung ke patutnya kan? Patutnya tak ada, tapi ada kat selesai. Masuk strike cover sekali. So bukannya benda yang orang tak tahu, ada kat dalam. Sebab bila 12 bilion ni akan satu akan tunjuk. So lagi satu tempat nak cari itu kalau yang legit lah untuk adalah guna contract. So contract ni actually MITI pun ada juga, tapi contract is like UM. So kalau tahu
Ya, so kalau tahu dia punya kod, boleh check berapa pasir yang dieksport oleh Malaysia dan boleh check. So macam kalau nak verify yang apa China import Malaysia, actually boleh check China dengan Malaysia and check berapa tan pasir. Saya tak ingat kalau dia punya search. Tapi boleh search, contohnya kita cari pasir and then check Malaysia, from Malaysia to the world, and then boleh check mana kita ekspor pasir. Illegal tak ada di sini. Illegal tak ada kat sini. Tapi kadang-kadang illegal kat Malaysia, tapi di other side akan keluar. Contohnya kalau kita illegal kat Malaysia, tapi bila dia, contohnya dia export ke Canada ataupun Australia, that means dia kena declare kat situ. So kadang-kadang Malaysia tak ada tapi kat the other side. So untuk investigation tu ada lagi satu cara kita lihat ada masalah. Cross referring. Ya. Macam mana export kat sini tapi kat Malaysia tak ada. That means ada somebody tak declare kat customs. Itu yang saya rasa macam isu RE di Malaysia lah. Sebab dia lesen untuk sampel lah. Sekarang dah ada pengeluaran. Tapi dia punya jadi dahsyat dah. Drone tak boleh masuk. Cuma dia pakai wifi cancellation. Macam mana orang tak tahu? So yang ni contohnya reporter is Malaysia, partners rest of the world, export. Okay, so yang ni Malaysia untuk 2021 all export off. Oh, dia seperti ni. Ya, tak ada. So ini sikit tak ada sini. Dia tak specify which one world, so kita ada export last year with in kilogram 30 million US dollar in export asset kita buat. Berapa tan? 18 juta tan pasir. Kilogram pasir. So ada lah. Tapi yang saya tahu pas, tapi mungkin reduce sebab China kan sekarang dia punya development turun untuk construction, so mungkin turun. Tapi yalah, contract siapa dapat AP tu sedap, 12 bilion US dollar untuk 12 tahun. Kaya satu generasi. Itu bukan usahawan, bukan entrepreneurship tu. Kita mungkin nak kongsi maklumat antara satu sama lain, apa yang masalah yang kita letak tadi, dan juga adakah apa-apa strategi selepas workshop ni yang kita mungkin boleh pursue untuk dapat. So antara beberapa cost adalah contohnya jauh dengan distance. Jauh dengan distance ni, okay, satu macam EIA memang dekat Putrajaya. Ada lain tak cost kalau kat kawasan ni yang jauh? Kenapa jauh nak dapat maklumat? Kita pergi Okay, kalau you talking about the distance. Kedah, distance lah. For example macam Geng Baling, Luar Alostar, dapat distance kan? Jadi yang kena, jadi maknanya maklumat ada dekat Central bandar Central. Okay. So every time tu kena pergi ke Central. Okay, Okay, ada kes tak mana apa dia buat apa dia panggil public briefing. Public briefing tu dekat tempat yang susah nak tukar ke? Dia buat kat itu apa dekat Sydney punya center. I'm not sure dekat sini public hearing macam mana, tetapi Okay, kalau dekat Kedah selalunya lah. Ya. Dia dah buat. Dia tak buat sebab awareness untuk orang kampung bukan sampai level tu lagi. Oh, okay. So dia macam macam satu kes saya dekat Sik Enggam. EIA dia tak buat pun. Oh, okay.
Dia tak buat public consultation pun. Bukannya bagus, EIA sendiri tak buat. Oh, okey. Tapi untuk EIA tu kena schedule jadual dulu. Ya, kena juga. Tapi bila start bantah tengok mana EIA. Ya. Jabatan kita boleh Kedah boleh buat validated EIA. Tanpa EIA. Tanpa EIA. That's why sebab orang kampung dia awareness dulu tak faham. Tapi kalau share Selangor, isu kalau Langat Utara, kan? Tapi buat hearing dekat Pulau Keri. Oh, itu lagi dahsyat. Dan the worst part, pagi tu sampai kan, tak nak nama semua tak boleh masuk. Kita ada bising-bising dekat Esko, okey boleh masuk. Itu mungkin dia bajet banyak. CA. Carry, ya. Yeah, I spelled it wrongly and I got corrected. Okay. Carry, EIA, capital. So yang ni memang satu taktik. Memang taktik. Taktik. Tapi dia punya alasan adalah masih lagi same district. Yalah, susah macam saya lah kat Sabah Jaya tapi dekat dia buat kat Golden Sands. Masih PSG. Satu isu ya. Okey, lagi satu je lah capital city pula isu. Okey. Jadi untuk apa? Yang ni saya rasa susah. The only way saya rasa untuk ni adalah kalau sama macam apa dengan wartawan kalau ada kita ada network dengan rakan-rakan. So this one nanti kita mungkin buat rangkaian sebab contohnya kalau kita ada rakan kat Sungai Petani, jadi kalau nak pergi kat nak dapat maklumat, kalau kita ada contact dan at least kita ada rakan yang boleh datang untuk share. Ataupun kalau ada hearing dekat situ, so, kalau ada rangkaian yang lebih besar macam wartawan sama je saya cerita tadi, kalau saya nak dapat contohnya ada case kat sini tapi mengenai rumah dekat London, sebab saya ada contact dekat London untuk wartawan, saya boleh check tanpa pergi ke sana atau boleh dapat. So sama, so one of the way ni kalau boleh dapat rangkaian depends lah. Macam capital city tu mungkin kita ada chance. So, kalau ada somebody kat situ dan at least ada somebody yang apa boleh connect dapat tu. Lepas tu kalau dapat maklumat tu boleh at least upload. So boleh semua orang boleh dapat. So that's one of it. Tapi yang lain, lagi satu strategi saya mungkin Kita bercakap tentang EIA saja ataupun oh no, semua masalah nak dapat maklumat. How to get information? Ya, semua ni masalah cost. I have Yeah. a question that is not within Yes. this Okay, what's the issue? language. Language. Oh, So okay. language is like in Sarawak, right? We work in Sarawak. Okay. Yeah, or even just language of things, language of Okay, yeah. language of English, not even patutnya kadang-kadang adalah bahasa Melayu, tapi bahasa indigenous memang tak ada. And also pemberitahuan, I don't know where it falls within here. I mean when they are Notice. they are Okay. it has to be personalized. You cannot tampal here there and expect people to know. If you don't inform them. Nanti ya, kadang-kadang or sometimes jangan notice pun dia tak letak. In Sarawak, Dia notice in dekat SUK. Oh, okay, in yeah. Sarawak, and I don't know how Yeah. you plan to do this, Yeah. but the laws are different in Yeah. Sabah, Sarawak, Peninsula. Okay, yeah. In Sarawak, for example, personal notification is not mandatory Yeah. for many laws, for forestry conservation Yeah. and land laws. Yeah. So then, Yeah. bukan dia tak buat, memang dia okey tak buat, it's legal. Okay. They will have to have a public hearing in Sarawak. Depending on what you're talking about right Yeah. now. Yeah. So kadang-kadang at least untuk project biasanya dia kena letak at least for JKR kind of project. At least in Peninsula, right? You have to put the papan Well, I tanda. am specifically talking about the extinguishment of NCR in Sarawak. Okay. Yeah, for making forest production forest, Yeah. conservation forest. So they can inform, and usually they do, but if they don't, it's also okay. Okay, yeah. Mandatory. So, not needed or yeah.
noise. This is hard. At least for the one yang macam SUK, certain project dekat Australia, they actually ada dia panggil virtual notice. So setiap local council punya issue, somebody upload, then you just register your email. Every time ada notice, you akan dapat email PDP punya notice. Tapi dia punya website tu dia run by NGO. So that's one option. So mungkin anything macam contohnya kalau ada cluster environment, mungkin ada some sort of paparan notice or WhatsApp every time. Actually FOE cluster kita ada untuk freedom of expression. Every time ada law, news atau something, kita akan share dalam tu, so dapat notice. Kalau untuk orang ramai, mungkin ada buat alert punya sistem. Boleh buat Telegram group ke WhatsApp. Dan bila ada notice, you share. Dan siapa nak subscribe semua notice untuk sesuatu area, please subscribe to this WhatsApp group, then somebody always update the notice. So that's one cara. Yeah. So we may request for a quick recap since Sham and Amira missed the first part of the Oh, okay, yeah. Okay, for a quick recap of like what this is all about. Yeah, I mean, we can go through this one first because this is generic. But anyways, everybody, semua orang yang buat so far this is common. Cost, data tak cukup, data tak dapat, data ataupun missing data. Lagi satu report tak boleh dapat report. Report tahunan sepatutnya ada tak ada. EIA schedule tak ada dan seterusnya. So that one is a missing report. So for me, yang ni is an issue on governance. Maknanya, okay, saya balik one example untuk strategi untuk ni adalah untuk ini untuk infrastructure project. Mungkin boleh buat untuk environment, is a governance punya checklist. So one, kena research apakah dia punya requirement. Macam tu Sarawak tak ada, contoh tempat lain mungkin perlu ada dan kita boleh buat checklist. So saya akan share satu checklist. Isu Kuala Langat Utara, hearing at Pulau Keri. Oh yeah, isu Keri, ya dekat. Isu Kuala Langat, Hulu Langat. Oh, Hulu Langat. Hulu. Ada Hulu Langat. Sorry. Kuala Langat. Okay. So satu option bila, I mean it's a strategy, mungkin tak boleh solve, is kita actually buat governance punya mapping ataupun checklist. Okay, so sebagai contoh, yang ni actually helpful untuk EIA punya reports as well, especially on infrastructure project. So yang ni adalah satu standard untuk infrastructure punya project. It's an international punya standard untuk cost untuk infrastructure punya project. So kan awal tadi saya buat presentation, saya cakap kalau kita tahu apa yang missing, at least kita boleh buat checklist. And then every time kita boleh apply the same checklist untuk semua project yang related. So satu option ini kalau untuk mega project jabatan dan seterusnya. Setiap projek infrastruktur ataupun buat jetty ke, sepatutnya sekurang-kurangnya according to international standard ada maklumat. Bila projek start, siapa adalah dia punya project owner, apakah nama project, location dan seterusnya. So actually that's macam checklist. So kalau tak boleh dapat, lagi satu bila ada project preparation, kena ada environmental impact, kena ada land and settlement punya impact. So all this document perlu ada sebelum ada project. Dia punya siapa dia punya contract, dia punya budget, siapa yang approve budget semua. All this one is basic. Ini bukannya even. So this one is a cost infrastructure standard. So every time kita review macam saya bila politician bagi information on project, saya actually go against the checklist. Okay, yang ni missing. Sebab tak cukup maklumat for infrastructure punya project. So meaning kalau tak ada EIA, maknanya project ni
tak transparent, tak cukup transparent. Kalau tak tahu bila start pun macam MIT 3 obviously fail because preparation tak ada, planning tak ada, EIA pun tak ada macam mana, EIA tak ada, dia punya project budget pun tak ada. MIT tak ada budget, it's just dia just buat figure je. Sama juga dengan sebila dia JET ke apa, kita dia, apakah dia punya project budget tersebut. So this is, ini bukan dia punya documentation, just dia punya data. Apakah cost dia dan seterusnya. So kalau ada checklist macam ni, mungkin it's one example boleh digunakan untuk other field. Saya punya background more on infrastructure. So saya guna ni bila saya tak, contohnya saya bukan civil engineer dan saya bukan expert, jadi macam mana orang yang tak tahu anything about apa bridge ke apa yang checklist yang apa soalan yang kita boleh tanya. Saya actually guna untuk wartawan juga. Saya cakap kalau wartawan kamu nak tanya bila dia launch project, janganlah cakap oh project ni baik itu semua. Bila nak buat pertanyaan boleh tanya bila project ni mula, siapa yang fund, dah buat EIA ke tak belum. So actually boleh buat training untuk wartawan untuk better reporting. Dan untuk penduduk pun boleh ajar, okay, ni tak perlu compete, kamu tak perlu jadi civil engineer, just tanya bila project ni start, siapa fund dan seterusnya, apa nama project. Bila dia tak boleh beri apa maklumat, maknanya tak cukup transparency untuk maklumat. So at least kita boleh start tanya, at least dalam infrastructure project. Dan ke bawah adalah, ini adalah document. So saya always kejar bila ada project saya cakap mana feasibility study dia. So kat Malaysia is a requirement untuk feasibility study. Kalau nak buat bridge kan mesti ada feasibility study. So actually macam MRT 1, KLIA 2 semua ada feasibility study. Dia cakap ECRL semua ada feasibility study. At least ada consultant yang dah dibayar sekurangnya, I think LRT 3 dia punya tu, MRT 2 dia punya tu RM2 juta dia punya untuk dia punya feasibility report. So dia guna public punya fund, kita tak pernah it's kita punya right, dia bayar tapi tak boleh dapat. So at least feasibility document. Lagi satu yang document tu kena at least tunjuk siapa dia punya project punya administrator. Lagi satu sebelum project start, at least kena ada budget. Yang ni mesti ada budget yang diluluskan, either daripada unit perancangan ke EPU dan seterusnya. Kena ada environmental and social impact assessment. So any semua big project mesti ada. So bila tak ada, saya always ask macam MRT 3 mana punya feasibility report, mana impact assessment. You cannot, tapi tender dah tender dah accept tender project management page, tapi project preparation belum start lagi. So tender dah diberi tapi project so at least kalau tender dah diberi, then dia kena ask mana all these project punya document yang sepatutnya ada. Lagi satu saya punya advice untuk buat checklist macam ni adalah tengok laporan audit negara. The reason saya cakap tengok laporan audit negara ialah especially punya detail. Bila jabatan audit buat audit, dia akan go step by step apa procedure government untuk sesuatu projek. So dia tak kisah dia akan check, okay, adakah kelulusan A ni dibuat, adakah budget ni dibuat, adakah tender ni. So actually itu lagi satu checklist untuk tengok auditnya negara, macam mana dia audit projek, betul ke tak betul. So kalau lihat kat situ ada macam-macam projek, so cari projek yang similar. Kalau dia buat jabatan, tengok macam mana. Kalau dia buat hospital, macam mana dia audit dia punya tender dan macam-macam lah. Procurement, makanan ke, tak saya bernas pun ada kat situ dalam audit tu. So tapi bila yang saya suka melayan jabatan audit dia memang objektif. Dia tak dia akan just buat checklist je. So kita actually boleh adapt dia punya checklist dan dapat tahu apa dokumen yang audit cari. So that one is a good example nak cari. Kalau kita bukan expert dalam that punya procurement. Itu project complement report, technical audit, financial audit semua kena ada. Kalau ada variation kena ada tunjuk dia punya element dan semua. Actually sepatutnya ada PO dan sebagainya. Dan Sorry, tapi I think usually the feasibility study tidak
Tidak disclose. diberi, ya. Tidak diberi, and then that's the time where the high administration yang buat decision making. Yeah. And then they open tender, and then by the time they give it to someone, Yeah. and then they conduct EIA, it's almost Yeah. like they have a stake in it, and then the state government already Ya, invested. tapi sometimes mungkin tak ada feasibility report also it's like the EIA. Yeah. So biasanya bila dia tak beri, saya keep pressuring. Mana feasibility report untuk projek ni? Mana EIA punya projek? Kalau tak beri, dan ini mungkin projek haram ke? So so yang ni mungkin satu option untuk so saya tak tahu macam apa different issue yang contoh tadi ada beberapa isu tak cukup maklumat semua. Apakah dia punya checklist? So, kalau kita Contoh yang terbaru di balik banjir, projek Nusanti, EIA untuk ladang hutan, bukannya untuk pokok durian. Baru dimohon nak tanam pokok durian, tapi pokok durian tanam dah. Dah yalah 20 tahun. So that's why I ask Jabatan Letak Kedah, why you tak keluarkan surat stop of order berdasarkan akta alam kita yang 4 EA. You kena keluarkan, tapi macam ini. Ada force untuk Jabatan Letak keluarkan stop of order untuk projek Nusanti. Dia tak berani. Dia tak berani. Oh. Ada tanya soalan tu dekat Nyerang. Why you tak keluar sebab you dah langgar EIA punya tajuk title tu terang-terang untuk ladang hutan, bukannya untuk durian Nusanti. Tapi dia tak berani. And then pengarah dia mau keluarkan kenyataan baru dimohon beberapa bulan lepas untuk tanam pokok durian. Baru dimohon bukan diumumkan lagi. Ada macam something wrong lah. So macam tu saya rasa kalau boleh so one strategy apa media tidak berminat. One strategy is actually buat boleh plan untuk buat training macam saya buat untuk educate journalist apa untuk ditanya. Sebab I dah hantar ke media. Media dah bertanya dengan Just Kedah. Just Kedah tak menjawab soalan. Jabatan Alam Sekitar. Sebab I dah tanya soalan based on akta Alam Sekitar 1998. Soalannya okay, based on this section, you need to keluarkan stop of order. Mana? So I say, so ini taktik ni boleh digunakan untuk ada areas. That's a good example yang saya cakap. Kalau tahu dia punya procedure, tahu dia punya akta, dan kita boleh tahu apa dokumen yang sepatutnya kita dapat. So, so kalau boleh dapat see all that maklumat, essentially bukan untuk environmental saja, untuk wartawan penting, untuk researcher macam saya pun penting, because kalau saya nak share, kalau saya tahu yang dokumennya diperlukan, dan everybody akan tanya. So contohnya saya EIA dengan feasibility report, walaupun saya bukan environment, saya always start thinking. Saya tanya ni perlu sebab saya diajar so this is just one example cross ideas. Dan lagi satu kita ada masalah adalah untuk missing report ataupun lagi satu kebanyakan justis adalah untuk mencari report dan data. So satu cara lagi satu kalau ada standard macam ni is actually boleh menolong kita sebagai researcher kalau kita tahu apa yang kita perlu cari. So contohnya tadi untuk cross ideas, bila saya nak dapat tahu mengenai satu projek and saya nak kena research dia punya laporan, saya go to the checklist dan saya start Google. Okay, projek ni, projek nama dia apa? Okay, projek start. Projek ni boleh dapat laporan daripada surat khabar dan beberapa sumber lain untuk complete dia punya gambar. So this one for structure, so mungkin kita boleh buat different scorecard ataupun transparency card. Atau mungkin environment ada kenapa? Ada tak environment punya checklist? Okay, so that one is one possible. So kalau kalau ada issue environment mungkin ada. This is the checklist. Every time ada something yang perlu EIA, ini adalah checklist yang semua perlu ada. Jadi semua aktivis boleh ada card macam ni. So ini untuk infrastructure, mungkin ada satu untuk benda lain. So saya tak tahu benda pun saya ni yang saya kena tanya as a checklist. Lagi satu benefit guna ni adalah kita boleh guna sebagai comparison punya tool. So kita check dengan satu projek dengan check projek lagi satu, okay yang ni bagi, yang ni tak bagi, so kita actually boleh measure dia punya transparency secara objektif.
So actually kalau develop card macam ni, saya actually guna saya suggest kepada Ideas Malaysia untuk guna card. Jadi bila dia orang start compare infrastructure project, dia just guna standard. Yang ni tak cukup, yang ni tak cukup, yang ni tak cukup, then dia just bring. So itu satu cara dengan guna cost IDS. Isu jauh ni kita kena fikir. Untuk saya ni adalah the best way kalau buat network kata rangkaian. Contohnya macam sekarang, just jadi one example macam ni, kalau ada lebih rangkaian antara wartawan dengan EIA dengan researcher macam saya, lebih senang kamu sekarang boleh WhatsApp dan at least ataupun adakah kat Putrajaya saya nak cari ni, Isat dekat Putrajaya hari ni boleh check untuk EIA ni sekali. So that's one way nak solve this problem. Cost. Okay, ni missing missing ni saya rasa kita ada beberapa cara. Satu is like kita lihat dia punya akta jabatan audit. Dan biasanya setiap tapi nanti saya share dengan email. Report audit, apa lagi? Actually DOE pun actually dia bagi dia punya guidelines first. Sebelum ni, so actually kena collect all dia punya guidelines. Feasibility study. Bukan feasibility study, dia macam mana kita nak tahu apa dia punya proses. So akta satu, itu tapi dia daripada segi legal ataupun report audit akan lagi satu sumber untuk dapat tu. Lagi satu adalah setiap kerajaan ada guideline dia. Bila macam EIA pun semua jabatan DOE semua dia ada guideline. Sebelum nak tukar HSK kepada tanaman mesti ada proses dia dan dia akan turun. So untuk macam selain pun sama, apakah dia punya proses yang sepatut ada dia follow ke tak follow, dan kita boleh check apa dokumen yang kita cost. Okay, yang ni memang cost. I mean satu cara buat cost ni is on day to day memang susah sebab dengan project. Tapi kadang-kadang boleh one is what is RTI punya national law, itu satu strategi. Tapi bukan kamu saja, dalam within government pun actually boleh dapat ally. Sebab kadang-kadang government antara different agency pun susah nak dapat maklumat. So RTI, tapi RTI punya law, tapi mampu pun ada apa dia panggil open by default. So even within kerajaan dia nak reduce because ada cost, walaupun dia boleh buat request antara agency. Every time dia kena ada cost, dia kena buat request, dia kena tulis surat. Mungkin 1, 2, 3 minggu baru dapat balas balik sebelum boleh diguna dapat maklumat daripada agensi. So ni satu strategi adalah saya guna. Ni saya learn pada Tumpang. Dia cakap government efficiency. So maknanya tak guna corruption ataupun just cakap untuk government yang lebih efektif dan jerit, nanti guna refer kepada digital economy document ke sama. Kalau tak ada ni online, maknanya government less efektif dan lebih slow. So itu adalah secara lagi satu cara cost adalah again kita share kalau boleh antara cost. So macam saya contoh wartawan, so TNP setiap gazette dia charge untuk download. So wartawan dapat satu funding, lepas dapat funding tu kita letak free untuk semua. So sama juga macam EIA, macam Tidak Malaysia, dia buat electoral punya map. Dia kena pergi setiap jabatan, dia kena bayar untuk jabatan untuk dia punya map tu. Tapi apa dia buat ni, selepas dia bayar, dia scan nanti dia letak free bagi semua. So itu one way to reduce dia punya cost. Kalau contohnya sesuatu report ada banyak pihak yang perlukan,
cost apa kita share. So yang tu either Sina project ataupun sendiri punya website boleh letak publish pada website. Kalau kita nak maklumat kita bayar, dan kita minta Sina yang dari. Ya, kita just letak kat situ yang for free untuk semua orang. Ataupun EIA, I think beberapa kali saya terlalu busy, it's like I think Bakar Rangka pun cuba juga. It's like, okay, kalau semua orang ada EIA, please bagi dalam kotak ke apa, scan and then just letak untuk semua orang. Itu boleh reduce dia punya cost. So, sebab sekarang digital tak mahal untuk the scan dan seterusnya. Because it's sharing lah. Yeah, just share. Yeah. Kalau dah susah payah pergi sesuatu dapat EIA, lepas tu just scan and just share. Nanti kalau tak boleh scan, one way is actually boleh bagi either Sina ataupun si aja kita boleh tolong scan ke letak. Lagi cost. Ada lagi strategi tak reduce cost? Like in UK, Yeah. the Information Commission, once they rasa ada terlalu banyak permohonan untuk satu isu yang sama, so they would actually they would publish it For free. yeah, for free, so that they don't need to waste resources processing the RTI. Okay, In Malaysia, too many question, erase all the rest. No, too many questions like tak ada data. Terlalu ramai jalan tu dia delete je. You know what happened to Boston? Kan delete, shredded habis. Shredded habis. Okay, yang ni ada lebih kepada ini lebih kepada saya punya NGO saya. Is to actually check campaign dan maklumat kerajaan adalah hak rakyat dan sepatutnya tak perlu bayar lagi. Sekarang terlalu banyak ada culture each kerajaan punya agency macam business nak jual. Itu laporan tu bukan untuk dijual, especially laporan-laporan yang dia generate bukan untuk dijual. Kita macam map kan. Sebenarnya kalau ikut by dia punya hak kan. Map depend punya. Kena bayar ke? Tak. Yes, map daripada Jukan, masalahnya adalah dia punya akta daripada 1974 dia masih peta bukan digital. Jadi dia punya cost still mengikut apa? Ya, kita bukan bayar maklumat, kita bayar cost printing. Yeah, cost printing. So Cost printing kita saja. Yeah. And then bila nak release as digital, dia orang tak update lagi. So that one is actually law punya reform. Dia kena update pada 1974 dia tak update di digital. Untuk public dia tak boleh akses. Tetapi untuk pejabat tanah punya akses dia pada ada. You pergi pejabat tanah, kata saya nak tengok di slot. Dia boleh zzz check saja. Tapi dia because akta dia tak ada regulation untuk bagi secara digital, dia simpan. So that one is macam law punya reform. Law reform. Yang tu actually mampu dengan buat kerja tu. Dia identify lebih 700 regulation yang menyusahkan dapat data dan maklumat antara different agency. So itu just satu angka dia dapat lebih 700. Yang latest isu yang sekolah masalah kan? Ya. Ada mana? Sebab dah keran tak ada. Sekolah tak boleh buat nak repair all that sebab tak boleh. Oh ya. Memang MJC betul lah. Memang government agency. Okay, bahasa. Okay, yang ni tak tahu. Actually ada president untuk bahasa is actually insurance. Okay, so saya tak tahu apa yang mungkin KKM ataupun BNM. Tapi bila kamu buat health insurance atau life insurance, mengikut undang-undang, dia kena beri juga plain bahasa and plain English punya translation. So kalau kamu ada buat private punya insurance, ada 30 page yang benda memang tak boleh faham. Tapi mengikut undang-undang, kamu juga dia kena beri yang plain language or just in bahasa dan English yang semua orang boleh faham. So yang tu again is bukan something yang easy untuk NGO, tapi dia saya consumer macam
Formca, CAP, okay. Formca, lagi satu yang apa Islamic punya Sebelum guna Islam, PPI. PPIM semua dia orang push cakap apa yang ni tak boleh faham, orang kena scam dengan insurance punya health. Patah kaki tak boleh claim, tiba-tiba jumpa ada cost tak boleh ni. So actually yang tukar dia punya law. So mungkin untuk environmental ke specific law mungkin boleh push untuk claim apa dia panggil plain language punya. So jangan bagi EIA tu kena bagi because untuk siapa yang macam researcher perlu. Tapi untuk briefing kena tukar bylaw, kena ada plain language. Saya pun tak faham some of the hydrology report on EIA. So kena ada that boleh mungkin buat requirement briefing untuk kena ada plain language ni. Hydrology tu, dia akan tampak kita punya tu. Tapi dia akan buat cakap, it's like, due to hydrological environment of this, we have to improve the siltation. Tapi dia punya translation kita akan tampak. Kataan je kan? Okay, so that one is one example. Is insurance. Insurance punya plain language. Actually, saya tak tahu siapa. Saya rasa ada consumer punya tu. Sebab bila saya lihat, it's actually mengikut dia actually tulis dalam saya punya insurance policy, mengikut akta sesuatu. Kamu boleh diberi apa kami dan sign. And then based on kementerian punya policy lah. Yeah. So dia not only just policy, dia kena adhere to insurance. That one saya kata. Bila dia kementerian buat law, to enforce it. So that means you tak boleh jual insurance tanpa, tak boleh sign insurance tu tanpa ada muka surat tu, dan kamu kena sign yang plain language. Actually dia kalau dia boleh buat insurance, dia definitely boleh buat criminal language. It's like sebelum project kena dapat sign on the plain language ni, bukan untuk apa yang sign ya. Technical expression. The other one, okay. Yang ni susah, lebih NGO. Actually cost punya tu pun is actually NGO of civil engineer. So they all get together, all the civil engineer dekat UK, dia cakap okay, kita translate semua ni untuk public good. So apa dia panggil environmentalist without borders. I don't know lah, you can make tak ada lah, tapi mungkin somebody has to lead the cost lah. Lead the cost untuk usually kalau retire tu best lah. So, yeah. Last time I think ada istilah tu apa, merayat dan merimbun, something like that. So everything must translate is common people to understand. The term is I think merayat dan merimbun. Yeah. Merayat dan merimbun, meningkat, merayat dan merimbun. Merimbun. Oh. So yeah, actually yang tu pun boleh as a policy. So ada polisi lah. Tapi kita kena get somebody yang on technical term tu untuk help came up with translation. So yeah. Actually lebih baik lead tu je. Tak payah ada technical, kita bagi understanding je dah. Engineer, consultant, sit down. Yang ni pun saya tak tahu macam mana nak fix yang ni. Sebab most tempat, kalau dia ada development or something, dia akan ada public notice, public announcement untuk sometimes the notice, yes memang dia upload notice, tapi dia punya place notice tu very funny one lah. Dia letak dekat pintu mesyuarat. Dia letak dekat notice board dekat belakang, dekat HK kan, case dekat baling. Tapi yang ni actually bukan Malaysia je. Saya actually kat US pun dia buat. Cuma kadang that's why yang kita suggest ada fish suggestion. Why not, sebab most PBT sudah ada e-board, e-billboard, yang the big one kan. You put the notice board kat situ. Billboard. Oh, yang billboard elektronik tu. You put lah notice kat situ.
Yang tu kena bayar pula dia kata. Dan dia punya. Masalah dia punya. Kadang-kadang dia buat, dia kata kena bayar tak pedai. Dia punya. Itu department lain. Dia orang kena bayar. Itu saya nampak banyaklah benda macam tu. Lalu satu dia kata apa? We dah publish dekat apa newspaper. Siapa baca newspaper? Dia publish dekat Sina, bukan dekat The Star. Bukan kat Malaysia. Saya pun tak kata, tapi yes, something simple macam tu. It's like mailing list on WhatsApp. Itu bukan susah, dia actually boleh buat. Tak, dia kata for example, dia dah tahu semua dia punya. Ya, WhatsApp, tak perlu apa. WhatsApp untuk notis daripada PBG. Ya, so Sebab dia dah ada dia punya semua apa yang bayar cukai. Semua bayar cukai, dia ada notis. ya. Tak boleh buat app. Ya, apa? App. Ya. Tapi tak perlu buat, saya ingat. Tak perlu buat app pun. Just Telegram punya channel ataupun WhatsApp punya channel cukup. Maknanya you subscribe to the group and then every notice dia boleh. So, dia boleh buat. Then also dia ada SMS punya spam. So it's not a isu sekarang, kita dah terlampau banyak apps. Ya. Jadi orang tengah macam fed up. Phone tu, more than half is an app. Tapi dia punya channel bukan susah. Channel. Yeah, it's just You create Telegram channel, kan semua you punya pembayar cukai dalam tu, just notice. yeah. But actually, like SMS is good because like they Yeah. always say about Smart, so yeah, tapi- case start naik. Tapi SMS pun dia boleh juga. Kita dapat masuk SOP tu berapa kali dapat SMS daripada MKS. Yeah. Yeah. So, okay. What else true? But then that one is not localized. The one SMS is not localized. Tak perlu. It's Right. like, Tapi kalau PBT buat, dia boleh localize. Gitu. Based on dia punya apa pembayar cukai. Enough lah. dan kalau tak ada pun boleh just register lah. Ataupun siapa yang nak register. Yeah. Betul, It's register. better registration based Yes. because the government doesn't want to be accused of spamming you. Yeah. Tapi register tu bukan susah. SMS ke nombor 68112. Ya, tidak. Yes, okay, dah subscribe juga. Dan kalau Atau SMS whatever, for example, apps yang state dah ada. Yeah. For example, sekarang kita ada parking apps kan. Siapa yang subscribe to parking apps, so just extra notice lah. Yeah. And just put on your website like if you want so much that people can find it. correct. Bukan susah. Mau tak mau je. Itulah isu dia, mau tak mau je. Mau tak mau je. Maka dedicated site to your Itu kan. website. Yeah. So yeah, I think now semua state dekat Malaysia dah ada parking app tu sendiri. ada berapa banyak Dia Ah. dia punya tu update datang kita dah ambil nombor lah. Aku ni travel, dia semua apps apa semua negeri aku pernah ada. Imagine I go Johor, download Johor punya app. Oh, okay. Lepas tu stop over kat Melaka punya app. Parking app saja dah 15 tu. Okay. Data ni dia punya request sekarang actually bukan one is boleh minta data, tapi lagi satu is actually ada hotline. Dari Sorry, Yeah. this is project based, is it? no, the data can be for anything. Climate, Okay. it can be climate, air, can be data on population, can be data on location of community, for example. So one thing like I wanted to ask, like, was it like Jacoa? It's like, can you give us the coordinate of all the orang asli village? You're not gonna get it. Yeah, of course, but I think that they have it. So yeah, so not really a strategy, but one option that you have. Is data.gov. Ni cara yang perlahan. So actually kat data.gov.my ada apa information request. That is the worst website. Yes. I know. But there's in that website there's a request form for data. Yeah, we Yeah. don't have time for that. Okay. You want your guide and you
like forest, you tak nak kerang keluar. Yeah. That's No, I'm not talking about the search. I'm talking is that there's a form permohonan set data. What do you think about this? Pardon? What do you think about this website? The website is pretty bad. I mean, not just. what? Here's my Yeah. problem with this website. Yeah. Apart from it being very bad. Yeah. Okay, because I think this website has deteriorated the quality of data available across Ministries, government yeah. websites. Because now, if you go to the government website, they have their laporan tahunan, Yeah. depending on what ministry or unit or Yeah. jabatan. Now, if you go and you click, they will say open data. The moment you are here, you can find nothing. Right. So it sort of absolves all these different agencies from publishing their own in their own Yeah. website. And right now, I mean, I've been Yeah. doing this for let's say Yeah. it's 15 years. Yeah. I can easily tell you for forest commodities, I would rather the data back in the day, Yeah. 2012, 29, Yeah. rather than now. Yeah. Because now I can't find anything Yeah. timber Yeah. exports. Actually, I don't know what you think about yeah. it. No, I mean, one is that we actually have. I mean, as part of my job, we actually measure the quality of the data there. Yeah. So Mampu actually has it as a KPI. So right now they're failing on that KPI. It's like the CPI score. Right? Okay, but Yeah. why are all government websites sort of absolving themselves from publishing the data on their own website? You go to their website, Yeah. they click link. The link goes to here. Yes. Then you find nothing. So I'm not just complaining about this. It seems to have impacted Yeah. other websites. Yes. So it's not just them. So one of the so for Malaysia, when I did the scoring for governance for data, it was 0. So yeah, it was 0. And do you know Yeah. what's wrong with it? Yeah. It's because it's search based. Yeah. But what I'm saying is that we got a 0 score for those problems that you just shared for Yeah, Malaysia. but it's impossible for. I don't know whose great idea was it to centralize all data. So I'm asking you, is that a great idea or a bad idea? Because all agencies Yeah. keep different types of data that needs to be categorized different based on what they Yeah, need. but that one I would rather those things. yes. Rather than this is like I cannot, because you have to search. Then as let's say Yeah. you're a novice, you don't know where to begin. Previously, Yeah. they would have susuned the data nicely Yeah. across the years, and Yeah. as a novice, you could learn. Yeah. So yeah, I mean this problem I cannot solve the Malaysian government for you. But my problem is this, right? I mean, if you're asking all these questions, is you have to solve the Malaysian government basically. It's decentralized, and then some are across different. There's duplication. Yeah. So I mean, on the data side as well. I mean, I cannot fix Mampu. But what I'm trying to say is that the best. So yeah, I'm just saying this is one option. I'm not saying this one. So this is one option to get data. Is that there's actually a permohonan form. A faster way to get data, which I advise, if you cannot find the data, it's a workaround, is to get the MP to ask for you in Parliament. Yeah. So what I found is that if you really cannot find information on something, the kind of last resort or data is, and the women's groups do this really well, is to get your MP to get that data set for you. So yeah, we shared this earlier. Is that one of the things that my NGO does is that we make that data searchable, so that you can go find those stats in the MP column. Yeah. So, but I mean that's not ideal, but that's the. I think my really frustration Yeah. is that I remember when it was so much better. Yes. than this. It's actually, we actually mentioned this before, it was pre-2013. After 2012, all reports, I call it, became permaculized. Do you know the Yeah. history to this website, why they did this? This one, I'm not sure. Yeah, this one is actually a global thing, because basically, when the data thing approached, all governments around the world thought it was a good idea that you must have a government data portal. So Indonesia has a data Satu Indonesia and so And on. do you know how they fare in other countries? Most of them, it varies, but but these days most of the approach is like the Gov UK approach. And Malaysia is actually trying to do that.
I'm not giving excuses for the Malaysian government, but even the Malaysian government is, I think it's malaysian.gov.my, is actually also trying to solve that problem where you find the things based on questions that you use as a real person, not by default. So, for example, here, this is just an example, like getting certain information. I want to get a license, I want to find this, and so on, and do it in plain language. So GovUK is doing this now, where if you follow your role, I'm interested in forest, I'm looking for this, I'm looking for that, that the site should guide you to where that data is, regardless of where it is in government. Which I find very funny because Yeah. in the lab, okay, Yeah. let me just background Yeah. information that I try to find, Yeah. like forestry, conservation, Yeah. timber exports, or palm Yeah. oil exports, commodities, Yeah. right? I don't know why I need this. 10 years ago, I just go to, let's say, commodities, Yeah. and PEACCH publishes annually statistics on commodities. I go to the laporan by tahun, I can have it, I can chart it. Yeah. So I really don't see the point for, if you're going to do this, if you're going to do it this way, it deteriorates that sort of quality of data lah. So But I cannot answer for Mampu. That's no, but Mampu. no, Yeah. I also wonder why. You can Okay, have this, the but- reason that they want to do it was one is that a lot of agencies don't publish data. That was one. Okay. The other one was actually DOSM was often complaining about this. The quality varied. So you'll see that some agencies actually even upload PDF, it's not even data. So the quality and standards vary. And then the worst thing, the reason why it's so bad quality is that it's actually voluntary. So Mampu actually cannot force any of the other agencies to upload data there. So if the agencies there point it there and they don't do it, they can actually force those agencies to publish the data. So it's like a non-binding. Yeah. We planned to complain about this, but Yeah. then I was like, this is going to be a long ranting letter written by me. Yeah. Then somebody has to sign. But one thing I can tell you that is at least separate from Mampu, is that they have to follow a KPI, like the global data parameter. And those scores objectively say where Malaysia does well and does not. So at least they're pressured from international that they have to qualify for that. So yeah, so like I said, your problem is what you raised is why Malaysia got a score of 0. Ya, lagi satu yang saya tak Yeah. faham, kalau pun dia nak buat ni, Yeah. biarlah data tu kekal di website yang Asal, yang yeah. ada. Kenapa sekarang macam semua pembalas kata dekat situ. Okay, Jadi, yeah. broker web fix it. That one's actually in the World Bank report Oh, that yeah? says that for Malaysia, it's not about data. Malaysia has a poor archive mechanism, which means that even in the websites, everybody knows it disappears. So No, when I can tell you, not for commodities, not for timber export imports. okay, 'cause that's before and I will Yeah. about 2012. yeah. I have no complaints about it. Yeah, but I mean, but for imports and exports, yeah, I'm saying even then that depends on the minister who changes. So one example is even for Pakatan, for example, when they came over, they changed and reorganized some ministries, and then those websites disappeared. So Malaysia, so in the World Bank report, they said that Malaysia does not have a good practice across all government websites of preserving. So in your case, for example, if they had a good preservation, even those things would still be there, but they're not there anymore. No, I disagree with you. Let me tell you how it works before. Yeah. How it works before, they published by year. Yeah. And it was always there. Yeah. Back since the 1990s, data Yeah. of timber export import. Yeah. They started to disappear, not because of ministry change, Yeah. but because of this. Is it? Yes, I Is can that- tell you that because I was the only person in Malaysia monitoring what Yeah. our organization has all the reports on timber Yes. export imports to which country, which MTIB published perfectly Yeah. from the 1980s pun ada, Yeah. right, up until let's say I would say 2010, and then begin to disappear. Dia tak kekal like what we Yeah. want Yeah. because of this. Because every time when we Yeah. go, they say click. Because Yeah. dulu tu bukan hanya tersusun dengan cara dia tersusun mengikut tahun. Yeah. Jadi kita budak baru belajar nak tengok terus faham. Jadi I don't whatever the World Bank
timber, forest, Western No, Peninsula, yeah. So yeah, but I'm saying they're just saying across the board. That one you're lucky for. That one is there, but the other agencies can be much worse. Other agencies, even for Ministry of Finance, we cannot get anything even before 2010. Yeah. Yeah. So after that is something else. So yeah, it can get much worse. So what I can say is that you said that's 2012. When some certain ministries, they rearranged the entire website of the previous one is gone. I remember DOE had a really good EIA system. All those links are gone now behind the paywall. So yeah, so and for your frustration, the laporan tahunan are missing stats from 2013 onwards. Which one? So like for MOE and so on. After 2013, those stats that you're talking about is not even in the laporan tahunan. It's not on the website. It's not in the laporan tahunan. So you don't get. So before, for example, MOE 2012, you could get a breakdown by, let's say OKU, by state, by area, by OKU disability. 2013, the laporan tahunan doesn't have that stat anymore. They just have it for national. So yeah, Cut cost. it's a common problem. It's not cut cost. They have it. Okay. Cost of printing. Okay, so we're gonna go back to this. Yeah, so yeah, data is a big problem. Missing data, poor quality data, but that's a separate issue altogether. I mean, it's a big area. But yeah, so these are some of the things that we've got. The issues that we raised, I don't think I can solve it here because there's so many issues there. But what we're gonna do after this workshop is actually we're gonna write it up, and then we'll have it. We'll know at least all these issues that we have to sort out. Yeah. Inconsistent data. Okay. The data that is not consistent from one government publication to another. Yes. Inconsistent standards. Yes, I know. Actually, even for jobs, ILO. I think actually one of my staff is that different agencies collect pekerjaan different classification. so when you want to say when they want to report to ILO, they actually have to merge through and it's inconsistent. So some are the driver taxi, driver bus, driver. It's like which one is the category is like under all driver, commercial driver, but yeah, it's each one got their own standard. So yeah, but data is a whole heap of problems. But yeah, I know most of those problems. But I can't solve them later. Okay. Yeah. So I mean, this is the issues that we saw from everybody else. Certain things we can fix. The rangkaian or something. I'm not sure if you have it for environment or for other issues. Like for FOE cluster, we have our own list. The other thing that we did for the FOE cluster we're working on is for the FOE freedom of expression NGOs, we actually have a site where we share everything, documents, research, and so on. Fish in process of setup. Okay, yeah. So for us, we actually have all reports by all NGOs, by every report, we actually share it all in one area. So that was one way where everybody is helping each other out. We're not out of Klang Valley, but again, having those networks outside is super important to get those reports. So I don't know how to. Like I said, I have my network for journalists internationally. That super saves me time. Australia, hello, can you look at this? So that's one way to get the access. Again, if you know somebody living in Putrajaya, that reduces the access of going to the EIA report. For that person, it's just like a 5-minute drive. Yeah. Okay. So these are some of them. I'll get the reports. It's super nice. They actually have all the different issues that one. And then the other part for strategy is that in the use cases that we went this morning, there's very clear specific reports that we can look for. I can share some techniques for looking for them. But for the ones that are possible, we will look to see how we can file the requests. So for CIJ and CINA project, we will actually see which ones are possible and we will file the FOI report for you to see if we can help you find some of those reports that you put in the list. If you have any other kind of information that you need support, you should email Shuk or Isa, and then we will try to find those documents that you're looking for.
we will file an FOI if we can find it. If not, we will file the problems and also start tracking, like I said, on the thing, that this is information that we cannot find and who is it. So at least we capture the evidence that you cannot get them filed. So yeah, so that's the next stage after this. So ISAT or Shuk, I think we'll start contacting you about information that we will try to find for you. Okay. Yeah, so we're done. So next part is ISAT. ISAT's going to share, for those of you who haven't done an FY process, how the FY process actually goes. The Borang A, Borang B, and so on for Selangor, Borang A. And then the problems that you will encounter while doing the FY request. So this is, so if you're in Penang, you can, Selangor is in Kedah, so you can do that, yeah. But if you're in Penang or Selangor, we're just going to share the process of how you go about making the request. No. Extension. Right. Oh, right. If you want one extra, Di sini lah. satu kosong. Sini. When you use your tablet. Yeah. Okay. So let me just start about FOI. So freedom of information is just like an information request that some of you guys may have probably submitted to the government. First of all, apologies. Do you prefer me to speak English or Malay? Never mind. Okay. It's not Mandarin. So the difference is that FOI is grounded by the law. That means it's legally binding. But legally binding here is not in a federal act or a federal law, but simply a state law. So, like for state law we call it enactments. Jadi di bawah ni kita panggil sebagai enactment kebebasan maklumat, FOI. Jadi FOI ni hanya setakat ni hanya di Selangor dan juga di Penang. Dan dimulakan di Selangor kemudian di Penang. Tapi jarak masa tu tak berbeza. Jadi untuk konteks seperti di Penang, kebanyakan ideanya diambil dari Selangor jugalah. Sebab saya dengar cerita waktu tu Ketua Menteri mengarahkan salah seorang exco untuk pergi belajar dan bawa balik. Jadi the essence of the law is almost the same. Cuma untuk Pulau Pinang ni, dia akan ada tambahan-tambahan keperluan. Dari segi borang itu memerlukan sebagai contoh salinan IC. Jadi Selangor tak ada. Jadi dia akan tambah perkara-perkara seperti ini, memerlukan untuk ditulis tarikh pada borang sebagai contoh. So those are certain additions, as well as there's other additions, such as they increase the price for the Penang one. So untuk Selangor harganya RM12, all, regardless, this year or previous years, 10 years, 20 years, doesn't matter. But for Penang, mana per request is RM12? yes,
And then I will also talk about that definition. What is a request? Is this much information one request? Is this much information 2, 3, 4 requests? Yeah. So the Penang ones, they charge you just for application, and just to remind, application tidak menjamin untuk mendapat jawapan. Kerana application boleh ditolak. Malah dalam draft law untuk Penang, kat sini dia akan sebut sebagai right to information. Dalam draft law disebut sebagai opportunity to get information. So you get the idea now what they mean. So untuk enactment ni, pertama sekali dia manual untuk di Selangor dan juga di Penang dari segi undang-undang lah. Maksudnya submission request itu perlu dibuat serahan tangan. So di sini perlu berlaku pertukaran dokumen ataupun serahan kepada seorang individu. Dan individu itu kita panggil sebagai orang yang berkuasa, iaitu pegawai maklumat. Pegawai maklumat ini ditentukan oleh pihak kerajaan, dan pegawai maklumat ni kalau di Selangor biasanya dia seorang je dalam satu department. Tapi kalau di Penang dia jadi macam 2 orang kalau kekosongan itu dipenuhkan. Kadang dia seorang juga sebab satu lagi itu kosong. So itu dari aspek pegawai maklumat. Jadi untuk Penang, pegawai maklumat dia biasanya lebih tinggi. Maksudnya pangkat tu, Pejawatan. yes, pejawatan tu contoh bahagian Jabatan Keuangan Negeri. Salah seorang pegawai maklumat itu ialah pengarah Jabatan Keuangan Negeri. Jadi dia meletakkan pengarah itu sebagai pegawai maklumat. Jadi dia sedikit berbeza dengan Selangor di mana tak semua orang macam tu. Dan di sini semua permohonan ini diperlukan untuk kita isi yang disebut sebagai borang A. Borang A sebenarnya ada banyak. Dia ada borang A first schedule dengan second schedule. Tapi seringkali disebut hanya sebagai borang A. Tapi yang biasa kita masukkan ialah borang A first schedule. First schedule, konsep dia senang je. First schedule selalunya bermaksud first schedule tu semua melibatkan permohonan, manakala second schedule tu semua melibatkan rayuan. Tapi di sini kita cuma pergi kepada first schedule sahaja, iaitu sebagai contoh, okey, jadi ini sebagai contoh satu borang di bawah Kerajaan Negeri Selangor, yang mana borang A itu diperlukan butiran-butiran diri, iaitu nama, alamat, kad pengenalan. Dan biasanya di sini saya recommend lah, kalau awak mewakili organisasi, tak perlu letak nama organisasi awak. Sebab nanti di Pulau Pinang ataupun di Selangor, people will question you. Who are you in that organisation? Who is this organisation? By law, you are submitting the application as an individual. And Organisational tu tak boleh. you can, but let's say for Penang, if I show you the Penang one, if I can have, okay, so this is the Penang one. The Penang one will require, if you as an individual, IC only. Kalau kamu datang dengan nama sebagai organisasi, pertama sekali dia boleh minta SSM company kamu. Kedua, dia boleh minta surat kuasa dari company kamu. Jadi authorized you to make yeah, so there will be more questions. Paperwork. Yes, more questions, more paperwork. Dan kalau awak tanya sebagai individu juga, hak awak sama je dengan hak awak bertanya sebagai satu organisasi. Yes. It's just the process is different. But there is nothing wrong. There's Applying nothing- as an organisation is still okay. Yes, it's still okay. But my recommendation is usually to go personal, because less documentation, less things to think about. And the person can die. For example. Yes. Just kidding. Yes. Yeah. But even if, okay, I totally get what you mean. Yeah. Okay. Additionally, as part of both requests, you also need to submit what you want to get from the from the department.
So here you have to select specific departments. So usually one borang A is for one department. So here you can put nama jabatan and then maklumat yang diperlukan, dan biasanya ada sedikit keterangan terperinci lah dari segi penjelasan. Penjelasan, kalau contoh biasanya ini disebabkan ruang untuk tulis maklumat yang diperlukan tu pendek. Jadi penjelasan tu, elaboration tu boleh buat panjang, malah boleh buat lampiran. That means you can write 3 page, sila lihat lampiran 1. Yes, you can do that. That's allowed. And there's also a requirement for you to insert tujuan maklumat diperlukan. Dan inilah kalau ikut open data punya prinsipal, sebenarnya tak perlu untuk tujuan, but they make it as a requirement. And this is usually where you get question. Awak dipersoal, kenapa awak nak minta data-data tersebut. Jadi biasanya kalau tujuan yang dinyatakan ialah kajian, there will be a lot of questions on your side. So you have to answer that questions, but even if you don't answer that questions and you just write whatever is there, that's legally allowed to. So, but you can't leave it empty. Kalau dibiarkan kosong, akan dikira sebagai borang awak tak lengkap. Jadi saya ada masalah di sini kalau ada bahagian-bahagian yang tidak lengkap. Kalau awak di-reject, dia akan reject dari segi technicality. Oh, saya reject bukan sebab saya tak setuju awak punya pertanyaan, borang awak tak lengkap je. So just something to keep in mind. Dan kedua-dua FOI di negeri Pulau Pinang dan Selangor, di Selangor dia 30 hari respon tu dapat dalam 30 hari, manakala di Pulau Pinang 14 hari. So much faster in theory. And by law usually you get it lebih lah daripada 30 hari di Selangor. Dan kalau di Pulau Pinang mereka cuba untuk 14 hari. Tapi saya tak jamin dapat 14 hari. Dan sebenarnya ada lagi satu dalam undang-undang ni, dia spell out 14 hari bekerja. Dia bukan bekerja ya. Dia also misconception. Sebab dia different tu. 14 hari dan 14 hari bekerja tu different. Saya setuju. Sepatutnya 14 hari. Tak ada bekerja. Dan tambahan pula berkaitan dengan ini, sebenarnya kita boleh pendekkan menjadi 7 hari. Jikalau ini melibatkan dalam enactment berkaitan dengan nyawa dan kebebasan seseorang individu. The law does not state what is that. So it's a grey area where you can argue what kind of liberty you argue for. Kebebasan hak orang temuan untuk menduduki kawasan Kuala Langat Utara sebagai contoh. Itu is a justification on liberty. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau awak tengok di sini, ini sama juga ya dengan di Selangor. Dia kata, adakah permohonan ini berkaitan dengan nyawa atau kebebasan? Ya atau tidak? Jika ya, sila berikan keterangan. That box means nothing. Sebab tak ada dalam proses saya terima kurang atau dalam tempoh 7 hari. Prosesnya seperti biasa. Jadi dari segi proses pun, dari mana dia proses dokumen tu beriserahan kepada orang lain, tidak ada apa yang saya nampak sebagai satu proses yang lebih cepat. Urgency, no, tak ada. So at the end of the day, you can tick the box, but it's just a tick in the box. Possible tak kalau you tak tick, dia consider tak lengkap? No. Kalau you tak tick, okay, they consider you tak lengkap. I have not tried that one yet, but that's a concern too. Yes. Apa itu berkaitan dengan nyawa atau kebebasan? It's like you're about to go to jail, and then you need that information to stop. Anything less than that is not. What do you mean less than? Yeah, you. Oh no, it's vague. That's what he said. It's vague, like what freedom. So they were saying. So as a test case, he used hak orang asli untuk kedudukan. That's also a liberty. But in practice, it doesn't make any difference. Asking kan, kalau you tak tick mana-mana, They come back to you and ask you more and prolong the process. Sorry, they ask me more and prolong the process. Yeah. They should, if you complete the document, if you complete the form, they shouldn't. They shouldn't. Your experience. They do not. They did not. They have to process. Whether or not they want to process, it's on someone else's table, it's a different story. So that's usually the case where dalam enactment ni dia terpakai untuk seluruh
badan berkanun kerajaan negeri serta agensi-agensi kerajaan negeri. Dalam semua agensi itu, ada yang tidak pernah menerima FOI selama, kalau di Penang 5 tahun, kalau di Selangor hampir 7 tahun. Jadi pegawai maklumat yang kita pergi itu, kadang-kadang dia tak pernah proses langsung. Dia pun bela. Dia tak pernah, saya anggap dia tak pernah terima training. Dia cuma dimaklumkan pada satu tarikh 3 tahun lepas dan dia menjadi pegawai maklumat. Jadi selalunya dia fikir bukan skop dia. Tapi bila dia check balik, okey, itu skop dia. Lepas tu pada waktu itulah dia check balik undang-undang dan semua prosedur macam mana nak buat. Jadi itu yang kadang-kadang satu ambil masa. Yang satu lagi, pegawai maklumat ni, kita macam, I think everyone understand kalau satu department kerajaan tu, kita nak jumpa dengan Encik Saiful, tak dapat jumpa Encik Saiful bila kita walk in. So sometimes, kadang-kadang orang itu mesyuarat, kadang-kadang orang tu tak ada di pejabat, kadang-kadang orang yang mereka akan publish information officer list. List tu pun tak update. Sebagai contoh, Selangor masih lagi tak update dia punya information officer, pegawai maklumat. Dia masih gunakan status senarai 5 tahun lepas. Pegawai itu, I thought you just got 2022. Yeah, but they have not published on their website. Oh, but you got it. Yes. So I actually made an FOI request to know who's the latest FOI. Sorry? Boleh masuk pelajaran lama. I just call who? Call the state government, whoever, then say who is the pegawai maklumat. Why was that? That's the problem. Call who? I don't just call. I went there. So they don't know. Sorry? Who did you talk to? The receptionist? I talked to the receptionist, the HR team, to the multiple levels of people. They don't know. just to remember, information officer ni bukan dia punya fixed job tau. Contoh macam pegawai Dia tidak menanggung tugas. Yes. So sebab itu satu lagi masalah, sebab dia buat tugas lain. Dia bukan tugas hakiki. Yes. Sebagai contoh, pegawai maklumat di pejabat daerah kadang-kadang juga merupakan pegawai daerah. Dia ada site visit, ada field visit. Dan dia kena sidang dul sama. And then go training. Yes. So kadang perkara macam tu dia bukan tugas utama dia. So dan lagi satu, dalam contoh macam saya pergi sana tanya siapa pegawai maklumat. Dia bagi pegawai IT. Itu satu betul. Dia bagi pegawai IT. Yang kedua ialah kadang CIO, Chief Information Officer. itu a bit higher level but not that experience yet. Kadang pegawai maklumat ni dia ada assistant. Assistant pun tak tahu dia pegawai maklumat. Understand? Bukan tugas hakiki yang termaktub pada rencana. Jadi sebagai contoh di SUK Selangor, pegawainya ialah setiausaha bahagian, very high ranking in government. Dia ada assistant, ada front desk. None of them know. This is the officer. The officer. I went there. I said to them, officer, these people don't know you, the IO. So that's actually the problem. So those are some of the problems initially when you have by law to submit the document to manually to the IO. So the emancipation kalau you tak tick tu, kalau dia tak lengkap, kan tak? Belum test lagi. I don't know, but there's a possibility. Yes, they can actually say that. So, but just now Shah asked you the question. So did you get it within 7 days? no, never. The same process. Never. Why don't you just write a letter? I mean, I'm trying. I just want to know, like, because as an organization, that's what we do. We write letters each time we want to know something, right? Yes. And we do get answers. Except for Sarawak is a different ballgame altogether. Okay. So in my view, that sometimes using an organization name that is well known is much easier than a person going there trying to. No, nothing wrong with that. But just saying. Tapi dia cakap dari segi prosedur FOI lah. Dia ada sistem. Yalah, tapi macam maksudnya apa benda yang like if you want to know who is the officer, so is that you go to the FOI channel or you just write a letter? Which one is simpler? Yeah, but a letter to who? That's another a letter to who? Like
to the MD or that's what we do. And Okay, yeah. as So, we okay. do get But replies. the other reason that we do this is we also need to test how is a person who has no connection to the MD or anything applying as a Normal people. So of course I can file this. If Isat filed this and then I go tweet something and then and then tag Hannah Yo and then all the AP Slango jumps. Of course, but that's a different. So we wanted to actually test. It's like if you're nobody, Yeah. how would you be treated? Yeah. Yeah. Because that's yeah. So yeah, that's the reason. Because first of all, I don't want to make assumptions that there's certain avenues. So my case is usually like I'm a random person. Saya hanya seorang Rakyat penduduk Selangor. yang berminat, a curious citizen. Curious citizen. The right term. Even by then, the curious, okay, never mind. Yeah, yeah. Just wondering without writing a letter or writing a letter and going through this channel, which Yeah. is like very khusus lah for me. Yeah. Oh, I want to share the recent one, the Bukit Ceraka. The residents, they filed 2 applications, 2 of them. So they wanted to test lah. So 2 persons filed the same one. And the 3rd application came from an organization, BEACCH. So interestingly, the 2 residents actually got the answer, successful application. 3 tak dapat. So as an organization, they don't give you the information, yeah. but you're a resident, they give you the information. I've actually experienced before Isat is that sometimes the organization can cause more problems. So if I go in as Sina and asking about some PPR flat, Right. you get lots of questions. I got a company background search, people calling who are you, what you do, just by having the organization versus Right, individual. yeah, Yeah. yeah. So yeah, but so we're testing all these things to It's see. interesting. But by law, they should not discriminate Correct. between an organizer and an individual. Yeah. 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 So- So Isat, when you mentioned that, in Kedah it requires like identification of the organization or the company, Yeah. have you tested that with Sina? No. Or it's just individual? Yes. Okay. We have actually experienced back around 2016 ya. Di Selangor kita minta kepada PHSP, Perbahanan Perumahan Negeri Selangor. Itu di bawah nama Sina permohonan tu. Permohonan tu di reject dan kalau ikut law, permohonan yang di reject mesti dikenakan atau diberitahu sebab rejection. Tak ada sebab rejection, malah mempersoalkan siapakah Sina untuk kita mengetahui maklumat ini. Latar belakang awak tidak ada kemana-mana dengan projek ni, dengan data ni. Jadi Tak ada local standby. yeah, exactly. That's right. So local standby doesn't work in this way. So you, as I mentioned, curious citizen, Yeah. that works better. So usually, like this is what I mentioned when this is the final part of the Borang A di Selangor, iaitu tahap kita hanya pada sehingga kalau lihat di situ Too small, kena happy. sampai salinan pendua ataupun sampai pemeriksaan. Jadi tak silap saya kalau ikut FOI di Selangor, tapi saya tak pernah test dia, sepatutnya boleh ada saluran untuk kita sendiri pergi buat site visit bawah FOI, iaitu bawah pemeriksaan. Kita nak tengok macam mana keadaan. Yes. Supposedly, but I'm not sure. I have not tested yet. The applicant can go boleh buat Supposedly, site visit. yes. Oh. So that's the one in Selangor. That means really short. 1 page saja, tambahan sikit untuk beberapa penandaan. Dan kemudian di Penang akan ada tambahan iaitu pada tanda tangan serta pada tarikh. Jadi di sini juga perlu ini yang saya katakan lebih teknikal, ada tanda tangan serta nanti akan ada salinan yang akan diberikan kepada kamu sebagai cop terima. Tapi sebahagian daripada FOI ini maksudnya bila kamu membuat permohonan, kamu juga perlu membuat bayaran. Jadi kadang-kadang kita pun tak tahu nak buat bayaran tu kat mana. So kalau di Penang, masalah saya yang saya terima ialah kadang pegawai yang bertanggungjawab itu dia tak tahu FOI, jadi dia buat interpretation sendiri tentang law tu. So bila interpretation sendiri tentang law tu jadi masalah bila tak tepat, bila lebih menyusahkan. Jadi salah satu suggestion saya ialah kalau kita tahu sedikit sebanyak tentang law, kita boleh sebenarnya pressure
pegawai maklumatku sendiri. Michael. So masa first ada FOI request, saya punya rakan dia actually print dia punya akta, dia saya ada hak dengan print tu untuk tunjuk akta tu di bawah dia. So dia actually print out dan bawa akta tu. So bila cakap tak sure, dia tunjuk ni kat sini saya ada akta masa dia buat FOI punya request. Who did that? Michael. Mike? Yeah. And did he get it back? Dapat ya. Sebab masalah ni lah, kadang-kadang dia punya officer tak tahu, kadang-kadang dia tak tahu akta. Kadang so bila dia cakap tu, saya ada hak ini enactment dan kamu akan dia very discipline kalau tidak jawab. Kalau kita cakap dengan orang yang salah di dalam satu jabatan tu, sebagai contoh kita cakap dengan security atau guard, mereka biasa akan cakap macam yang Puan tadi suggest untuk buat surat kepada sebagai contoh Datuk Bandar, Ketua Jabatan. Tapi sebenarnya bawa FOI, orang itulah surat. Because orang itu legally binding. So satu lagi masalah saya kalau kita buat surat ialah biasanya kalau surat tu tak begitu lengkap, tak ada background who you are, then there is a possible rejection. Sebab dalam tadi saya tunjuk orang, tidak ada bahagian who you are, who are you. This is just my name, my address, my email, my phone number. That's it. Itu saja. Yes, as individual. Okay, another question. Simple one. You download the form, you using computer to fill in the form. Still valid atau mesti handwriting? Valid. Valid. Very. Oh, lagi kita no mesti handwriting mati. Valid. Lagi satu, biasanya di apa? Kalau satu department tu tak ada form tu, Dia punya form standard. Dia punya form tu boleh pakai untuk semua kan? Yes. Standard. Yes, across the entire state standard. So tak ada jabatan di form ni. So mana you boleh download, simpan lah the form tu. Kedah tak ada. Kedah ada surat rasmi lah. Jadi salah satu yang biasa yang dipamerkan oleh pihak kerajaan negeri di laman web mereka ialah mereka akan ada FOI portal. Tapi FOI portal ni kadang tak update macam saya cakap tadi. Tapi di FOI portal, sebagai contoh di Pulau Pinang, biasa mereka akan tunjukkan nama 2 orang yang bertanggungjawab jika awak ada apa-apa masalah. Nama 2 orang ni sebenarnya very powerful dari segi SUK, dari segi the whole proses ni. Kerana ni tak diberitahu dalam website, tapi prosesnya ialah siapa-siapa pegawai maklumat yang tidak faham atau mempunyai masalah, mereka sebenarnya akan hubungi 2 orang ni. So, inilah yang saya kata, kalau 2 orang ni tak faham FOI, yang lain, then you have a problem. But actually they tak faham. They already said they don't faham. I would argue Puan Ambika tidak faham. Yeah, correct. We had that experience, so she already confessed that she tak faham. Yes. So my experience is that when people don't understand or people misinterpret the law, I stand firm by the law. So sebagai contoh, selepas permohonan FOI, saya ni dalam FOI di Selangor akan disebut jikalau pemohon apabila menerima jawapan berasa tidak puas hati, pemohon boleh mengemukakan rayuan. Jikalau di Pulau Pinang, jika pemohon berasa terkilan, so a different wording but the same concept. Dan saya akan kata kepada Puan Ambika, saya berasa terkilan dan saya ingin membuat rayuan. Tapi di sini rayuan seharusnya sepatutnya dari segi undang-undang dibuat kepada Puan Ambika sebab beliau merupakan pendaftar pada badan rayuan. Tapi Puan But they are IO or they Puan Ambika di sini bukan IO, dia assistant kepada IO. So this is the complexity of SUK Penang. Sebab orang ni dia carry two responsibility dalam FOI. Assistant to an IO has the registrar power. Is the registrar for the entire enactment. Yes, that's a conflict of interest actually. Yes. Yes. And your boss is actually The person reporting to you. Yes, the person that process the. So dalam enactment dua-dua di Selangor dan Penang akan disebut Oh my God. permohonan dihantar kepada pejabat
pendaftar tak ada pejabat. So Puan Amika, yes, she has a table, but most of the time you don't go inside because it's restricted area. Yeah. So you meet them outside in their lobby. Yeah. So in my case, Puan Amika actually suggests something that is wrong against the law, which is that Encik nak buat permohonan rayuan mesti membuat permohonan dan menghantarnya kepada pegawai maklumat. Saya kata itu tak betul, Puan. I want to follow the law. I want to meet you now. So sebabkan saya menetapkan sebegitu, saya sanggup tunggu Puan Amika lebih kurang 2-3 jam untuk berjumpa dia membuat rayuan tersebut. Dan di rayuan tersebut sebenarnya Puan Amika sendiri tidak mahu seperti memberi kerjasama. This is one problem because sebagai contoh, mereka akan kata seperti saya sebut tadi, kalau kamu tak bawa borang A, boleh tak Puan printkan untuk saya? Tak boleh. Saya kata, kenapa pula tak boleh? Kenapa tidak mahu memudah cara? Sebagai contoh. So those are some of the problems. The expectancy of the applicant is that you are equipped well with every single document, every single supporting that you have. Itu number one. And second of all, that the annoyance yang perkara yang saya tidak suka lah dengan di Penang ialah mereka ada beberapa klausa dalam borang itu sendiri, seperti dalam borang C ataupun beberapa borang apabila menerima maklum balas. Jadi tadi saya kata tentang bayaran untuk membuat permohonan, akan ada bayaran pemprosesan. Bayaran pemprosesan ni jikalau tidak dibuat dalam tempoh sebagai contoh 7 hari, akan disebut di situ pemohon jika tidak membuat bayaran dalam tempoh 7 hari, pemohon tidak lagi berminat meneruskan rayuan. Tapi bila saya tanya Puan Amika, but by law you also did not follow the 14-day duration. Oh, please give the government some space and time. Bravo! So different dynamics. You are always put against the law. Yes. You got overpower. Tapi ada answer tu. Kalau kita tengok ya di laman web FOI Pulau Pinang sebagai contoh, sebenarnya dulu waktu mereka mula-mula buat FOI, mereka ada satu idea iaitu di SUK Penang tu, di Komtar, mereka akan ada satu kaunter untuk FOI sahaja. Dan saya buktikan di sini ya, disebut di sini. Kalau saya boleh zoom sedikit, kaunter khas enakmen kebebasan FOI telah dibuka di kaunter 3 Komtar berkuat kuasa 12 Januari 2015 dan beroperasi 8 hingga 5 petang. Saya komplain kepada Puan Amika, FOI counter tu tidak ada, tak wujud. So Puan Amika update website, dia buang counter tu, jadi So tak ada dah. tak ada dah. Actually, I told you this have done. Yes, that's the problem solved. You just delete it, habis. So yes, one problem lah. So when I say that, I expect they probably would build one or advocate one, totally remove from the website. Ayo. Yes. Malaysia style. So you shouldn't review so much. It was never there. But at least we keep it in archive as means of proof that it once exists for I don't know how long. And then has it changed? This one yang dia bawa enactment atau dia punya Dia punya proceeding? agenda, dia punya Not spell out in enactment. No. Oh, no Dia wonder punya lah. initiative. Bila dia tak spell out in enactment, so dia based on interpretation of officer. It's just implementation. Implementation out. Yes. Kalau dia dalam enactment dia spell out, dia tak boleh ubah. Yeah. But Isa, Yes. the IO name has changed or the registrar name has changed. Yes. No longer Ambika. Yes, because Puan Ambika Devi transfers to another department. So now another person takes over as registrar. Oh, sorry. So I meant actually the new Yes. person was the one who said she doesn't know. So Yes. it wasn't my bad. So I Anyway, correction. I've talked to both of them. Yeah. So because last time I quote the law, Yeah. these two people when they speak to me, they actually refer the law. Oh. So I think that's a level of
communication where if they expect you to be somewhat knowledgeable, Yeah. they are careful afterwards. Yes. Yeah. Yes. Yes. I agree. Yes. Betul. Yeah. Betul. So when last time I argued to Puan Ambika, you're not being cooperative. You are giving me ill-informed advice, and I'm saying it nicely because I would say, not nicely, you're lying. Then after that, they try to improve further by checking the law with them. Oh. Yes. So that's the problem where the registrar themselves don't understand. Yeah. Is that? Yes. Shamila just gave you This is very good for reality TV show. I need to do an event in Penang, by the way. No, I need to do an event in Penang in October. Kalau ada bincang dengan Fitri Ahmed, dia film producer. Oh yeah, right. Because I don't think I'll be able to. The funny thing is the magic of it. We work together. Similarity to foreign countries overseas, do you know? And is it the same? Do you know the model? All these Vega, filter. I mean, yeah. I don't know which untuk FOI law yang di Penang dan Selangor, saya tak tahulah secara spesifik negara rujukan mana yang mereka ikut. Tapi kalau negara rujukan pun itu biasanya yang top ranking Sri Lanka lah. No, No? But no, because I read about Sri Lanka. Ni bukan macam dia pergi lah. Yeah. In the beginning when they began Yes. to enact the law, so the NGOs didn't turn up. They Okay. begin to call who is the pegawai maklumat Samsung, and you don't know who all the in the different departments. They're supposed to have a person in charge of Yes. that, and then the NGOs report said that many government departments struggling, like don't know who the person is. Yes. So macam same problem here. but that's the application of the law. Yeah, that's probably, but in terms of the law itself, I'm not sure where they refer to. But right now, across Penang and Selangor, I can also confirm with that the governments actually lack resources. So sometimes, if I show, for example, this one, Jawapan Senarai Pegawai Maklumat, I actually asked for senarai Badan Maklumat Negeri. Badan Maklumat Negeri ni ialah badan rayuan, nama je berbeza di Selangor. Jadi kalau di Penang disebut Badan Rayuan FOI. Kalau di sini, kalau kita lihat pentadbiran ini sedang dalam proses membuat pelantikan. Mereka sehingga sekarang belum membuat pelantikan. Jadi kalau untuk ini pun sebenarnya kalau saya tanya pihak pendaftar tak ada kuasa untuk melantik. So it's a different issue kerana penjelasan dari pihak pendaftar ialah mereka perlu dapat lantikan itu daripada PUU dari segi recommendation. Yeah, and then it's not just one government agency punya initiative. That means pendaftar pun limited. Dia hanya tukang urus atau urus setia. So dari segi FOI di Selangor, kebanyakan FOI saya masuk rayuan. Tapi rayuan dalam proses. Jadi proses selepas tu tak ada definitive timeline, tak ada the next course of action kerana mereka tidak lagi melantik Badan Maklumat Negeri. So berbeza dengan Penang walaupun sebenarnya pada bulan 3 mereka tak lantik, tapi berkuat kuasa 1 Jun mereka sudah lantik. Jadi di situ rayuan saya pada bulan Mei diketengahkan kepada pihak Badan Rayuan. That person itu je kerja dia ke ataupun dia ada kerja dan atau dia Okay, good question. Dia pegawai. Sebab CSO complain government dah balance out punya staff. Balance out. Tu tak boleh lantik lah. Ghosting. Merangkap type of situation. These two people biasanya dalam bahagian khidmat pengurusan di bawah SUK. Jadi mereka Administratif lah. administratif. Kalau di Selangor, kalau saya tapi kalau di Selangor di sini saya boleh mereka tulis sini Puan Nur Mala dan juga Puan Azlin Amira. Jadi Puan Azlin Amira dan Puan Nur Mala ni orang HR, human resource.
di Selangor. Jadi sedikit berbeza. Tapi mereka ada kerja mereka sendiri. So dia bukan dedicated for that. Yes, Dia a side job. memangku tugas. A side job. Macam information officer tadi sama juga. Not a dedicated role. A role for them, but that's not their only role. But Their then- main job is something else. But there's supposed to be independent members appointed. Yes, they're not supposed to be civil servants. Well, that is actually the badan maklumat. Badan maklumat. Yes, Yeah. but not the pendaftar. Oh yeah. Pendaftar is just the urusan dia. Correct, yeah. Yes. Yeah. The badan is like the commission, like information. Yang macam belum dilantik Ya, sejak belum 2019. And This masalah CSO. Please send it to the Do you commissioner. have anything specific you want me to share? I probably won't share. Yeah, you might talk about the cost. It's, And, yeah, yeah, like how much does it cost? The P9 and per page and all that. Oh, okay. So like how much does it cost? But also like contract is like Oh, yeah, we might also want to ask about asking it in machine readable or computer digital format. Did we ever ask that? Well, I did, but Yeah. okay. So one is cost, that one is how much does it cost? Like the P9 one. Like, MP9. Okay, the next point about FOI is actually just now I mentioned application fee. So let's say you are successful in getting the information, that means dari segi maklum balas mereka bersetuju untuk memberikan maklumat tersebut. You have not seen the answers yet. They just respond to you. So usually in Penang there is also a processing fee, but the government department is quite negligible. Dia tak kira. Jadi kadang dia tak bagi pun respon untuk keperluan membayar. Tapi di sinilah di Pulau Pinang, kalau mereka ni lebih teknikal, dan if they have bad relations with you like I have, they will actually want to charge every single thing by law they can charge. So for example, RM1 per page for every single hard copy documents they give to you. So some of the problems are also that dalam FOI saya ke Jabatan Kewangan Negeri, saya minta untuk, kalau saya boleh tunjuk di sini. Kalau sebagai contoh di Pulau Pinang, bila saya minta, mungkin saya tak ada contoh di sini sebab saya belum upload. Tapi kalau saya minta sebagai contoh, allocation adun bagi setiap adun kawasan, tak kira pembangkang, maksudnya semua pada tahun 2022, dari segi approval mereka dah sahkan dan saya dikenakan bayaran lah RM1 untuk satu page dokumen. Jadi saya fikir kenapa satu page. Jadi saya minta butirannya agak jelas, iaitu pecahan setiap adun, tapi mereka tak suka bagi jawapan dalam bentuk granular, more detail macam tu. Dia suka compile everything. Apa jadi ialah kerajaan pembangkang. Ini allocation. So dia jadi permohonan tu jadi macam useless. Tapi saya buat permohonan rayuan, dan dalam rayuan saya juga dapat rekod rayuan. Jadi dalam rekod rayuan tu sebenarnya apabila saya buat rayuan, saya ada point of conflict lah. Kenapa saya tak bersetuju, kenapa saya terkilan. Jadi terkilannya ialah jawapan diberi tidak granular, tidak detail. Apakah maklum balas daripada pihak Jabatan Kewangan Negeri? Tidak ada apa-apa dispute. Jawapan disediakan dalam lampiran. Jadi mereka sediakan jawapan baru dalam rekod rayuan saya. Jadi di rekod rayuan tu ditunjukkan semua granular detail setiap pecahan kawasan. Tetapi pada itu dah sebab masuk rayuan. Tapi ketika application mereka tak nak bagi tahu. Malah mereka kumpulkan sebagai kerajaan dan pembangkang. Consolidate the figures. So lepas appeal dan dia bagi. Yes, baru dia bagi lepas appeal. Tapi dia tak ada point of conflict to defend themselves. I argue you do not give granular data.
Okay, we give it now. Dalam latihan tambahan. How this argument happen by again the Yeah. website or you call or No, this is In person. no, this is through document submitted to me. again and again back and This forth. is back and postage forth. to me. Yes, because apabila kita buat rayuan, mereka di pihak pendaftar perlu menyediakan satu rekod rayuan, fakta kes kita panggil, kronologi. Pada sekian-sekian tarikh saya hadir ke pejabat ini. Pada sekian-sekian tarikh saya telah membayar. Pada sekian-sekian tarikh saya membalas email. Ini tidak dijawab. Itu pun ada dalam kronologi. Jadi sebahagian daripada itu mereka sediakan sebagai rekod rayuan. Dalam rekod rayuan tu, selepas saya dapat rekod rayuan, maksudnya saya argue lah, saya nak dapatkan rayuan tersebut, pihak pendaftar sebenarnya akan call balik. Oh, now you have got your answers through the record rayuan. Okay. Adakah awak nak teruskan proceeding? Right. So, sebab mereka takut mungkin saya tak datang ke macam mana ke? Tak tidak. Ya, saya di sini nak teruskanlah rayuan. Satu sebab ialah kalau kita tarik rayuan kita, walaupun kita telah mendapat jawapan, ialah rayuan tersebut dikategorikan sebagai rayuan yang telah ditarik balik dan tidak akan disenaraikan dalam senarai rayuan yang dilakukan. Oh no. So kalau contoh kita minta FOI statistics, Yeah. kita minta FOI senarai rayuan FOI untuk 2022. Rayuan saya kalau saya tarik balik tak akan muncul. Everything will go smooth. Semua saya. I have never had conflicts with them. But isn't it strange procedure for them to disclose information to you at that point in time? At that point in time, is it strange? Yes, it is strange. Yes, it is. But doesn't matter. Do you care? So you just So this is an example where FOI is good because in Parliament they do that all the time. You ask for detail. Yeah. So the worst example in Parliament I've seen is like the breakdown. Yeah. So sila beri pecahan Yeah. mengikut umur. Dia punya jawapan, kita memberi pecahan mengikut umur setiap 10 tahun. 10, 20, 30, 40 itu jawapan dia. So they didn't answer the question that you want. They cakap kita punya pecahan mengikut Yeah. 10 anggaran 10 tahun. Right. Bukan beri jawapan. So same, dia tak nak tunjuk yang pembangkang dan dan pihak kerajaan dapat allowance allocation yang lain. So dia join together. Jadi jawapan saya beri jawapan tapi actually useless. They just dah join together. So bila dapat detail dengan appeal, so at least FOI ada appeal process. Dan dia minta dia punya point, dia tak bagi maklumat yang tepat. So then they break down. So actually sekarang from that maklumat boleh dapat tunjuk bahawa allocation UMNO sikit saja, mungkin 100,000, 50,000 dan Exco dapat mungkin 1.3 juta. So itu yang dia nak suruh dalam dia. Dia tentu dia tak bagi direct to the opposition. Dia bagi dia panggil pegawai bertanggungjawab saja lah. No. Dia appoint another officer macam di Selangor dia punya style. From the party itself untuk represent that betul. So that the adun tak dapat ya. So dia bagi divide by 2. So dia orang dapat half, dia dapat half. So itu yang dia tak nak sekarang. Dia panggil pegawai penyenaras DUN. Dia Selangor dia panggil pegawai penyenaras DUN. So that the duit tu tak go straight to the pembangkang. So it's actually unfair. Sebab dia punya strategi itu ialah dia nak tunjuk juga bahawa still that DUN walaupun it's a position, still kita bagi funding, cuma dia dapat half, still kita manage half. Compare tu masa UMNO, zero. Oh, I see. Tambahan pula, salah satu jawapan yang saya minta dengan Jabatan Kewangan Negeri ialah sebagai contoh saya minta enactment tu sendiri. Jadi enactment sebagai contoh 20 enactment perbekalan Kerajaan Negeri Pulau Pinang tahun 2022. Jadi mereka mungkin tak ada atau mereka tak tahu, tapi mereka bagi saya, mereka foto state balik FOI enactment yang saya boleh dapat dari laman web. Dan saya dikenakan charge RM10 sebab 10 helai buku surat. Jadi di situ saya argue dalam rayuan saya, jawapan yang diberikan ialah jawapan yang salah, underline. So dalam rekod rayuan, pertikaiannya ialah jawapan yang salah. Dalam keterangan daripada pihak mereka dalam rekod rayuan, pengadu tidak memaklumkan kepada jabatan maklumat yang diberikan salah. Jadi mereka menyalahkan saya. Tapi saya sudah beritahu.
Tapi itulah dalam rekod rayuan mereka cuba untuk look clean and good. I see. So, but at the end of the day, saya dapat balik jawapan dan saya juga proceed dengan untuk proceeding case. Jadi proceeding case yang saya diberitahu oleh pihak pendaftar lebih kurang dalam upcoming 13 September. Jadi konsep proceeding ialah mahkamah terbuka. Jadi sesiapa boleh hadir. Biasanya saya dibuat di Kota, ada satu tingkat dibuat untuk proceeding FOI. Juga proceeding lain yang dikira sebagai mahkamah bebas dalam local council dan juga state government punya mahkamah bebas. Dia sama macam SPR ke? Tambahan pula tadi disebut tentang yang berapa yang dikira sebagai satu request atau dua request. Jadi kalau secara manual kita submit borang, sebenarnya tak berkira sangat. Kalau di Selangor, kalau satu borang tu kamu senaraikan nak 3 dokumen dalam satu request, They consider one. Yes, betul. They consider one. But they are being kind. Dalam law pun is a bit grey area, not mentioned specifically. But kalau untuk di Pulau Pinang, sometimes dia strict. Sebab ada setengah pegawai ada pemahaman yang duit tu adalah revenue untuk office mereka. So if they have that kind of attitude, you're going to have a hard time. Sebab mereka suka nak mungkin tunjukkan pada statistik akhir tahun berapa kutipan. Okay, dan juga sebenarnya dalam semua FOI ni ada satu majlis bandaraya yang membolehkan untuk disubmit FOI secara online, iaitu Majlis Bandaraya Seberang Perai. Okay. Jadi Majlis Bandaraya Seberang Perai dia punya perlu menghantar email kepada mereka dengan borang fee tersebut, foi@nbsp.gov.my. Jadi nanti pegawai maklumat akan reply balik email tu dengan meminta untuk bayaran, iaitu secara online juga. Tapi itu yang saya kata, bila dibuat online, jurisdiction ataupun penguasaan terhadap klasifikasi satu maklumat, dua maklumat itu adalah bergantung kepada pegawai maklumat. Kerana dalam kes saya, pegawai maklumat reply balik dia nak pecahkan satu borang itu dipecahkan kepada 3 permohonan. Jadi dia nak buat macam tu. So kita sebagai applicant, saya tak tahulah dari segi undang-undang tu sama ada kita ada argument ataupun tak ada argument. Tapi saya juga buat komplain kepada pihak pendaftar yang di sini disebut, jika saya menemukan sebarang masalah, sila hubungi mereka di sini. Jadi masalahnya ialah kalau pegawai di sini pun tidak faham, mereka akan memberi jawapan yang salah kepada pegawai yang saya berhubung tadi. Jadi itu salah satu masalah lah di sini, pemahaman. Tapi kalau di MBSP memang pembayaran itu online. Dari segi permohonan, bayaran pemprosesan juga online, tetapi dokumen collection physical. Tapi boleh diminta untuk di post, tapi kita akan tanggung bayaran lah sebahagian daripada pemprosesan. Jadi sekurang-kurangnya di MBSP itu adalah satu kemudahan untuk FOI. Dan mereka buat pun sebenarnya tak susah, mereka hanya set up satu email FOI@MBSP. Datuk Bandar BSP yang dah jadi sekarang international ni kan? Yang ex Datuk Bandar Seberang Perai ni lah yang dapat international dia tu. Tapi that's about the cost is like 400 ringgit per company. Dulu Think City per year. Aminah, UN Habitat ni. Oh ya. Okay, just satu lagi pengalaman ialah apa yang kita sekarang nak track adalah bagi dalam bentuk digital. Terutamanya kalau dapat statistik atau data. So satu case kita buat untuk test, kita minta dekat Selangor dia ada rating untuk kebersihan untuk restoran. Jadi semua restoran ada rating. So pada pendapat kita, mungkin kalau kita dapat maklumat ni, siapa yang buat app ke Google ke boleh integrate rating tu. So kita minta boleh tak dapat maklumat semua restoran dan grade kebersihan mereka. Dia bagi the requester, dia bagi reply
dia bagi 100 sheet print out Excel yang tidak bersambung sebagai dia punya response. So yes. So benda tu yes, adakah FOI tu successful? Yes. Tapi kita spreadsheet tu langsung tak berguna. 100 sheet dia print out. 100 apa dekat lebih kurang 3,000 restoran dalam 100 Excel sheet. So yeah. So itu sekarang saya rasa kita sekarang mula nak test. Okay, kalau kita minta data ke saya boleh bagi dalam format Excel ke tak, dan kalau dia bagi itu sengaja tu saya rasa dia ataupun dia tak, sebab kita tak fikir kat request, mungkin dia rasa okay saya kena print out sebab dia punya reply is in a hard copy punya form. So yeah, so itu satu yang kita perlu test lagi. Maksudnya kita boleh request dalam bentuk digital, ya, I think that, yeah. So pada pelanggan mata from now on kita minta kita akan minta boleh tak dapat dalam bentuk digital. Yang kadang kalau kita minta digital pun, at the end of the day sometimes they prefer sebenarnya publish as the final answer to give it to you. I don't know why, probably because of the charge per page. There's actually an incentive there. Yeah. Dari segi pemprosesan. Jadi sebagai contoh ni statistik. Dia print tu as dia punya proof. Yeah, that's also another option. Another justification. Sebagai contoh yang tadi ini juga berkaitan dengan open data. Kalau saya minta dia untuk statistik pendaftaran orang-orang upaya di Pulau Pinang tahun 2017 hingga 2021, ini berharga RM500 dari pihak mereka dari segi pemprosesan untuk minta. Yeah, RM500. Because the document very thick. Because 2017 until 2021 is 5 years. 5 years, yeah. So RM100 per year. That is not the current year. So itu FYI. Bukan RM550 kan? 50 proses? No. RM50 tu untuk current year. Current year. 2021 dah kira. Nah, proses dia tak charge you. The whole process. Ini dia are nice to me. So dia proses dia akan. Yes, proses negligible. So sepatutnya RM550 tu. Totally agree. Pendaftaran orang-orang upaya. Yeah. Now, this kind of information, I'm not familiar kan dengan information macam ni. So dia memang tak ada di mana-mana ya? Macam di library mana ke apa? Ada. Berbeza statistik. Saya bagi tahu kenapa saya mohon statistik. Pertama sekali, yang tadi puan sebut tentang open data portal, dia publish ni statistik untuk Penang, dan dia publish untuk tahun 2018, dia publish untuk tahun 2019. 2018, 2019 hilang, dan dia publish 2021. So this missing year dia tak publish, tapi publish as open data. Jadi dia missing one gap here. So saya minta ni untuk tengok apakah perbezaan dari segi statistik yang dipamerkan di open data serta tambahan yang boleh saya minta. Kalau di portal open data, kalau saya minta yang ada di portal open data hanyalah pecahan mengikut daerah sahaja. Tapi sebenarnya mereka mempunyai pecahan dari segi you want more granular data. Yes, exactly. So sebenarnya mereka ada dari segi pecahan kumpulan etnik, pecahan jenis pecahan lelaki perempuan. Itu tidak ada di open data. Open data hanya publish yang pelenggan atas saja. Now my question to you all is, do you prefer to go to open data or all these published on the website of the relevant ministry? Oh, whether I prefer? Yeah, you people. I mean, it can be published as both. Right. That's my preference. Yeah. Because I have a feeling I'm completely wrong on this. Because you said 2018, 2021, that's when this open data becomes. So I am not surprised. Before that, they actually had more granular data or higher quality on the website. I wouldn't be surprised if they did. It's actually not before, it's actually currently too. No? Currently too, in their own ministry, they have this granular data. No, on the website. Okay. I wouldn't be surprised Okay. if I before can this do. open data becomes this big thing,
they may have had it in the usually dulu-dulu zaman dulu-dulu you pergi you tekan statistik you akan jumpa because I don't know, okay, I tak tengok lah orang Surabaya, I tengok bukan, I even tengok orang asli, I tengok ada, tak pernah, jarang sekali dulu-dulu sejak benda ni ada. So I'm gonna be surprised kalau I can tell you now, the granular data is not just missing on that, but it's in the laporan tahunan as well. also missing. So from 2013, the not just the data on the website, the laporan tahunan does not have the granular data Same anymore. with statistics on commodities. Yeah. 2013 was the last. Yes. So that's why I said the cutoff date, 2012. I've seen this for MOE and a few other reports. They simplified it. No, it's not open data. My suspicion for the laporan tahunan is actually pemandu, because pemandu was 2013. So the old-fashioned laporan tahunan was very boring but detailed. Like it's a laporan tahunan. From 2013, the laporan tahunan become like a pemandu. It's like a brochure. So it's like so yeah. So for me, I actually blame that shift from 2013. So now, not only don't you have the open data, the reference laporan tahunan doesn't have the data either. So yeah. So yeah, it's. Yeah, because they said each year is 100 ringgit. Which is gonna be super silly because like, can I get the temperature from 2010 to 2020? Right? If you want to see global warming, then it's gonna cost you like 1,000 ringgit. Nothing. It's just random. It's just like per year. How do they justify the 100 ringgit? It's the law. It's in the law. Yeah. One application per non-current year. Application per non-current year is 100 ringgit per year. What made them decide on 100 specifically? I don't know. But it's already part of the law. Yeah, that's the annoyance about FYI. Yeah. I mean, my case is I think Selangor did it first. Yeah. I know that Trisha worked on it. Yeah, this is Trisha. Yeah, Trisha, you worked on it. So she was actually quite meticulous and making it good. And also we had Hannah Yo on there. If my suspicion, it might be wrong, but I think Pinan was that Trisha. No, Selangor did it. She said that there's something. And I was like, we should have it too. Right? Except I don't think they went through the same rigorous process as Hannah Yo and with Trisha. So these are examples of where, as I mentioned, they had categories for the lucky perempuan where they have also categories for age, where it's not available as openly as it should be. So just to get this information, is also because I was in contact with one of the officers who were also asking her director whether it's okay or not to publish this to me. And one of the motivation why they actually want to publish this in great granular detail is that they actually feel pity for me to publish. Yes, they sympathize because it's actually expensive to file this. As an example. So they actually want to make sure that I have everything I need by. What's your tujuan? Just to cross-reference with open data portal. What? Yeah, that's all. It's a simple. It's a basic question. Why is the 2019 data missing on the open data portal, but you publish it for 2020? So why is it missing? So I actually went and asked her. She's like, yeah. Yeah, that's right. So again, they gave you, but they did not update the one that they Actually, here I think there's a different line of command. One of the reasons is that I went directly to the state office of JKM. Right. Mampu probably get it from the Putrajaya headquarters, asking for data, because she also mentioned to me that not just her state has it, but she says actually Putrajaya office has everything for the entire Malaysia. So somehow Putrajaya decided not to publish 2020. Possibly, also possibly,
Putrajaya also decided not to publish the granular parts, Yes. for example. Yeah. But even some granularity have a bit of how do I say, a non-telliness of the data. Yeah. For example, certain places have like dash. Sometimes it's 2 instead of 1. Yeah. But I have cross-referenced everything. But the publication I put on Google spreadsheet should be okay. But tiny minuscule mistakes. But it's important because it's data. Well, you can, but the final data can be checked and can be tallied together. I did submit actually as not as FOI but information request because I was trying to understand this part about internet censorship in Malaysia. So last time, as part of our work at SINA, we also measure internet censorship. So last time around 2017, they used 2 laws which are state Sharia enactment to block a website for the entire Malaysia. Mereka gunakan enactment jenayah syariah Selangor dan mereka juga guna enactment jenayah syariah negeri. Jadi apabila mereka block tu, saya tidak bersetuju lah. Kita pun tak bersetuju sebab dalam enactment jenayah syariah tu, section 1 pun dah tulis undang-undang ini hanya terpakai kepada orang Islam. Tapi bila mereka gunakan enactment tu untuk semua orang Islam dan bukan Islam pun di-block oleh MCMC. Jadi saya cuma nak dapatkan censorship block all the dokumen meminta MCMC memblock certain webpage. Jadi saya juga ini untuk FOI saya submit kepada JAIS, mereka tak jawab dan pergi ke rayuan. Saya juga submit kepada Jabatan Agama Islam Melaka sebagai satu surat pun tidak dijawab. Jadi I believe this is the attitude of the specific department, not necessarily everything. But JAIS, for example, do not have information officer because their information officer moved out of JAIS. So the new deputy director, who is usually the information officer, has not been gazetted as that position. What is this anyway? JAIS has power to order. Actually, any government department can request the MCMC to block a specific package, but there needs to be grounds why. Sure. Yeah. Water. Yeah. So I think. Sorry. No, it's okay. No, I'm finalizing everything. So I think that finalizing the presentation. Yeah. Sorry, at the museum. Yeah, I was asking like, And I'm interested in this internet censorship. I know. Maybe for the museum. But now after I quite understand that it's been Bayarlah tiket. Oh, semua mau free. We need to be exhibitionist for that. Hilang betul. Yeah, it's not pointed out. So I'm done. Okay. So I'm also okay. oral session that's just it. This is tomorrow. Jadi itu kan mark flat lah. Should be here. Oh yeah. Okay. Is it now low tide? No time. Yeah. Oh, just now was very high tide. Okay, itu saja untuk hari ini. Dia patut ada. Siapa yang still datang esok half day, kita akan review dan juga kita akan discuss apa maklumat yang kita boleh tolong untuk cari. So tadi kan ada banyak dalam tujuan dan banyak isu nak cari. So kita akan check mana satu dokumen yang kita akan cuba cari, either FOI atau cuba tolong track. So lepas workshop ni at least CIJ dengan SINA kita nak cuba tolong cari and then boleh dapat ke tak dapat and track sebagainya. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih.
is there anyone not coming tomorrow, or they have other avenues or other programs scheduled? Anyone actually? Oh, you want to come? No, I was. He needs to come. No, I was saying if kalau ada orang yang tidak boleh hadir esok, sila beritahu saya, kita akan proses beberapa pembayaran. Itu saja. Yeah, I want to know what the government can censor thing. MCMC is not obliged to listen to them lah. Right? No. Yeah. Totally agree. But like sometimes this is what I question: is there like a how do I say, a governance side on that? Do they check the reference law used for blocking? For example, they cannot actually use state Yes. constitutionally not right. Not right. Yes. Because it's only an element is Yes. for state, not for sector. And not to block information. Mm. It's for governing personal behavior or something. You're right. Okay. But not to block information. And why did you publish it? No, it's No, it's not okay, but enactment. No. Why did you ask the question? That's my question. because it's not online. All the documents surat meminta MCMC kemenang daripada JAIS tidak boleh didapatkan online. Yeah, but why are you going for Giants? Because internet censorship. So we want to have a final document that black and white says JAIS requested to MCMC. Yeah, but why Giants? Okay, basically when we did the censorship, only two censorship was Sharia. One was Negeri Sembilan, and Melaka, and then the other one was Selangor. That's it. So, sorry, can you repeat? I mean, only those two asked MCMC to block. That's why. So unfortunately for JAIS, they has an FOI enactment in Selangor. So yeah. Ada dua badan agama Yeah. sekarang Yeah. telah minta MCMC Block. untuk block information. Yeah. You don't know what information is. No, we don't. It's a far right Muslim group. Hizbut Tahrir. So it is not controversial because nobody follows Hizbut Tahrir. It's like a far. That's bizarre. Why would they go to that group and say Hizbut Tahrir is considered It's considered extremist. extremist. there are plenty of extremists on the internet? So ISIS is related to ISIS. Or mungkin dia punya I would imagine their rationale would be something like tidak mahu umat Islam terpengaruh or Oh something yeah. like that lah. In any case, I mean, the reason it's not controversial because they're like a far right extremist group, so nobody complains about that. Yeah, right. The reason we look into it is because it's dangerous precedence. Yeah. Because like Selangor and everything, you cannot use like 10 words Allah and all these other words for non-Muslim. That's very surprising for me because instead of asking to block like content Islamic yang deemed heretical, like you know, Yeah, but- whatever the name was, Yeah, but- they But they could. So that's why we track them because Dia sebab dalam satu clause tu disebut tidak boleh menyebarkan agama yang ajaran sesat yang bertentangan dengan agama yang dibenarkan. That's why they block. No, but there are plenty of those on the No, that's why yang they block because dia one tu dah dia bila Malik Fatwa claim this one dah illegal, dia tak boleh preaching pun dalam state. Yelah, tapi Kesilapan Majlis Agama Islam Selangor, JAIS, bila dia sebut Qadiani sesat. So dia tak boleh charge. Bila Qadiani buat sembahyang Jumaat, dia tak boleh charge. Sebab dia dah keluar daripada Islam. precisely. Dia benda silap. Siapa tu hak tu? Betul lah, sebab dia bukan Islam dia. Tapi hari tu dia pergi semua dekat Gombak, pergi charge Qadiani buat sembahyang Jumaat tidak sah. Dia kata ini Tapi dia keluar dari Islam. Ya, tapi dia publish people like that, dia tak Ya, betul lah. Islam kan. Ya. Orang tu Untuk lo betul silap. tapi saya like satu yang selasa is like Dia syariah. dia createkan benda tu bukan Islam sebab dia tak nak benda tu berkembang, nak block. Tapi masalah you tak boleh charge dia lah. Dia tak under the law. And then they ada funny part is Syariah is untuk state. Jadi kalau you pergi ke state yang lain, you're still orang Islam. You're only Sebab because dia Islamic law kan untuk for the state kan. But yeah, I can So you pergi Terengganu, you back orang Islam sebenarnya. No, but it's for us it's just for us we just
see everything like how government works. Some of them are like gambling, or some of them are quite decent. But that one was just funny because Tapi sebut tarik because dia related dengan terrorism. yeah. So Bukit Aman dah advice to block. So for me, it's not controversial because nobody is arguing that it's a so. I think dia dapat information from Bukit Aman. Tapi apa kalau it's better kalau dia bawa anti-teroris daripada dunia jahil. So the problem is dunia jahil punya law is actually limited. So kalau the problem is kalau presiden kalau dia guna benda lain, semua orang Ada teroris tahu tak ada? Bawa polis. bawa atas sosma ada material barang penyerangan. So actually Polis pun dah biasa. so kalau saya instead of guna jahil, kalau saya gelok guna sosma. Tapi kalau dia Dulu setiap hari Jumaat pergi masjid kakak kali Meriam kan. Tengok saya dia banyak. kakak kalau pasal nak Ada. Dia jumpa tarik dia banyak model Kedah, Pulim semua banyak. Dan kalau di Selangor Hulu Panggung. Masjid Hulu Tanggung kakak kali dulu yang baru. orang Sarawak yang beritahu saya ini buat cakap Sebab dia antara dia punya statement tu ialah dia tidak bergerak sistem demokrasi dan dia berusaha untuk menegakkan bila saya Google so dia bila disebut menegakkan khalifah dia link to IS. Tapi yang tu memang tak ada controversial. Kita tak kita jumpa benda tu. Tapi kalau tak satu topik because tak apa nak defense yang Gabriel, yes. you want to break down quickly? Oh, good now. I thought kita lebih makan hijau dulu orang. Yeah, we should. How much space do you have on your computer? Me? Yeah. Actually, Because you set record unlimited on mine, and my whole 64 gigabyte card is full. if you can. Okay, then I'll So this is a 1 terabyte hard disk, but you can Oh, maybe you can all come Because together. before we go, can we just leave this here, or should we bring it back further? India case everything. Kenapa dia tak buat apa-apa tindakan? This is our tindakan. Usually my exit hard disk, like I can't open it. It's just on the block like that. So I was very Yeah, that's actually much better because you just replace it. Oh, baik. Saya juga kali video Hari ni tak ada kopi. But these ones are cool because you recycle old laptops. Have you met those cards? Because all your old laptop cards, they're about 500 gigabytes or something. They're still totally fine. So you buy one of these and then you get one. This is one backup of mine. Oh my God, it was so crazy. I don't remember. 50? Oh my God, that's gonna take forever. Because they want you to go to the back now. Boleh keluar satu Have the secure SD card. depan embassy Malaysia. Untuk Anwar Ibrahim or some shit like that. I can't remember. I can't remember what it was lah. But you know, like then brave people also. Tapi I takut kat belakang, so I take camera je.